จะทำฟ้องงามมาอย่าง
Ele suafa marumalo le tātou ali o Yesu Kiriso te whatalofa atu e le nganga whiwhia tele le nei tai au, tālofa lava. O le au unanga ma le tautua amata le nei e le siufonga le lamu au tātou lia le tai au le asolua o le aso sifuru ma le tasi o le masina o au kuso le tausanga lua afe lua sifuru ma le ono. Whamalo le folau, whamalo le sopo. Ia e alo mai loa o le tātou sauni ngā loto le nei tai au e tatala ia tātou whaasalaunga ta penaina e le sunga le whaawhengainga Reverend Fetalai le lea iwao ese mai le Kalesia Nazareta Sāmoa o Taura i Augilani. Ia usi mai loa le whaafonga. Ma le ifua mai ai whaunga le lei. Le maualunga o si o tātou atunu. Wa tālo whaatu fōi. I le suafa manu ngālo o le li i man whaola o Yesu Kiriso. Ai o mai ase o tātou tapo i atu i le tua. Tātou tatalo. O fia pēa o mātou loto. Mātou te whaafoi lo lava vi inga. O wa o e lava le mafuanga. O le mātou waulia mai o le nei aso fō. O mātou wala watu a nganga pa i ae. Fio maia. I le tapua inga alo watunu o le nei tae au. Ia awari tia mea umai lo fiso soani mai. Mai ai watu mea umai le whaasiri siri ina o lo lava vi inga. O no lo suafa Yesu. Amen. Tu maupea le tusi whaitau a tātou. Mai le aso ana nafi. Le tusi o kenese, tolus fulmar fitu. Au le nei aso ua, filfilia le whai ukwe lua sultasi, ma le luas fulma le lua, ma le whai ukwe luas fulma le iwa. E a mai eini ma whauwhaunga whare anganga mo i tātou. Te o whai tauina. Ua whai atu fo i reo pena ia i lātou. Aua le whaamaringia le toto. Tu ia ia te ia i le nei lua, o loo i le vao. Ai aua leo o se lima ia te ia. Sa whaapea ia, ina ia na lawea ia te ia ai o lātou lima, ma whaafo i atu ia te ia i lona tamā. Ua fo i mai reo pena i le lua, whaauta wa le ai o sefa i le lua, o na sa ei lea e ia o na ofu. Whaamama mai le mana o le angangpa ia o le atua, upu ana fionga ua tātou whaitau ina nei. Mai ai ate ia pēa lona lava vi inga, ia so uma e o le whaavavau lava. Amene. Whiwhilia manatu au tū o le nei aso. Se whaupunga whaapea, ia whai oe malawea. To be a rescuer. Ia whai oe malawea. Pai mai le tala. Ua ilo mamau mai e usu o Iosefa ia Iosefa. O na lātou tala noa lea ma tau pule pule. Ua tau whai ma tau sa iri se tonu. O le ase mea e whai a Iosefa. Ua o loo taa pea le fili. O le ita ma le loto ti ngā i loto o le auso. Ua fōringa mai i le tala noanga. Ua loto le toa tele. Ia whasioti a Iosefa. Kei upo ilo su tasi lea whapea mai. Ua whaalongo ai reo pena. Mana la vea i a te ia ai o lātou lima. Ua whai atu foi. Aua le whasioti i a te ia. Aua le whaamaringi ina le toto. Tu ia i a te ia i le nei lua o loo le vao. Aua foi ne i o se lima i a te ia. Sa whaapea ia. Ina ia na la vea i a te ia ai o lātou lima. Ma whaafo i atu i lona tamā. O lea ua whaalava le amoa. Ngā ta oto le lafu a lua le mana. Ia aua na i whasiotia, ai tu ua i pēa i le lua. Ua whairu pena le uso matua ma lawe ai. O le tō whaatangata matua. E maluai a inga ma nuu ma e Kalesia. O le tō wha e whetutu nai. E oa i manatu, e oa i mawhauwhaunga le lei. O le whautuanga, o le whautanga e pui ai a inga manu ma e Kalesia. E la vea ai le tangata ua fia mapu mai le whaasala. Nto fia ni reo pena o i tonu a inga. E a nuu
ai a e ka lesia. Ni tangata o lo iai ni tō wha matua, tangata matua. E malu ai a inga manuu mai ka lesia. Tātou te mana amia ni matai, mani ao, mani ti a kono, pe o reu pena. E iai le tō wha mani moe. Ao whaile mea ai au so Iosefa. Wana tō ilo atu le solo a tangata whatau oa o mitiana o lo sau. Ona whai atu le o iuta i ona uso. Se a le au ngā tātou te whasioti le tātou uso, maufi ufi lona toto. Ai o mai a tātou whaatauina o ia isa mai li, ai aua le lo tātou lima, a wao lo tātou uso ma lo tātou tino ia, ua whaalongo wai fōi ona uso ia te ia. O reo pena mai uta, o le whanau o le tō lua mua ia kopo o lea. Lea e whaatulanga i fōi le whanaunga tō sfulma le lua, ia reo pena e ulu matua, a o iuta e lona wha. O iuta le e lona ngafa le e mafua mai ai fōi le ngafa o tā vita, le e wha solo mai ai se i o lava i le whanau mai o Jesu. Lona winga e ali mai e o la tō wha o tō wha le atua. A o Iosefa, o le tama matua, a le awa, le isi awa ia kopo o Rasela, le e matua ia Iosefa, ai wii ia peni amina. Ese le lei pe ato tele nisi e pe o reu pena mai uta, le fai tonu le lei, a wala la vea i a Iosefa lo la uso. Fai mai reu pena awana i fasiotia ai tu pe le lua, o lo mana tu e sau, ma tu e vai e lunga, ma tu e wha fo i lon tama, au leo fai mai uta, aua le fasiotia, ai wha tau atu, i fai mapolonga i tangata mitiana. Ona o le tonu wa iuta ua tala fia ngai ma leo o mai o tangata wha tau oloa, o lea na wha tau wai o sefa. E ui na ua motusia le mafutanga, ai wha fitai o lo o ola pea i o sefa. A o sauni i fe au mga luenga o le ne yasu, o le finangalo le atua i a whai tātou ma fesosoani, ma la vea i mo se tangata ua mafatia. I a whai lau tonu ma lau tonu, e li wai se loto se tangata ua le mau tonu. Ma whaasau ina ai se tangata mafatia o pupua ngā tia, o no whai ngatā ma whaafita au li o leola. Ai alo ainga, si au to lua ma si au whanau. Po e loa ro lātou whaafita au li malu tau whea ngai ma lātou. Whapefo i lau ngā luenga, o hamai. Na uo lo fia maua sau whautuanga mo ia malona aina. Ai ale ka le sia, si au whaifi au ma le au lotu. O lo o tō nuti mea whatasi le aso ma le aso o lo i aipupua ngā mati ngā e ti le o iloa. O lo mana o mia lau fisosoani, ma lau na vea i mō lātou. O lea o onga le nā mō tātou le nei aso ma so uma, ia whai tātou e la vea i, ma fisosoani mō ni tangata o mana o mia. I nei o taurai to tele tangata o nofo i tutonu o le siopi, pei fo o isi siopi, tangata o aisima, whaala lao lātou lima i fia maua se mea e maua atu, o se mea ai siri lava mo le tupe. Ia, o le awa noa fo i lea, tātou te angarele iai mana vea i nā tangata. Tātou fisosoani, ma tātou alolofa e pei ona whina ngaro ai le atua. O le tala lea ia Iosefa, ma le whaasauina mai ona usoia. O se tala ua o ngā tele mo tātou. Ua o loo iai lava lui tau tutono ai ngā whaale uso. Tātou uso ma tau songa ma pia fo i tutono ai ngā mai kālesi. O loo mana o mia ai tātou te sosoani ma la vea. Mo i lātou. Au e sa uni fo i ngā luenga o le nei aso. E iai ale tangata nae mana o mia oe.
ia le tangata o loo fia maua oe te fisosoani ia te ia. Ai ua lava ne ingalo Sāmoa ai. O Yesu lava ia na mua i fisosoani mai. Na ia si ilunga lo na ao. Ma whapea mai o te alofa ia te o tau. Le tangata ua mawhatia ma ti ngāma pōpua tia o no le angsal. E tui na atu lo nei ola. E whai mataulanga tongi ola ia te o tau. O le la vea inga lea ma le whaoletanga lea. Lea ua tātou sapi ai ma tātou o ai nei whalisewa ai sa o i mao maa lie. Lona alofa tu noa ma lona alofa la vea. Ua wha maangalo ai a tātou wangsala. Ia whai lea mo oe. Whai lea mo a wao le taulanga ua atoa ma ua lava matutoe. Te o tātou te talo. Lo mātou atua siri e se. O lau fio lava o le tupu sili lava oe. O lau fionga o le atua na whaia le langi ma le larolangi. E le ai se mea ua whaia e le i whaia e lau fionga. Ia tū maupea i lau fio lo vi inga e whaavau. Ua mātou whaafitai atu o mātou wala whai mai le nei aso whau le nei aso whau i lo walofa. Ua e whai mai le ola ma le malosi. Ua e whaapopo fo i nei aso i aso i whaitau ai lo mātou ola. Sa mātou mamoe ma tofu whai le pō o mwai. Sa ngalo ia te i mātou lau fionga. Hai peitai. Sa e tausi ma leo lo mātou ola. Leo o mātou wa aia le malamalama o le ato o lo walofa. E manino ma malamalama mo i mātou o lau whanau. Whaafitai le soifua whaafualoa mo mātou mātutua. O le oli ma le file mu e te fua ina pea mo i lātou. E whaapea fo i whanau a onga ma whanau iti. Whaafitai lo wanga le lei wa e fua i mailo utamau a inga i awala ese. E tausi ailo mātou wola i le tino nei. E whaapea fo i lo utamau a inga whale anganga i lau upu. E whawhanga ai mātou anganga. Ia mātou ono sai ma whaatua pea i lau fionga. E ui le tele o whaingata ma whaafita auli. Ai o lau fionga mātou te malolosi ai. Whaafitai o saonga le mūle nei atunu o New Zealand o mātou nofo ai. O whai manofoanga e au ona ma tautua ai. O mātou a inga manu e siri lava lau tala le lei ma lo fina ngalo. Whaafitai o lo manuia si o mātou atunu o Sāmoa. A matamai le malo. Ne ka le sia. Me o lava i nuu ma inga. E i lava whaafita auli ma whaingata. Pe i tai o loo iai whaatasi ma lo alofa ma lo wanga le lei. Whaafitai lau upu. Ua mātou wa o mai le nei. Aso. Ma aso uma lava. Ia mātou whaia lo fina ngalo. Ima mātou savavali i ala uma o lau fio. Whaafitai lo alofa whaola e ala i a Yesu ke viso o mātou maua le tongi ola ma le whaola tanga. Ilo na maliu ma lona toi tū mai. Lo mātou atu ae wha mole ia e wha mangalo mai a te mātou i anga sala ma le anga uma o mātou whai. E le eise me pongi sai lau sila whanga e o lava i maana tunga lilo mātou loto wha mole ia e alofa ma wha mangalo mai. O mātou tataro lo mātou atu ae lo whangia le whenga iai o tangata mga ruenga ma whi au le nei aso. Ia lo whangia mai mātou mātua, lo whangia o mātou mātutua, ia tului ma whaafua loa lo rātou soifua pe atusa ma lo fina ngalo. Ia lo whangia leo atu o nai whanau ia o onga, mole fua ia te ila tou le poto ma le atamai, o le loto fili ngā ma le naunau tai e whai mea onga, ia pui ma tausi lo rātou I mea o malava. Alo whangia fo I lau e ka le sia ma lau whi au le tala le lei. Ia whamanuia I lau au whai ngā luenga I so se whata whai taulanga. Ia lātou loto te tele ma wha malolosi I le whai ngō fie lau ngā luenga. Ai ma whai o na whai lo fiso soani mai a te mātou. Whamanuia le ala leo le whongo le lau mua, le susunga le ri pule ma le au whai ngā luenga. Ua ma whai ai o na mori atu lo fina ngalo mo tangata Sāmoa I so se mea o au mauma nono fuai. Tu mawai pea lo alofa tu noa ma lo manuia I lungo lau whanau whaatua umanei ma le larolangi I lo lava suafa Yesu ke viso lo mātou alii ma lo mātou whaola. Amene.
le na ua whaafonga le tunu i te tātou sāru ngā roto nei tai au na teita ia e la na uauna le sunga le whaafengainga Reverend Fetalai le lea i vau ese mai le kālesia Nasareta Sāmoa o Tara i AUG lani e mole toile ngā whaafetai tele lava e lau sunga le whaafengainga whaamalo tā pena whaafetai mole upfolofola le tua le ngatai lea te tāno whaamanuianga ia whaamanuia le tua le nei aso i fuafuanga malava singa o le awhenga iai whaafetai lava. Ua se fitu minute ua te ai nei ia le fitu ia stasi o tātou pesi whalenganga nei pesi nga whalenganga uta pena le polokalame o le ata rutai o le tautua le nei mo o le si ufongo le lamua.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Sāmoa i le aso konsa e tō pera i lunga tā pua puanga tā no sia tā i sia le lange ulangia e uanga solo awa tā pe papa ua tō le timunga wala sa ua tā pea le tawa whenga se tō le la Sina talo Sāmoa i le aso konsa e tō pea i lunga tā pua puanga talo sia tā i sia le lale ulangia e sa whanu mawhewhele mawhweto e se tō whiti a la pele a la e tā
Hi Sāmoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falong, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Sufong lo mua atau le tayao. Tato programa le atau le taiao ia le nei ua tatou toe whero i rungo pia ule ea wha manores whanau manuia wha tai le tuana na tausinga i lo soi fuamura wola
o mawhaino tātou tue whelua, ia, mahalo tui fua. O mai le nai tū o tātou ainga ma tātou tunu o lo e o mawai, tonu lava ia Wellington o lo o maruia lava mea uma. A matan tau langona le mawhana ia au tonu. O i lātou e fōfō mai nei e langona le malulu. Ia o le nei tai au, ia o le tai au le aso lua o tātou i eis furu tasi aso le fōlaunga le masina o kuso. Ia, e manatu e fsusu ia i lava ia wingo le tau mai lea taimi. Whapena fo ina fsusu ia i le swingo le malosi ni staimi wa. Maua le malosi o ni staimi e whaarongo atu a le fitau i fo. Ia whaftai pele li ilan whaamalolonga mana na tau singa. Whawhero ia toi sunga i whawhenga manawa so se whata whaitaulanga mau tau wharetua whaftai mo ngalo inga tatalo na i tamam tina mātutua manawa. O le malosi o le atunu mana i whanau ia o te whatalofa atu le ngā whiwhia te le malo whaftai u tātou tui whiloi. Ia e tari tonu le manatu ia o lo maua oe ia le manuia i nei tai au ma nei aso. Tātou leu amatanga luenga matiutia nei aso na ia veta avale lungo le awala o e whe malangai. Nisi e mafuta ma le whale mai, ma le whale pui pui. Nei tono nei tātou ainga ia tunu o mamao. Ia manu ulata mai, ma lor so fua tono Wellington ma diu sela to fatalo fatu ma manuia atu nei aso. Pa manuia fo ia onga le whanau o le alo tu iai. Ia manuia tele o tau tamaiti. Ale tau tua nei si ufonga le mora i tātou pa anga leu mafuta mai. Ia pali i rof tele atu ia te oe masi utua a fa pelsunga fa fawina tani elu. Ia po fiti sunga live manuia ngā luenga le aso e wikama oe ma lo lava le so fua manuia. Ia nenga tele sunga fa fitairi mafuta mai mele pone. Ia manuia tele le nei yaso ia Simeona tina ia Julieta le mafuta mai oi aloha yamu pili lota lo tele atu manuia tele le nei tai au malo lava ia le fato toa vo i amtanga le yaso sunga le wanai moi mai ia sunga ia tau mata afa po mata fa ia lo tele atu por kala me tato pa anga lava ia la tato se ia tu fa fianga le minuto ia fa fonga le talo le tau mo swinga le tupe e mo la to la fola to se le nei tai au ma le nei aso fa fianga ma le pese de tipa ula sili lava Sāmoa si fonga le mua to luas fu 5 minuti el valu
Talo le tau mo le nei tai au ma le vavai maua to official vai tau le nei vai aso ia o le nei aso e whaamaru maru mai nei timu la so tai au ma tele na paolo e whapena le stofi aso whaweile e tau atu i le aso sa e tutusa le le tau ia ma le so e ina i timu ma whaamaru maru ma paolo la so ngofua e vai le mata le la le vai aso fau lea aso lua le vai aso fau e ina i timu e le tele e peifo e le so ma tele na whaamaru maru le tau o le mawhanwhana o le e le so e sifuru mo le lua o le e malulu le iai ia e valu ia mo la toi whangota nei aso Wellington ia leu whailo mai nei le vaveao lata le tolu na sua i le tai pe le tai toi sifuru lua minute le veiva i le tai o nei toi sua leo le tai i le te o le tolu i le awa uli o le so o na toi pe le o le tai lua sifuru ono minute te a i le iva i le fiafiana nei ia mo tatou nei polirua ia pe le tai nei le afa o le lua nei le vaveao sua le tai le toi lua sfutasi minute i le iva nei le tai au nei toi pe le o le tai lata i le whane le fiafiana nei o le toi sua le o le tai te o le iva na nei talana le tau i nei Wellington ia marula tamai le ngate le a mona toi whangota taimi o le tai ia ai mola tau e lafo la tau se le ni nei aso tasi talani usila maua usene Australia valulua sene ia ai alu i Amerika pe liliu lau tupe tasi talani usila ia mauana i ausene Amerika e lima sfufitu sene alo le alofa malo le angalele tasi talani usila maulau tala fiti e tala lua sfurufa sene o le tupe Sāmoa i le so le ua tala lima sfuru ma le tasi sene ia o le pa angatonga tasi tesi ma le lua iva le pa angatonga i le so tasi talani usila maulau tupe Sāmoa e tala lima sfuru tasi sene i le aso lei ia malo le alofa malo le angalelei ia manuia tele lau la fonga tupe le aso le so lua tai o po ia la no family anga wa soifua mo la tonu soifua le aso ia manuia tele lau was fanau ia la vo e mafuta mai ia fa pionelo was soifua le utatu o lia le aso sfuru tasi o kuso ia manuia tele lau was fanau mo was soifua fa popo ile tuani stau sanga se tele lava mo oe ai o le tusfai tau o le tau nei ia mo le nei aso ia e mau o tato emaili na aso whanau at samoacapitalradio.co.nz ai mo le nei lava aso ia le tusfai tau lo mau o le tusia luka mtau pasfur fafe o pasfur tasi lo le fai tau le aso nei awa o se wha mau lunga e ia te ia wha mau lalo ina lea au le wha mau lalo e ia te ia wha mau lunga ina lea ia o fionga manine o le tatu wale pe fo si e Paulo le kale sia i Filipi mtau po lua o Yesu le na fa maulalo o ia te ia fa e alo ele tua ia le tatu loa fo ia swafa sili swafa o malava e fo i tangata le langi tangata i langi tangata le lalo i fo langi i le swafa le na fa e ona na fa maulalo o ia te ia o le tusile na luka tau po sfufa fe po sfutasi wa o se fa maulunga e ia te ia fa maulalo ina a o le fa maulalo o ia te ia fa maulunga ina le a fa ia ina tangata fa maulalo o ia te ia ia pesel nei fa manuia yuto wa soifua e manuia tele uto was fanau Sāmoa he miti iai o se tatala pa amanuia lo waso whana waruia me oni awa mani pēna me usitai ua sirilena me manuia i lohola me oli ai ma fia o mai tatou fia Sufana Maulia Tato Bibi Mapanga Petai Ile Tua Maulia Mai Matua Lema Paina Pa Amaru
sina ile tele o aso. Wa o safi ai nei male pia. Ele ia so ua uria. Uso e ia tau tura. Ya mua pe ale atua. Fa'ao atu tau lo malosi. Tau tua male fa'amaoni. Oh my tato kifia. No was a fana wauya. Tato bibi ima fa'apetai. Ile atua wauya mai. Talo falava o semel whafonga o le wawaile I tala fua mena tupu na langi ne aso I le tele o tausanga o vai I le aso sifunu malatasi o le masina le nei o kuso. O le sol tausanga e tasiiva na amata I tutonu o le nuu lea o sia mani e o na wawa ai so lato whaavai ina I ese lato pale mene whaatemo kalasi. O le aso nei le tausanga e tasiiva ono se fulu na tuto tasi ane nuu leo Chad e po Chad mai pulenga falani. O le sol tausanga e tasiiva ono se fulu male lua. O le vaa lea o le ara moana na mata I le soana fe malanga inga I le vao Picton ma Wellingtoni. E o le vaa mua fo I leo fe avia I ita avale. Na mata le tausanga e tasiiva ono se fulu male lua. O le sol tausanga e tasiiva ono o le tangata fo ile ta uta ua le whaile le Beatles o John Lennon. O le so na whaato ese I le autostala I se press conference po le whilo inga ma le autostala I to tonu o Chicago. Taluaila na tala na whai whapea. E ta uta ua atu le Beatles na ilo Yesu Kiriso. Ia, o le so na whaato ese eisi e li na. Tausanga te siiva ono. O le aso nei tausanga te siiva valus fun malwha o le li Ni usila lea le tūlanga o le alo waa o Ian Ferguson na manu malo I le so I le pini auro tālongo le alo waa I tālongo le peka na whaia I Los Angeles. Le so tausanga te siiva van valu na whaavai ma le kengi le Al-Qaeda po le whaaptonga le Al-Qaeda na whaavai le so tausanga te siiva valu ia na yei tangata le Osama Bin Laden o nisi tangata na whaia le lato fono I te tono o Pakistan. I lau tato I loa I o le misiona Al-Qaeda le na le lato maenga matautia le na tupu I le luafe malitasi na whaina ai ia tawa te tele fo I tono Amerika. O le sol tausanga e luafe malvalu na whaavai ai le upenga o fisota inga le tau o le airbedandbreakfast.com. Na suia le mfapupu I le luafe maleiva o le Airbnb. Ia to tele I la tau I lofo le au nanga o le Airbnb. Ia e mwhaio na e tongi ai se fale e teno foi. Ia po se poto foi te fale o le ainga o laile ainga. Ia lato oi whaangalo le lato poto. O le tausanga e luafe sufai le sona maliu ai tangata whaiati whangata uta ua le Amerika o Robin Williams. Le uno sfutolo o le tausanga. O le asfa nau leo tangata leo Hulk Hogan.
le ile piifa profesa wa tausanga e tasi iwa lima sfuru tonu ni whana wa ila stonu nei ia to tele lau matua fia ta alonga leo le piinga ia e lau te iloa umatamba leo Hulk Hogan tatu tala ia e to maua whapoponga tai masani whaftailanga Ola iwa whoma le tautua le siufonga le lamua nei teimi o le tae au ia o leo ua se ele vale wati ua toe sifuru tasi minuti o le tae lea o le valu whafonga i tātou telefou mai tau watu nei le vaveao a malolo le tātou tunu una lulu e se mafu e malosi a whaina isi nu lea o Colombia ia ma Ecuador o nu ui e tonu al kontinenta o Amerika i saute o wawai atu la inisi o ata video na au mai mana tua fo e polo ina tātou a lulu le mafu e le tono fale a mo leva no e o i fafo na ole i fafo i se no fuata ala e lai ia ai tele la vola pta inga mai tau te tu i lalo meio po lalo feito toa so ese mai fa malama maulu i lalo se lau manosi tu o ao i lunga lo tua ua mai puno i lalo e ufiu fielo wao ia o vai atu lai tangata ina maua i lunga le ala tele au lulu mafu e malisi nta mo i fafo pe ia la tutu lunga le va avole le so sami e le tutu le tangata uma ia na i lunga le awala awala tele le sa pu e mai le video le no mata ia ne e le ima se sa o sana tu pe ia la tu lunga le sami tau malu le va wa vela le malosi tele le mafu e fitu te si malfa ia e foringa mai tala la te mai e siri mal se laula to la o maua wa fa ina so ifua ia lo fa nga lu nga le tele o fale la so lo fa ifo ila lo tato i level nei taimi le lulu o mafu e ma le tele o yo ni taimi ia o afi sa sao ia o tsunami o lolonga o saina o ka le tele o na istanga tau ese mainga o no lolonga tai yo afa ia lo tato i le taimi nei e manatu o le fala la solo me tau le tele o tunu o langi ia po e man lo sian me tau ha tasi ale lulu o mafu e ia ele ise me tau la tu pe lulu mafu e nga luenga mamana al ese ya o foi nangi se fa ia felele uma ia me uma ia tau fawail ia tai lo langi boy malos ia o ila si dio no foi me ia no foi le tu le o no ita to le ta to tonu ia wa tele isi tu pe pelo lo langi ia o ta to le o no ile tu moni na ana na foi el fo fuanga ia foi fa popone ia so lo so fo vola ia ta to fa fi fianga le tai au ma le pese le le pese vo tai lenga i petesa ia le manei o te o le vai le na la to no o ia te lo te mit fa longo e la upa ye sto mano le ia le vai le e le pe le swimming pool na lo ta vale sa o le swimming pool ia umi tau sanga to su valu tau sanga o tanga tale lungo le vai ia o le mai supa e le mfai le mai supa na savali wa pe a toltino e mo miel so soani ia e tuai le alu sta malo le vai e mo mo tangata ia isi mai malo lo si voi ai au so le lalo le vai ia mali wa tuai lungo papa le yo lalo le mei vai le vai ia ola son foi sto ina la sa o le lan tala le isi si avea u lalo Vadu minuti o leo tēna tā leo le valu. O i whatalo whatu nei tātou wompa anga ia malo lava ia mafo e manuel tai au sunga tino ia lumun vai ti vesa ene sunga sa ilau ia por sunga tumua malo tumua pinyata Ellen malo nga lue sunga leo pepe ia manuel tele nei tai au swalga faftai se Yoliana famtua inuvea ia sunga saulo o malo le nga lue o malae vai nga ngaulo malo so ifua sunga ya tau ta fa tai ya la tatu se atu lo fa fianga le nei ya o le tai le ngai petesa ina o te valu minuti o le tai le o le tu la valu tau al si fong le moa Na
Malulua tu tato pese te ni vine ula te lo no le tala valu tato tal fo to maula me no fa wo tato pese na pe mai tato tala mai sa mom tal fo le tala valu mai el fa fonga e de nganga fie te fa tal fantua le fa fonga anga mai mol tato tino le si fo le nei fa o poponga o tala mai Sāmoa o se mai elo fa fonga. O le whaamasa ninga le whainga pa anga saina ma Sāmoa o ala tū maanga i whanua. Wa whae longa ma whaamanatu nai Sāmoa le isi aso tā ua i te tono saina le ua tā ua Guangdong Province. E whaamanatu nai e saina na ia lava a wala e whaavae ana tū maanga i whanua a toai ma me whausia i o la tōlawa lima. Mai o se whainga fo i le wāwha pa anga lava mālo e lua. E malanga ai le au whaafia tuno i whawhai whaalawi loanga nua Sāmoa. Ma o seisi le awala na whaato sina i seina e tā whawhau mai mō mai no tātou tuno. I le lava whaamoe mue sa whaatasi atu Yesu i uma o mtanga ruenga le malo. Na fo ina mwhaamea lofa mai e au malanga seina na malanga whaapito mai e whaalawi loa i a lefo i polo kalame i Sāmoa. Ni tusi o lo tusia e la tū manga i whanua. E whapena fo ina masini wa fausia a wana wha teknolosi po robots le o tuftu whātu inisi o ofisa o mtanga ruenga le malo. Mai o le anganga tā ua le malo seina i le nei wha ama ite. O le tuu wha atasia ma wha amasani anga nua te nua lua i le la whinga pa anga wha wao malo. O le whionga le minista o onga i ai ono ele ke Roma na momodia le nganga wha aftai e whai masui o le malo Sāmoa e talia e malifia le aso wha ai longa le malo seina i Sāmoa wa wha ingoi na le Guangdong Province. E le ititi ngā ruenga le awha atino i le waalele le Twin Otter le Sāmoa Airways le natifa i tua male ala waalele i fitiuta i manua ma whaale ngai nai le pito i lumo le waalele atoa i male pau le tuanga vale ma ua fuafua le company waalele o le atala e se uma le tino le waalele ai fuafua le awinati ka nata e fausia mai nhai. O le whaale tonu i lea tae au le waalele na whaelo mai le pūlenga ona o le malosi telo le savili na whaafeinga tae o na whaatonu tonu le waalele lungo le ala waa na foi o na tifa i tua mai ele eise isi o le pasese na maliwai. Whaelo foi le pūlenga le company waalele le atino wa malanga mai insinia mai ka nata manisi o masini e visoso ni ai le company America Sāmoa e tau mo whai ele avese na mai o le waalele mai i le vaenga o lo o maua i te minei.
Wa sao mauli le whaatau teinga o le nei fo i aso whaapitoa whaelunga ina e whaasino i te mao le atunu. E na wale ini whaalawe mātu iau whaamawina mtanga luenga o leo leo. Pe mau mau fo i se soifua, ai whapena fo ini whaalawe tau tāwale afi, ia bol whaatama ia fo o se mota po se lawa i se mālai po le afi. Wana o le pau le whaalawe sa whaamawina pe na ripotia o telefou le hasona nafi, o le atali i fitu tau sanga le na pau e se mai le pasi i le afio ango whale aseo, mama liwe lava i na wasoi pa o e lua pito i tuo le pasi. Se vanga nai i la to avta avale sa ripotia e le sui kom sinom tanga luenga leo leo, wa molia inisio i la to i le avta avale whaata malang. O le tapu e o le saunga le mu ma ia mautu le lumanai o tātou wala mo whanau whaia e o le atunu. O lo tau fi ma maue lava atunu o le Pasifika o fiei ma Sāmoa. I le pui pui ma tausia le leia tātou o ngā Sami mai le so ona whangotei ne atunu te tele o le i o le tuna. E se fulmaltasi sui o i le whaanapo tonga lo o i Sāmoa i le whontanga le amatei ne le so. E tilitula i awala i whaatonu tonu ma pū lea le iai, le whangotei no li o le tuna i a tātou o ngā Sami. O le komiti le nei le Scientific Tuna Committee, o lo vāwa ai tūlanga whaasae nisi, e saunga le mūmala ngā te tau wale whangotei no li o le tuna i o tātou o ngā Sami, a o a fo i a fianga o lo a fiai maniona fo. E whaamaumonga o tupe maua o lea fo i makete o li o le tuna, e maua atunu o le Pasifika i te tono o le tausanga, e si lia ma le 2.1 biliona tā la. Mai o le aunga tonu lea o le whaatau tei o lea whontanga i tausanga te tasi, ona o le tele o le tupe maua ma iala ngā o le sio manga. Ai o loo manuia ai atunu te tele ma lato whaafangota, pe a whai e sao whaasole tula whanu mai o tātou o ngā Sami e leiloa, ma tu i ti ai le i maua, i le anga i atu le lumanai, mai o se a fianga fo i lea mo alom whanau ma tupulanga o atu nuula i te o le Pasifika. O talafowia mo le nei aso whamanuia tele le tualu tātua te nuu ma whi au le a whianga iai, whasoi foia. Tālo whalawa o se tasil nei vaenga o telefou a le si ufonga o le lau mua. Ua whaatalo sangaina e tangata a fia i le mai o le COVID whai umi le long COVID ia whai pule o le parlimene ina ia whaale leia le whaamao pōpoina o whaamtalanga i tusa o le wha mai ma ia maua e tangata o loa a fia ai le whesoaswani mō lātou mawhitianga. O le taia o le songofua sa whaatino i nai se whaatalanoanga i lungo viso te inga tele vavave sa awai whai pule o le Labour ai whaapea isi party e awhiai le ACT o le Greens, New Zealand First whaapea ma le Opportunity Party. O le neifetu whainga sa taula mua i le whaalapo tonga o le Long COVID Support Aotearoa. Whaalia manino mo iai e stasi o loo te iunu i le whaalapo tonga o Renee Dingwall o ia foi e mawai le COVID whai umi. O loo lipo tia mo i pēr tangata e whengai ma le nei whaafi tāhuli le tēleo taimi ua whei loa i tuai i mai e le teri tonu ma le malamalama i le nei ngase o le long COVID. O se tūlanga e atangi ai le whainga tāo na maua i la tau nei o le whesoaswani ma le langolongo sua e la tau te moomia. O le taunu unga o le suuswenga la tau mai nei le tūlanga o le soifua mālono ina o le tunuu le New Zealand Health Survey na iloai o le whātesi ma le 3% o tangata mātutua uma o New Zealand e maua le long COVID po o le COVID lea whai umi. Pe tusa lea o le se lau walu se furuma le 5 afe lea whainga o tangata. Whailoma iai e Larissa Hockey le teitei whongo o le Long COVID Support Aotearoa. O whainu mera nei, oni whainu mera mawae, mai o tangata uma o loo a fiai, e mana o mia se whesoaswani i maafatianga o loo whea ngai malatou.
Na ia ta o fo o le o ia tongo fitinga ai mai se vai la au ve so swani le tau fa IGT o a hunga le mai ma pui pui ai le ono o atu i se tu langa fa te tele. Sa ia fa mawhaina e ta ua te leo na mauti noa e maua e la tau e a fiai i le laun COVID e a tongo fitinga ai mai se ai fo i o le tau ungo nisi sua suenga e tu sa o ni vai la au e mawhai ona fe so swani i le nei fa mai i tu tonu o New Zealand. I le lalolangi fafo e fitu tesi ma le fa le ma losi e le ma fui e le na lui na i le tu i sifo o le tunu o Colombia i le songa fua. Mai na fa ilo mai li poti lata mai nei o mali li wai te gata tu sa ma le se lau se furma le tasi le a fai o tenu mia i lalo fale na solo i le ma fui e. O li poti au pito la ta mai nei na ta o mai ai le sidi atu i le valu se fulu fitu la fa ingo te ngata manunu a o maua ma o fa ia i tongo fitinga a o fa ngā solo ngā luenga la vea ai le nei fa le ve lave o le fa natura e pe o na afia ai le va engo le lolo langi na au pito i mafatia i le mafui e ia le tu malo ingo o Chalco ai pe o na silafia o le atunu le nei o Colombia e tua oi ma le atunu o Venezuela lea na luluina ni mafui e malo losi se lua le masino iuni ma mali di wai le siri atu le lima afe o tangata. Na whaonga ina e se li leo i au kilani i ala na masini computer le ngā ruenga e sua ina ini ata mata ngā i lunga vese o te inga tele wawave mo le umi e lua tau sanga. O le li leo le nei ngo i a Matthew Rogers sa tu lai luma le whaamsinonga whaitu malo i manu kawilas whareide talwai ma ia i oe ina ai mo lianga sa whaia i leo e whaasanga i ata ia o lona umia leo ni ata mata ngā e le tu sa i ma le tu la fono mai ua whaatu langai nai o le atu ina mai alo ia se whaai unga le whaamsinonga mo ia i le masina o ki topa. O lea songo fua lea na whaato atu ina mai ai whalango i tele whaamtalanga au ili o lea mata upu o lo atangi ai o le li leo o lo afia na ulu fale i le mtanga aluenga leo i le tausanga i tasi iwa waruono mai o ia o se sa tini sinia sa umia le tūlanga tofi o le whaatonu whaai tūmalo i le tūmalo tūtonu o leo i le tūmalo o kilani. O se suenga whaavose i sa whaia le mtanga aluenga o leo ia o ke topo le tausanga teluai luafe luasfululima e tusa o le whaonga ina o le interneti ma wese o te inga tele wamave e leo na mafua mai ai le whaamawai ngā le komisina langolango le sa iai o Siobhan Max Keeming. Mai sa iloa mai ai lea sa ililinga mai a au kuso o le luafe luasfultolu e o mai a o ki topo le luafe luasfululima sa whaonga ina ai e le leo le nei o Matthew Rogers ia se computer le ofisa e sue nai ni ata mata ngā ia ta ua pornographic material ia mo ia lava malana wha o ngā ina mai o le mafuanga lea o mōrianga ua whaia whaasanga ia te ia le la ua ioa iai ia mai ua tali ai nei le lawina o sona whaasalanga i le masina o ki topa. E tolu tesi maleono miliona le a whai o pepa le istala o le palota e amatau na meli natu i le au palota i le vai aso a sau e siaki ai po sao la tu whaamtalanga to tino au wale whai ngā palota tele i le aso fitu o Novema. O le whautuanga mai le li o visa sili o whai ngā palota i a Carl Lee Casney a mau atu le pepa i le meli o na ta tala lea masiaki le lei po o sao ato o toa o whaamtalanga uma o le ua tele i na sui i atua oio i tu malo palota mai o lona winga e te tau fo i o na siaki ma le tu malo e te tau ona e palota ai e a mata i le songa fua a saus fulfitu o kuso e o atu i la so luas fulua o kuso o na tufo i na atu pepa le stala nei o le palota i pusa melia a inga te tasi ai a fai e le mau atu lau pepa o lona winga e le o sao lau tu atusi ia pe o lona winga e te le i le stala fo i mo le palota ta ua mai fo i e le li ofisa sili fai palota
o le taimi nei la vaia e tolu tesi ma le 1 miliona le a whaingo tangata ia ua umona le stala. Ai o lo iai le manatu, pe tu sa ma le fase lau fase fulwafe, le a whaingo istangata i le stala e a fi ai le lua se lau wafe o tūpulanga talamau i le vālis fulwalu ma le lua se fulwate usanga le mātutua. O le swinga o le tūlafono pālota ua iai le taimi nei, o le a whaamuta ai ma te puni le stala ino suafa o tangata pālota i le aso luas furu lima o ke topa. Ua whaamanatu mai fo i le ofisa o whainga pālota e mawhaiona le stala online i le vote.nz e whaonga ai le leisene a me ta vale po le tūs whalau New Zealand po o le Real Me. Ale ai e mawhaiona whaonga le pepa le stala o le numela o le o, valu o, tolu ono, fitu ono, lima ono, e mawhai ona wala awana i ai pe e le text fo i ai lo ingoa, i le tolu ono, fitu ono, ona meli et wai leo se pepa le stala mo oe, e le ai se tau o ia vaenga uma le telefoni whape ai ma le text. Ua whautua ina mai fo i le au pālota, ina ia le stala pe whaafou o la tau whaamtalanga mo le pālota, a o le i tua nai le aso wha o ke topa, ina ia maua atua i le pepa fo il neta ua o le easy vote card, ai o le aso wha i ulawa ia e talia ai le stala ino swafa mo le au pālota, o le aso luas furu lima lea o ke topa, a o le i amata o na whaia pālota amata i le aso luas furu ono o ke topa, mo le pālota tele o le neitau sanga. O le to tele o whaia onga maurulunga New Zealand, e le i oe i le whaai unga e suia le suenga o le tūspasi o le NCEA. Ua manino mai lea tūlanga i le taunu unga o le suenga sa whaia la tamai nei, sa whisiringi ai whaia onga o le tunu u e tūsai o lea mata upu. Nai loa ai i le suenga a le committee mo suenga whaale awa onga New Zealand, le New Zealand Council for Educational Research, e na o le kuata o whaia onga na whisiringi ai, na ioe o se la sanga sao le o whaia le malo, i le suia leo le suenga o le tūspasi o le NCEA, le sa iai mo le tele o tau sanga. Ai o le tele lawa o whaia onga, le a whainga i fitus futasi pasene, na o la tau whaalia, e le tau o na sanga whaale leia pea, ia le suenga le nei o le NCEA, ai le o le sui atoa e pei o le whaai unga ua whaia le whainga malo. E ono sfurvaru pasene o whaia onga na whaalia o la tau atunga lunga mo popolenga, i suinga ia o whaatu lai mai nei, i le ono a whaina ai o a wanoa mo suenga masa ili linga alo ma whanau, i matata e fia nga ia i le luma nai. O le whaasfurva pasene fo i o whaia onga sa fia le sa ili linga, e le fia ma la tau te ena, i suinga o whaia mo le tūsi pasi faule nei, mo le tau sanga se furulua, whapea ma le tau sanga se furu ma le tolu. E taritonu, e le taritonu le awa whaia onga na fia ai le suenga, o suinga fau o whaatula i mai nei, o le awha ITT ai le tūlanga le paleni, o whaai unga o suenga whanaua onga. Te le isi vaenga o le ngāluenga whaia onga sa fia i lea sa ililinga, ma manino ai le whaanaunga o li imtama tai whaia onga o New Zealand, ina ia lelei, mai umanuia alo ma whanaua onga uma, a le atunu u a toa. Na i tala mai le Pasifika, o lea o amata ona toe lau li liu a toa, le whenga ingo le puipuinga le vaa o le atu Solomona, ma le malo saina. Whaalia mai e le palemi o Solomona o Matthew Wale, o le whenga inga le nei pe ona saini ai le lua afe lua sfurulua, e na o le tasi le aso na ia mauai le whaatangana e whaitau i ai, a o le imalanga o ia i se whontanga i le ai o Canberra i le masino me, ina ua whaato a filifilia o ia, e avea ma pāle mia o lona atunu o. Ta ua ai e wale, o le tūlanga e atangi ai le tūlanga whaalilo lilo, sa whaatino i nai i le whaia o lea whenga inga, a o avea o ia ma taitai o le tuangai i le pāle mene o Solomona. Mai na ia whaali ai, i le tono o le pāle mene i honiara, e le te tau ona toe tupu mai se mea whapea i le lumanai. Whaalia fo ele li pāle mia o Solomona,
E te tau i le taitai ua iei nei o le tua ngai o Manase Sokarave ona ia langolango ina malosi le ilo ilonga ua whaia nei o le whenga inga ona o ia lea sa avea ma pāle mia i lea taimi. Sa ia tautino foi e le to iai nisi whenga inga wha lilo lilo wha pea e noa tia ai le malo ma le atu Solomona i le lumanai. Wha mawhaina foi e le li pāle mia o le atu Solomona e wo ma tunu uma ai ele ai ia ni ona fili. E le Cook Islands po le atu kuki o se suenga o pito ila tamai nei manatu malangona o le au pālohota a le foi e tunu o le Pasifika ua iloa ai ia le tūlanga wāwāla lata o le tauwhitulinga i le wā o le pātia le Cook Islands United Party, CIUP, ma le pāti o lo tū nei le foi le teita inga o le malo le Cook Islands Party po le CIP. Sa manino moi foi le taun unga o le suenga o le mata upu e winga i le taunga tau le tau le sui fuanga o lo whaataua i manatu malangona o le au pālota. O le aso tofi nei taimi New Zealand ia le pālota tele a le Cook Islands mai atangia mai le whai unga o le suenga le ono mana o mia o le whaavaina o se whainga malo so whaatasi po se coalition pea uma le pālota i le vai so nei. E le ai se pāti se tasi o manino mai le mafuli iai o le lango a le au pālota. Ua whailo mai fuafuanga le pāti po le vaenga whaia Maori, le te pāti Māori, mo le te taleina alo ia i le sa asau nei, o le lato porkalame o whaato sina ma whaalau i loa, mo le pālota tele i a Novema. Ua whaingoina, ia le nei whaamoe moe o le te pāti Māori o le Whakapauno 26, o se sauninga tele, o le awhaatasi aisui a wai o le fo i vaenga whaio malo, mai lātou e langolangoina le pāti, o le a wholasi ai ma fuafuanga le pāti, mo le lumanai, ma whei lo ai atuai, i sui tau vai to fitu ia o le a tau fituli, mo le pālota tele le so fitu o Novema. O le tu malo i ka roa rafiti, o le a whaiai le whaatasinga tele le te pāti Māori, e atangi ai le whaataua ina, e le nei vaenga whaupufai o tūpuanga o tangata Māori. I tālonga, i le tāpenanga le olpeleki mōlo na lua o tālonga o lana tāminisanga i awheli kai saute i le solulu o whaamaunia mo iai o le ale awai le au taalo o filifilia mo le tālonga le neima le Sharks i le awha o Cam Roigard. Sa o fia Roigard i le lisi o le au whaaleo leo mo le tālonga a tai au i Durban ai ua toe ave se mai i lona ingoa mai le lisi o le au taalo ona o ni popole ngai se whaale tonu i lona vai. Ua sui tūlanga atu i te ia i le au whaale leo le All Blacks i le lii o Cortez Ratima le hoi sa taalo i le tālonga muamua ma le aua le Stormers i le astonai na te anei. I lakapili ki ua liputia mai Australia le sainia o se whenga inga tolu tausanga le umi e taalo ai le alo Sāmoa Brian To'o mo le auliki a le Chiefs a Papua New Guinea. O le taamdusanga a le NRL i le luafe luas furwalu, le o le aofia i le tonu le au fau le nei a Papua New Guinea, mai na whailo mai e whapea, o le toono ai lea i a to'o o tamata alo liki a Australia ma le Pasifika, ua whaamautuina ma saini a lato whenga inga i ta alo ai mo le au le nei a le Chiefs a Papua New Guinea. O Brian To'o e pe on Zilafia, o lo te alo nei mo le au o le Penrith Panthers, mai o le tausanga a Sau wafe luas fulfitu, i a lona tausanga muli muli, i lea kalapu o tele tausanga o ta alo ai. O se lau limas fultasi le a whai o ta alonga Brian To'o mo le Panthers, ta luo na amata mai i le tausanga luafis fruiva, mai ho mai i le teiminei, ua iwas fruiva la a whainga o na sikoa umaua mo lana kalapu. O le au o le Panthers i le teiminei, o lo tu langa mumua le whaasolonga o au o le taamisanga a le NRL. O le whaai unga leo telefou.
Whaafonga le tero I tātou telefou na nei tai au, tā menene whionga la wano ati lawa tala ni usile nei. Ia sunga tā sesa tātou tala mai Sāmoa na taimi, o le ua lua sifuru minute u te nei le itu lan valu, mai tawina fo upisi le awala, ia menuia o ngā tamaiti le nei aso. La tau leo amatari ngā luenga mtiute, ia menuia fo iau tō ngā luenga nisi o ilunga le ala, ia mahalo lava leo sa I tiute mga luenga amata le nei tai au. Talo whatunga sione tupa ile mafuta me Australia, mese sunga ia alipata ya mahalo vele soifua sunga ya Cornelio mahalo soifua la wina ya manuia tele ne ya som po fuanga la ano tu ya la tato toyo fa fi fianga ne tenyo le vine ula ya na so le manisio tato o nanga fa lo manisio fa se silanga amola towe nei polilua le tu malo nei o lo ta pena nei fa na mo le universite to san fo o le ngalo fa ta singa le fa ya ta ya we can squeak ya le la man la o tu le tu atus ya o tene o le vine ula o smel fa fonga le fa fianga si fonga le lomoa. Oh
Manu malo se pepa tala oloa mo au whaatau le back and same po le New World. Pe utu fua fo e lau ta vale le pamo le pipi. O wha manu yanga nei, pia e manu malo mai se se i le teaching cell i aso whare le taitasi. A lafo sau top up tolus furu tala pe sili atu e maualo ua vano le sei. E wha pena fo i pia lafo sau se leni e tolus e lau tala ni usila pe sili atu i Sāmoa i le mai casual teaching cell le wha anga i le ClickX. E lima wha ilonga ta i se lau tala shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers, sa i se lautala o le ase ina ia sofarei le taitasi. E iai ngā ole nei whaapitoa. Sekia, Digisel. Lisi o tātou whaasere sinanga mo le nei tai au. Ia mai le University of Victoria whaaturu watu i opa ia Sāmoa i le awatele ma le whaanoano e whaamana tuatuai. O le whaatou nuina le fiafi o Talanoanga a le University of Victoria mo a inga. Alo mo whaanau, whaia i le aso lulu o le vai aso neis fururu au kuso. I le ono i le fiafi, no whanga whai ai o le tai au manino, Trust, no mena lua Mentor Lane i Cannons Creek. O le a fiafi o le atala no ina iwa inga tā ua i whaapitoa, mo e o lo o fia ave ina ni mata upu i te tono o le University le tausanga whau lua awhi lua sfurfitu i a polisi taimi o le lumanai. Hafta i lava manuia fuafuanga o nei aso sa inia le vaenga Pasifika le University of Victoria. Ia mo lātou i le osi le fia le leile tuatusi. Nā tō le tō tele tātou i porirua i loa le mele sa i le ofisa o leo i Cannons Creek. Ia o i nā tōnua e lata ane le whanau senta o le taimi o le ono i le fia tai au. Mana i le whata singa lea e mana i a waina i o tātou a inga. Ma se nei whanau le ufua mo le tausanga fau. O le mana i o le nei taimi o le tele o le avanoa wa le whaonga le tātou ngana e mawhaina tau talaia nisi o sui o l'universite, whaamanino nisi o mata upu, a walisi le fia nei o tātou mātua ia, maule hawa noa ea fia o tu iei masua tu iei. E se a news lelo mia i le tai o nei, manatu e tau fo ina whaasoa tua, wa ina le tele o tala wha noa, tau le tala fia, ia ai o le tele o nei tala, ia wala na whaelo atu ina ia maueni le sona tātou. E se tamaititi au kilani, lai titi ya na maliu i le lua whenua lima i le so lua tasi o november tau sangante nei i o le tele o isi vaenga o le soifuanga whapene a tupus whala velawene mwhaina whailo le taimi na e tā awhi e i ale vaenga e tā awhi o fie whatua mwhailo na whailo muri le lau whailo mai ia osi alu toto lea na o le tasi le tausanga ma le iwa masina le matua na ia follow ina le pine ma sila ma le pine le ute ua pine le pine na ta o le drawing pin na e whaali atu whapena ta mai le tatitia solo le sulu e wha maua ia me fo ia lunga o se wall po ia aiwa tau iesi alo toto no fo ma follow ia le na maliwa i lava mauelo na ola i le asolo fultasi o novema luafiru lima o ini ala tatou whanau la i te mana ia le vacuum le o le fale e oi mei o maani ni i fo ia le whai wati ia oi maa ia o le tamaititi lewa ia lela i titi e songa na le tango tua i lewa ainga ia tu ule ngutu ia o tātou ia ia tamaiti matono ainga i tātou whanau pepe i tātou whanau ia tai e o tu lima tausanga ono tausanga ia e lau tātou iloa e au ngā fo tai au nei tu e wha manatu atua i lawa tau tua nā ma o tau e oi mo meo whanga maa i e sulu i le palaka na tau ia lea watu alta meiti la eola le palaka tu sa ole wa le ngutu mea nai tau e ofo i tatu ainga tate ofo i tatu vai tele o palaka e whanga maa tau ala ki la eola e eu tate ofo i letu e ngā me whapea so o tele whatonu atu na umar whanga telefoni se il telefoni a tau e al palaka la eola e oi mo meu wai o laptops me whapea na e maa nai alta pe e se ilile so se mea lava leo langa ne e ia leo ti e ia le wha lave e tupu ai a o tātou e whaia ngā luenga o le pui o tātou mana e tātou whanau i mea umalawa e o mau leo lao si alo le toto ia ina ua ia follow ina le pine le na ia tautua nā ma tātou na i wha manatu nā le nei vai tau o le swinga le wanga ia le tele o whare tupe a tātou New Zealand e alolu ai una le toi ai ia ni tatou masini tala tupe. O le whamtalanga leo te whaitau e le tala le tau nei. O le tele o whale tupe la popo a le Westpac o le NZ o le PNZ.
E alua luai una mau atu. Ai ole excuse po le alufanga le ama i. Ia o te ilo ai le sa o la tau ia ile o toe. Ole space po le avanole na la tau lisi ina. O expire le lisi. E or fata te ingo lumas falo loa la ua momono atu le masini ya le ala warka le fale tupe la po ale New Zealand. Australia le whaangalua ina ine. Ia fa maila la tau mau, ua expire po umal la tau lisi, mea na ua le to e whaaua wina, ia ese lo masini. A ole mele utula i meine, ua whaao ngā, ua lisi la isi a ua unanga e leni whale tupe. Lea la ua tuatu la uka de tala mai lau se leni, e toi a tolu ta la fi. E ole whawhita uli la nā le la whianga i matatou. Ole no winga, e alua lua vaenga whapene, e ua na le mwhai no toi tala ina se cash i tua. Ina ole nganga foi lele ina ia whao ngā cards ina ia mawhaiona maua o ma transactions po o whiu ia ingo tupe o whiana sa wale tupe le tono na account o whia foi lela alu ia ole wala na whatalo whatu ia Elena Tupse ia mesel whatu ia foi mau se rini ia ole mafuta mai savai na ia alu whatele atu ia te oe male a inga malo le tausi matua a malo foi ia leon sa ili vai tau sunga sione tupa ia alu whatele atu ia maluia tele tai au e toi whafonga tato news o le iwa tai au nei na la tua le tai la winga le tato palota ia e wha maua nei nu mela nai totonu nei le iwa nei le tai au ma fo e wha maua nei pe alu atu tato news au le tala na wha tau i masini nei tala tupe a alu atu loa i se no fuanga i se masini e te vai atu e le o se masini e whale tupe la popo lea ia o ele masalonga ta mala iti la ia a whaatolu na tala e lau tupe i toi asfuru tala ale fi e tamai e pinge oe. No inga tau na vai se masini la po ale le tusi ele ANC, PNC, the respect. E te alu e wai free ele eise tax. Amin ele eise fi. E le whainga malanga stasio wa alele o ta ofo fo i te tala le a. Tatu a malanga i wa alele a vi whanau e te ia o le nganga fo lele e wone i pisa tamaiti nungon wa lele wa e whanau no ma le fifi istangata. Pe fo tonu o lotu, tato o lotu wa, e ia o le nganga fo lele te le mana o whala vela u whanau tapo inga istangata na tamu whai ale whafi le mu tamaiti. Ia e le whaina tu o tamaiti e pule ala tu ula to me whai. Wea whai na tapo inga istangata. Pena fo lalwa alele lea. O le Air Canada. O le malanga le alvalele o la ua ilunga o le awala la halu le atoa lele lo ilunga. Ia toi fo i mele le valele le vaenga na lua toi. Ua fiu ia mātua o le tamaititi, fiu ma teine ma tama le whenga luenga. E whawhile e mulu tamaititi e whaipuspa. E le nofo i lalo le tamaititi. Ia o whapea sole. Ana whapea la o le matua Sāmoa pela o peo whapela o ua. Aolo ua tali ipo lo whine lea lua tau sanga le fiu tau mwhai. Oi sole. Tule lo plan me la le mwhai. O pe foi la tata whainga luenga Sāmoa le lungo le valele. Pe le valele foi le ale yeini tina Sāmoa. Na le la atua tina ta ofil tamatiti sulu mal fuspau. Ia le melana na tupu. To ese mel valele mai lungo le wala la alu. Ia mai ave ese tamatiti ia ave ese mauna matua. Pea na le tasi le matua por le por tama por tina. Ia lena le oile o le malanga toropo le fifia tangata. Ia se isu e mai ato le tamatiti lea malona tina e polon tama ta ofi el malanga. Ia tati au ni tupu me lea. Au ni tupu lungo valele. Ia fa befo i tupu ia fa mamalo au na vani. Te wasala se isi tu la fono. Ole tato leina le ofa tolu valu lima le ofa tasi. Ja, il te mi tala noe nei tala o talonga na le whaafonga mai ua saini ele alo Sāmoa le Brian To'o kon kala te lua whelua walu tolu tau sanga e te alo ele PNG Chiefs lau lea Papua New Guinea. A le si tala le ute veatu le emo mai nei taia e fōlinga mai a e uana ta alo le sunga ya ari sāve le au le Blues. Ia, o le au ne le Blues ele o se au voile le whialfani ma le au le Hurricanes. Ale la alua ngal tatu tama pe a fai fa maonia le o te vea tu te le o tala ye e mo mailung. E lo winga ia te le lopo le mela tu. E la supora kapil tau zanga vau. Ia fai o tau le tonu, fai o tau tonu bo vela o tau te langolangoina. Lo fatu le sunga ya tuina, ia malola fa tai sunga se Yuli, Ellen malol so ifua, ia sa tatu tatan noe nem ta upu nei. Ai nim tau pua ngā te fia whasoma iai, poni au tau whase,
Ia o wha tolu walu lima lo o wha tasi le tātou telefoni o whaina e vili mai ei tātou tala noa. Ia ma wha soa i lunga ina ia sirifia e lea. Tono ula tātou se ea tu is wha fia fianga. Ia o tama mateini a onga marisunga ia ma reko pai late e teru. Ia o le taimi le o toi luas fulurua minuti ana tāne o le iwa le tautua tiu whonga le mua. Laua mia sonia
Vianga so fi filo ni time le taya o le pesen na le tia ma yo ma lo na valo sai fatalo fatu tina ya epi ma lo ma vianga luenga mata le taya o ya le mo tawatu fa malu malu le valo ni yaso ya me luia telefio inga lo tatu tuno ila to malanga mama o tatu na le malu lu e sa uliuli e te vai atu e wala ta la usi le lungo la wala la no liuli le lo e sa la lunga i luna ya la fiu fi le wala matala ina ivaenga na e le mata upule se le isa malanga i turu mama o le lo kala estete ya o mena na fai le le o nga ia nga tonu ale fe ta to pe malanga e te alu ta o fili le stalo lo ta valle ina ia one i expire le pepa lo ta valle on sala ile se e fo i mai polale umi te malanga i pe ono masina pe tausanga pe sile na sa ule to le stala o le ngai inga la sa fai stamale le lo kala estete na tau fil le stalo lan ta vale e alu overseas fo i mai lo pe tausanga pe sile sa lo to ya lu to ave lan ta vale le fale insinia sa men fai si usole pa wala me wotu e la tu stamale le fale insinia e le o ava noa se va en o le fale insinia e paka lan ta vale o mta diole e to te lo la family insinia e paka ni ngale lo ta vale se o ta vale le o so le mele ta vale o sa wele o lo ta vale e ma fai na paka lo ta vale o to e marki ai lu fale ya na lo stamale paka lo i tafo le fale insinia e fa la talata i fa l'insinia welte me o fa solonga ia al melo tup o mai le tu si pakal city council le Christchurch o mai ticket ta vale se ile luo se la mon tu por sala la fo tu le meli ia alu lo sta male o le alma fo ngo ticket le ta vale fa matala lo ia i me o man tupu sa malanga overseas ia me o mala pe no fa mtalatu fitu masina o fo il fina unga e o mai e fa sala sta male ile sala na luo se la di mari matala o le mena leo foi na faali uma i pepa o le taavale le paka i ona o le sauni alu tono le falensinia ia ma le invoice le falensinia o le tauara galuega le lafai i taimi la malanga i fafo ma le stala na taofi ma mea uma nea e malo al city council o le winga o le faamatalaga o le vaenga na sii mai city council e le mafaina paka sta avale i se vaenga e le o se loto a le falefaigaluega ae lai ua expire pepa o le sona mo tatou ia matahala fo ina i vaenga faapea
Ia tautua na afa peo leo afa ina pepa o lau taavale. Ia e mana ia le ua le paka i se nofoanga lava e le tatauna paka ia pe o lo walu le taulang whaatau, pe te alu i luma o se fale o loa, ia ua e tike rei lau taavale. E o whae le paka i luma o lau fale. E ta ua ala le whai le o pepa o lau taavale. E a whai fo le pepa o lau taavale ai le pasi ia tu mai aso na e lua sifuru walu e to e sa ili ai vaenga ia. O le pepa lana e se le ta ua. A tiket lau taavale pe fsiringi e leo po oi lava. Ia whaari e le pepa na e uia e le tatauna whaerua i taavale. Ia ona o lea mai aso e lufulu walu e ime mo mia. A wha peo le maua o le whelua i al taavale. Ia o te ilo e wha peo mai leo. O le pepa na e lua sifuru walu aso e le tatauna whaerua i lau taavale. E le tatauna whelua e tauna o le vana o le piriota na ua mai sa ili ai pāti po mbea i mo mia ina ia pāsi i al taavale. Ia le tasinam ta upu e whailoa tu e mātahala fo nei taimi ua taung tātou i fuanga a alu lea o ngā lua se lau lima sūtala o ka oko se nei tupea. Ia maalolo e se tātou mai le paka i paka i nei tangata i imana o whapitoa. Te le o whaitau fia se lau tāla sala nei mai mau se tupea seisi. Whailoa le whanau o nisi taimi e le iloa ta maiti na le o e ta avale ai le iloa mea i o tū la whono. Nisi o lo o tala o lo mia i le o langa wha universite. O langa wha universite o lo mai tauina ai le nisi o tamaiti pe se le afe lua se lau tōru sifuru walu i o tamaiti i le Sosile University, Victoria University. Ia na lato wha alia fo ile le wha misi le isi mea ai ona o le tau mawhai tau wha pāleni le tupe o lai. O le wha tuta inga o wha peo nei le lunch i ala ua misi le lunch o le isi mea whatoa whaisina mea i le fiafi. Toi ngā mea wha nei vaenga masani le soifuanga. Ia ono le tau mawhai e wha sao le se le ni o lai. O te wha amu ia i tātou wha nau ia no nofo i Wellington e toi a onga i nei. O me wha nofo sa o alo i lo whale malu le universite. O nei tamiti o mai isi tua ni usila. Tau ngutai o le soifuanga. E ina isi tamaiti e maurulunga tongi o la tau mātua. E le anga wa ala tau le student loan. Ia no fai tau le fie o stasi o tina o siana tama e fia onga me tau medicine, me tau tūlanga tau soifua maloloina. Ila lolai o Tako University. E nofo le ainga po Canterbury e nofo ai. Ia ele anga wa ale tene titi lea i le student loan ona e lai maurulunga tongi o mātua. Alfa fi tau. Ile mga ele nga fatia mātua na tongi le pili. Wa ese al tele o tutongi. Ese le tele o mwaenga yalu ili tutongi. Tongi le mokesi, tongi ai tā lafu. E uma e mtua le lava le whaasoa. O le la e whai mei mātua e mtua ile e whea o le mele i alato. Ta tau ana whaatanga student loan i tamiti uma. Ia e ui ia e maurulunga tongi o isi mātua i taile e. Ia, e si e tato wala au le i lunga tato leina, si i tato whatalo whatu ai po se wala au e fiatal noa mai po se wala au. Ia, e ise vana fi whaasoi. Malo se i fua talo wha. Ia. Fui. Ia, malo. Famul se loke, o loke. O loke a fu ke famul loke fa langa o misia o. Fa salonga nga fi le mol ka fu le feli scala. Il paroka. E mawhailana e whafonga mai tātou talo. Ia, o famul lo fipsi ya pe o wakari le nga mai le di Sāmoa le rohma kobu. O le la ua se fulu wangeo kausanga. Kausanga ya se ya me. A ke lola pe mwhainga paroka pe se longa koron lufukas. Se fulu walu tau sanga o tamaititi mwhain palota i New Zealand. Oi, oh. Na mwhain palota. So yo kasi al pakile ma femo i walu ya le o piala ma o mo le skala era fomala ma paroka le media. Ya sa le ya. Wal me always a kawe ya ngi me paroka sa ke mi se paroka. Ma na ia tele. O ese ka walu sa mo pe ko kasi ma singa. Pe ko kolu wa so a makal paroka yo ka rua fa la paroka wa lu sabo le leite ka wa ya ka un mi paroka ai na hele yo wi sa mo yo me ka faro ku ya yo sta ka yo paroka e ko a ko fa ile sikara ke foi le wala ku fa ka ya se la wa sa fa ka ya o me si ele se dia e ko fa la wa fi e ai buri vai. Ia, ele se ia e ko whaila ua hawhingi. Ia, 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 ia,
Ngalu Sāmoa kalua me la kwal fela le skala mo lo se la universi. Ai lua tu neni usila. Ha? Ai lua tu neni usila. Sāmoa, me vole ka ya fela mo me le back to school. Ya lang ai go fungi usila. Le mo fungi. Ya la me wa le lo ko fenga luega. Me la le ko lo la po kwa Sāmoa. Ka mo sa ga feli msa. Ya se le. O ka se le. Ese to inga me so. Yes. O tangatari. Ya fa tai. O le numela la le mfaina vili. Ya. Ya la wotu ngol ya tu siane ya tu si. E me fale la kusila ngale si so lo fa ga we yo ke o ke fong fale lo ke. Ya, le lo fa ke fong la le o la le ke we fa ka me ke. Ni mo la fal o le me le sa no la. TV. Le sa no le mo le me la Facebook e para le. Ya, le la fato fatu ya we tu si tu. Le la fato fatu ai fa lo long le tio tu si ai ya. Ya le fa se. Sta male vidi ma I hook spek. Ya mo la to le fsi dingen no mela le al palota fa na vidi telefoni le ole o valu se lau. Toluono, fituono, limaono. O valu se lau. Toluono, fituono, limaono, monisio fa fsili. Ale website le na ta ole vote.nz. En fana elu ngol Google ta ila lo ia na maua ile o tele o fa mtalanga ida. Al telefoni le o valu o toluono, fituono, limaono. O meu tonga fiti. Ya, e se fa ngata le no fo ine alu Sāmoa su ele tu pe me la tau tu fa nei tanga la Sāmoa. E tate e me fa esta gata fa ele me fa esta gata fa ele fa no fa ya tai tai tu nga me fa pe. O le mo tu pe le tonga fiti wa a si de si la mai le fe tau yo nei me so. Ya, so le si tato wola sa o ya se ole o ia ile fuafuanga al tatou mano Sāmoa e pea o le whaalau loa al pāti o lo tau awina le mano o te mine. E nei me whaina te tala mai le awanoi pālo tata tatou I whafo. O le ngaluenga le tate te tonu e le o se ngaluenga whaingo fie. O na ua te le suinga o le nei taimi, ilo na winga. Tate le lope tau nu uile si pālo ta o na ia walewa sa lefto a peri ato ele tasi o le tausanga o le pae inga le nei. O te ilo te le se ngā luenga I whai ele mālo, whata si malofi so pānota. I lo te pena ile o se pānota online. A lo ua mana tu whatau wa ana o a ia. E tele tangata Sāmoa I wafo. Ia o lo mana tu e mana ia le pānota o tangata na whanau I Sāmoa. O le whata te inga, o a un whanau Sāmoa. A o la whanau ne. I le anga wa alata maiti ia I lo utal tonunga mana ia le pānota na o au. Na o le tangata na whanau Sāmoa e ta tauna pālota tu sa le wana no foi fafu. Ia te loe le fia nisi to inga manatu le ilo manatu e whawhai ngō fia I le ngā luenga Sāmoa, ngā luenga le malo, ngā luenga le ofisa o whinga pālota. Ai wa ai ana o tangata na whanau Sāmoa le wana no foi fafu. E anga wa. E te ilo iei, wa e tofu tangata mano na whinangalo. Alo whatu sunga cap silipa. Malo la sunga e mese peni mala, malo soifua. Ia nei whawhiwhianga le tahe o le wata pena mai tātou talfou. Ia mō le silifia le tātou. Tino whawhiwhianga mai tia maa. Awa pete ule umar pese le anto e tātou le pēr umu talfou tau. Tua le si ufonga le namua. Tolu minuto le tōna tālo le iwa.
E le nganga fia te whaatala whantua I le whaafonga mai mō le tātua tunu, e le isi fo I le nei whaopoponga o tala mai Sāmoa, o se mai elo whaafonga. O le whaamasa ninga le whainga pa anga saina ma Sāmoa, o ala tū maanga I whanua, wa whae longa ma whaamanatu nei Sāmoa le isi aso tā ua I te tonu a saina, le wata o le Guangdong Province. E whaamanatu nei e saina na ia lava a wala, e whaawai ea na tūmanga I whanua, a toai ma me fausia I o la tōla walima. Mai o se whainga fo I le wāwha pa anga lava mālo e lua, e malanga ai e le au whaafia fia tunu I whawhai whaalawi loanga nua Sāmoa. Mai o se isi le awala na whaato sina I saina e tā whawhau mai mō mai no tātu o tunu. I le lava whaamoe mue sa whaatasi atu Yesu I uma o mtanga ruenga le mālo. Na fo ina mwha mea lofa mai e au malanga a saina na malanga whaapito mai e whaalawi loa ia lefo I polo kalame I Sāmoa. Ni tusi o lo tusia e la tū manga I whanua. E whapena fo ina masini wa fausia I awana wha teknolosi po robots le o tuftu whātu inisi o ofisa o mtanga ruenga le malo. Mai o le anganga tā ua le malo saina I le nei wha ama ite. O le tuu whaatasia ma wha amasani anga nua te nuu e lua. I le la whinga pa anga wha wao malo. O le whionga le minista o onga ia ai ono eleke ke Roma, na momolia le nganga whaafitai e whaimasui o le malo Sāmoa, e talia I malifia le aso wha ai longa le malo saina I Sāmoa, wa wha ingoi na le Guangdong Province. E le ititi ngā ruenga le awha atino I le waalele le Twin Otter le Sāmoa Airways, le na tifa I tua ma le ala waalele I fitiuta I manua, ma whaale ngai nai le pito I lumo le waalele atoa I ma le pau le tuanga vale, ma ua fuafua I le company waalele o le atala e se uma le tino le waalele, ai fuafua le awinati ka nata e fausia mai nhai. O le whaale tonu I lea tae au le waalele na whaelo mai le pūlenga, ona o le malosi telo le savili, na whaafainga tae o na whaatonu tonu le waalele lungo le ala waa, na fuai o na tifa I tua, mai ele eise isi o le pasese na maliwai. Whaeloa foi le pūlenga le company waalele le atino, wa malanga mai insinia mai ka nata manisio masini, e visosoa ni ai le company America Sāmoa, e tau mo whai ele avese na mai o le waalele, mai I le vaenga o loo maua I le teminei. Wa sao mauli I le whaatauteinga o le nei foi aso whaapitoa whaelunga ina e whaasino I te mao le atino, e na wale ini whaalave mātu iau whaamawina mtanga luenga o leo leo, pe mau foi se soifua, e whapena foi ni whaalave tau tāwale afi, ia bol whaatama ia foi o se mota po se lawa I se malai po le afi. Wana o le pau le whaalave sa whaamawina pe na ripotia o telefou le hasona nafi, o le atali I fitu tau sanga le na pau e se mai le pasi I le afio ango whale aseo, mama liwa I lava I na waswa I pau e lua pito I tuo le pasi. Se vanga nai I la to avita avale sa ripotia e le sui kom sino mtanga rengo leo leo, wa molia inisio I lantou I le ave taavale whaata mala. O le tapu e o le saonga le mu ma ia mautu le lumanai o tātou wala mo whanau whaia e o le atunu. O lo tau fi ma mau e lava atunu o le Pasifika o fia I ma Sāmoa. I le pui pui ma tausia le leia tātou o ngā Sami ma le so ona whangotai ne atunu te tele o le I o le tuna. E se fulmaltasi sui o I le whaalapo pitonga lo o i Sāmoa I le whontanga, le amatai ne le so, e tilitula I awala I whaatonu tonu ma pū lea le iai, le whangotai no le o le tuna I a tātou o ngā Sami. O le komiti le nei le Scientific Tuna Committee, o lo vāwa ai tūlanga whaasae nisi, e saonga le mūmalanga te tau wale whangotai no le o le tuna, I o tātou o ngā Sami, a o a fo I a fianga o lo a fiai mani o na fafo. E wha maumonga o tupe maua o lea fo I makete o li o le tuna, e maua e atunu o le Pasifika I te tono o le tausanga, e si lia ma le lua se fun ma le ono biliona tā la. Mai o le aunga tonu lea o le whaatau tei o lea whontanga I tausanga te tasi, ona o le tele o le tupe maua ma ialanga o le sio manga, ai o loo manuia ai atunu te tele ma lato wa whangota, pe a whai e sao whaasol tula whanu mai a tātou o ngā Sami e leiloa, ma tu I titi ai le I maua, I le anga I atu le lumanai, mai o se a fianga fo I le mo alom whanau ma tupulanga o atu nuula I te o le Pasifika.
O talafouia mo le nei aso whaamanuia tele le tualu tātua tino o mawhi au le awhenga iai whasoifoia. Tālo whalawa o se tasil nei vaenga o telefou a le si ufonga o le lau mua. E iai le whanau naunga o le urua I Professor Pasifika I le matatawa o ngā amata, Early Childhood Education po o le ECE, ina ia ave New Zealand, ma o ngā te tonunga le mu o ia I tu a inga o awa onga I le Pasifika a toa I le lumana ai. Ta ua el te mata I Professor le nei le fionga whalongo anga noa ia kaupa matapo. Ua lima se furu tau sanga, ta lua nā ti na ai tono New Zealand nei, ia le matata le nei wa onga amata. Mai o se pol kala me ta ua tele mo alo ma whanau la iti. Sa amata mai I te tonu o halls a nisi o ekalesia, ma whale ta avale o nisi a inga, mai sa haafi ai le to tele o tangata I nuu ma pito nuu ese o New Zealand. Le fionga ia whaalongo anga noa matapo, le unwa I Taiao Pasifika o le University o le AUG. Ua ia umia ia le tofinga o le Pro Vice Chancellor Pacific I le Auckland University of Technology. I se talanoanga ma le wales whasana laua New Zealand na ta uaia te maata I Professor le nei. E to tele ti nā matama I ta I Pasifika sa I longa lo la tu sao I le tau mwhainga ma le ati na ina mai o awa onga amata mo whanau la iti I le lima se furu tau sanga ua tuanai se I o mai I le taimi nei. Olo na ia mōri mau e ta ua tele tau sanga amata o le ola awa o ina o alo ma whanau awa o le whaamai lea o la tu tuputupuae ma ngai atua I isi la sanga maurulunga whaalea awa onga. Sa ia whaamawhaina I fo I le tā ua onga ngana le Pasifika e pei ona whaata ua ina ia onga amata a New Zealand ai mai se o le lumanai o ta maiti le whaonga ina o nisi o wala e whaiai sa I li linga masua suenga whaalea awa onga pe a whaasolo ina mātutua. Na ia tā ua o le whaawai mautu lea o le ola o ina o le whanau o la lātou ngana. Mai o lana whautuanga e mana o mia ona si itia vai ngā tupe whaanganga mō Paul Kalame a toa maa o ngā amata I le tonu o New Zealand ina ia mauti noa le tā ola I pēr ma le whaale leia o le vaenga tā ua o le ati na e tā ua awa o ngā ale tonu u. O le maulunga o le eritise wha ngā fua I le tongia e tāma mateina o ngai le ai o Dunedin na tūlai mai ai le mau whaafi tāuli le pē so o ai o le eritise le tau malulu o lo wha ngā solo I le taimi nei. E le ngata ina pōngi sa ai ma malulu whale o le to tele o ta mai tia onga, ai, tele fo I tupe uanu ai a kompani eritise I le toi whaale leia o laina eritise a toa matulanga sa whaaleanga I nai. Whaelo mai e le kompani eritise o le Aurora e whapea o le tau malulu le nei e sili atu le luas furulima la whaio ni whaalewe lawe ua motu si ai le eritise I le vaenga le e whaamautu I aita mai tia o ngai Dunedin ona ua overload ma ua maua lunga no lato whaonga ina o le power mai o ia tūlanga uma sa au wina atu I aile au whainga luenga mo le toe whaale leia. Sa tu uina mai ai ma se la pata inga le kompani o le power mau fua e le tongia I le vaenga o Dunedin e ma fua ai una mau lunga le tise e whaonga ina a mata mai le iwa I le po anga I atu I le vailuanga o le po ma o ai I se tūlanga sili atu ona mau lunga e le mawhai o na ngawhatia e le malosi o le tise po o le power supply ma sani. Whaalia mai ai e le pule o le consumer NZ power switch o Paul Fuge e le o se tūlanga ma sani le to tele o tangata I se pito nu e tasi lātou te whaonga ina whapea le eritise e pei o le mele o tupu I Dunedin. Na ia tā ua o le nei whaafi tāuli e tū lai mai pēr I tau sanga I tasi
ai mai se i vaenga e putu ai flat to mai tia onga, ma a o ina maua taimi ia e whaonga fua ai le eliti se e mauti no lava le pā ai o fiu so ala tau palaka atoa momoli. Ua whaatalo sanga ina e tangata a fia i le mai o le COVID whai umi le long COVID ia whai pule o le parlimene ina ia whaale leia le whaamao pōpo ina o whaamtalanga i tusa o le wha mai ma ia maua e tangata o loa a fia ai le fesoaswani mō lātou mawhitianga. O le tai ao le songa fua sa whaatino i nai se whaatalanoanga i lunga o fesota inga tele vavave sa awai whai pule o le Labour ai whaapea isi parti e au fiai le ACT o le Greens, New Zealand First whaapea ma le Opportunity Party. O le nei whetu wha inga sa taula mua i le whaalapo tonga o le Long COVID Support Aotearoa. Whaalia manino mo iai e stasi o loo te iunu i le whaalapo tonga o Renee Dingwall o ia foi e mawai le COVID whai umi. O loo li po tia mai pēr tangata e whea ngai ma le nei whaafi tāhuli le tēleo taimi ua whei loa i tuai i fō mai e le te tonu ma le malamalama i le nei ngase o le long COVID. O se tūlanga e atangi ai le whainga tāo na maua i la tau nei o le fesoaswani ma le langolongo sua e la tau te mo mia. O le taunu unga o le suuswenga la tau mai nei le tūlanga o le soifua mālono ina o le tunuu le New Zealand Health Survey nei loai o le whātesi ma le 3% o tangata mātutua uma o New Zealand e maua le long COVID po o le COVID lea whai umi. Pe tusa lea o le se lau walu se furuma le 5 afe lea whainga o tangata. Whailo mai ai e Larissa Hockey le teitei whongo o le Long COVID Support Aotearoa o whainu mera nei, oni whainu mera mawae, mai o tangata uma o loo a fiai e mana o mia se fesoaswani i maafatianga o loo whea ngai malatou. Na ia ta o foi o lea ua iai tongo fitinga e mai se vaila au e fesoaswani le tau whaititia o ahunga o lea mai ma pui ai le ono o atu i se tū langa wha te tele. Sa ia wha mawhaina e ta ua tele o na mauti noa e maua e la tau e a fiai i le long COVID e a tongo fitinga e mai se ai foi o le taunu ungo nisi suenga e tu sa o ni vaila au e mawhai ona fesoaswani i le nei wha mai i tu tonu o New Zealand. E le lalolangi whafo e fitu tesi ma le wha le malosi e le mafui e lea na luina i le tu i sifo o le atunu o Colombia i le songa fua. Mai na whailoa mai li poti lata mai nei ua mare li wai te ngata e tusa ma le se lau se furma le tasi le a whai ua tanu mia i lalo whale na solo i le mafui e. O li poti au pito ala ta mai nei na ta ua mai ai le sidi atu i le valu se fulu fitu la wha inga o tangata manunu ua maua ma ua whaia i aitongo fitinga a o wha ngā solo ngā luenga la vea ai le nei wha ala ve lave o le wha natura e pei o nā awhia ai lea vaenga o le lalolangi. Na au pito i mawhatia i le mawhui e ia le tū malo i ngoa o Chalco a e pei o na silafia o le atunu le nei o Colombia e tua oi ma le atunu o Venezuela lea na luluina i ni mawhui e malo losi se lua i le masino iuni ma mali di wai le siri atu i le 5 afe o tangata. Na whaonga ina e se li leo i au kilani i ala na masini computer o le ngā ruenga e sua i nai ni ata mata ngā i lunga vese o te inga tele wawave mo le umi e lua tau sanga. O le li leo le nei ngo i a Matthew Rogers sa tu lai luma o le whaamsinonga whaaitu malo i manu kawiles whareide talwai ma ia i oe i nai mo lianga sa whaia i leo e whaasanga i ata ia o lona umia leo ni ata mata ngā e le tusai ma le tula fono mai ua whaatulangi nai o le atu ina mai alo ia se whaai unga le whaamsinonga mo ia i le masina o ki topa. O lea songo fua lea na whaato atu ina mai ai whaalawa i tele whaamtalanga au ili o lea mata upu o lo atangi ai o le li leo o lo afia na ulu whale ili mtanga aluenga leo ili tusanga i tasi iwa waruono mai
o ia o se sa tini sinia sa umia le tūlanga tofi o le whaatonu whaai tūmalo i le tūmalo tūtonu o leo i le tūmalo o Kilani. O se suenga whaavose i sa whaia le mtanga luenga o leo ia o ke topo le tausanga te luai, luafe luas fululima e tusa o le whaonga ina o le interneti ma whesa o te inga tele wamave e leo na maa fua mai ai le wha maa vaenga le komisina lango le sa iai o Siobhan Max Keeming. Mai sa iloa mai ai lea sa ililinga, mai a aukuso o le luafe luas fultolu, e o mai a o kitopa le luafe luas fulima, sa wha o ngā ina ai e le leo le nei o Matthew Rogers, ia se computer le ofisa, e sue ina ai ni ata mata ngā ia ta ua pornographic material, ia mo ia lava malana wha o ngā ina, mai o le mafuanga lea o mōrianga ua whaia whaasanga ia te ia le la ua ioa iai, ia mai ua tāli ai nei le lawina o sona whaasalanga i le masina o ke topa. E tolu tesi maleono miliona le a whai o pepa le stala o le palota, e amatau na meli nātu i le au palota i le vai aso a sau, e siaki ai po sao la tu fa amtalanga to tino a wale fai ngā palo te tele i le aso fitu o Novema. O le fautuanga mai le li o visa sili o fai ngā palota ia Carl Lee Casney a mau atu le pepa i le meli o na ta tala lea masiaki le lei po o sao ato o toa o fa amtalanga uma o le ua tele i na sui i atua oio i tu malo palota mai o lona winga e te tau fo i o na siaki ma le tu malo e te tau ona e palota ai. E a mata i le asonga fua a saus fulfitu o kuso e o atu i le aso luas fulua o kuso o na tufo i na atu pepa le stala nei o le palota i pusa melia a inga te itasi. Ai a fai e le mau atu lau pepa o lona winga e le o sao lau tu atusi ia pe o lona winga e te le i le stala fo i mo le palota. Ta ua mai foi e le li ofisa sili fai palota o le taimi nei la vaia e tolu tesi ma le 1 miliona le a whaingo tangata ia ua umona le stala. Ai o lo iai le manatu, pe tusa ma le fase lau fase fulwafe le a whaingo istangata i le stala e a fi ai le lua se lau wafe o tūpulanga talamau i le vāles fulwalu ma le luas fulwatu sanga le mātutua. O le swing o le tūlafono palota ua iai le teimi nei, o le awha amuta ai, ma te puni le stalaino suafa o tangata palota i le aso luas furu lima o ke topa. Ua wha amanatu mai foi le ofisa o whai ngā palota, e mawhaiona le stala online i le vote.nz e wha o ngā aile le sene a meta vale po le tūs whalau New Zealand po o le Real Me. Ale ai, e mwhai fwoi una wha ngā le pepa le stala o le numela o le o, valu o, tolu ono, fitu ono, lima ono, e mwhai una vala awana i ai pe e le text fo i ai lo ingoa i le tolu ono, fitu ono, ona meli et wai leo se pepa le stala mo oe, e le ai se tau o ia vaenga uma le telefoni wha pe ai ma le text. Ua wha utua ina mai fwoi le au palota, ina ia le stala pe whaafou o la tau whaamtalanga mō le palota a o le i tua nai le aso wha o ke topa. Ina ia maua tua i le pepa fo il neta ua o le easy vote card ai o le aso wha i ulawa ia e talia ai le stala ino swafa mō le au palota o le aso luas furu lima lea o ke topa a o le i amata o na whaia palota amata i le aso luas furu ono o ke topa mō le palota tele o le neitau sanga. O le to tele o whaia onga maurulunga New Zealand, e le i oe i le whaai unga e suia le suenga o le tu spasi o le NCEA. Ua manino mai lea tu langa i le taunu unga o le suenga sa whaia la tamai nei, sa whisiringi ai whaia onga o le tunu u e tu sai o lea mata upu. Na ilo ai i le suenga a le committee mo suenga whaale awa onga New Zealand, le New Zealand Council for Educational Research, e na o le kuata o whaia onga na whisiringi ai, na ioe o se la sanga sao le o whaia le malo, i le suia leo le suenga o le tu spasi o le NCEA, le sa iai mo le tele o tau sanga. Ai o le tele lawa whaia onga,
le a whainga fitus futasi pasene na o la tau whaalia e da tau na sanga whaale leia pea ia le suenga le nei o le NCEA ai le o le sui atoa e pei o le whaai unga ua whaia e le whainga malo. E ono sfulvaru pasene o whaia onga na whaalia o la tau atunga lunga mo popolenga i suinga ia o whaatu lai mai nei i le ono a whaina ai o a wanoa mo suenga masa ili linga alo ma whanau i matata e fia nga ia i le luma nai. O le whaasfulfa pasene fo i o whaia onga sa fia le sa ili linga e le fia ma la tau te ena i e suinga ua whaia mo le tu si pasi faule nei mo le tau sanga sfulua whapea ma le tau sanga sfulu ma le tolu. E tari tonu, e le tari tonu le awha whaia onga na fia ai le suenga o suinga fau o whaatula i mai nei o le awha ai titi ai le tūlanga le paleni o whaai unga o suenga whanaua onga. Te le isi vaenga o le ngāluanga whaia onga sa fia i lea sa ililinga ma manino ai le whaanaunga o li im tamai tai whaia onga o New Zealand ina ia lelei mai umanuia alo ma whanaua onga uma a le atunu u a toa. Na i tala mai le Pasifika, o lea ua amata ona toe lau li liu atoa le whea ngainga o le puipuinga i le waa o le atu Solomona ma le malo saina. Whaalia mai e le palemi o Solomona o Matthew Wale, o le whea ngainga le nei pei ona saini ai le lua afe lua sfurulua. E na o le tasi le aso na ia mawai le whaatangana e whaitau i ai, a o le imalanga o ia i se whontanga i le ai o Canberra i le masino me, ina ua whaato a filifilia o ia e avea ma pāle mia o lona atunu o. Ta ua ai e Wale, o lea tūlanga e atangi ai le tūlanga whaalilo lilo sa whaatino inai i le whaia o lea whenga inga a o avea o ia ma taitai o le tuangai i le pāle mene o Solomona. Mai na ia whaali ai, i le tono o le pāle mene i honi ara, e le te tau ona toe tupu mai se mea whapea i le lumanai. Whaalia fo ele li pāle mio Solomona, e te tau i le taitai ua iei nei o le tua ngai, o Manase Sokarave, o na ia langolango ina malosi le ilo ilonga ua whaia nei o le whenga inga, o na o ia lea sa avea ma pāle mia i lea taimi. Sa ia tautino foi, e le to iai nisi whenga inga whaalilo lilo whapea, e noa tia ai le malo, ma le atu Solomona i le lumanai. Whaamawhaina foi, e le li pāle mia, o le atu Solomona, e wō mātunu uma, ai e le ai i aniona fili. E le Cook Islands po le atu kuki, o se suenga o pito i le tamai nei, manatu malangona o le au pālohota, a le foi atunu o le Pasifika, ua iloa ai, i le tūlanga vāvala lata, o le tau fitulinga i le vāo le pāti o le Cook Islands United Party, CIUP, ma le pāti o lo tū nei le foi le teita inga o le malo, le Cook Islands Party po le CIP. Sa manino moi foi le taun unga o le suenga, o le matau pue winga i le taunga tau le tau le sui fuanga, o lo whaataua i manatu malangona o le au pālota. O le asotofi nei taimi New Zealand, ia le pālota tele a le Cook Islands, mai atangia mai le whai unga o le suenga, le ono mana o mia o le whaavaina o se whainga malo so whaatasi po se coalition pe a uma le pālota i le vai so nei. E le ai se pāti se tasi o manino mai, le mafuli iai o le lango a le au pālota. Ua whailo mai fuafuanga le pāti po le vaenga whaia Maori, le te pāti Māori, mo le te taleina alo ia i le sa asau nei, o le lato porkalame o whaato sina ma whaalau i loa, mo le pālota tele i a Novema. Ua whaingoina, ia le nei whaamoe moe o le te pāti Māori o le Whakapauno 26, o se sauninga tele, o le awhaatasi aisui a wai o le fo i vaenga whaio malo, mai lato e langolangoina le pāti, o le a forlasi ai ma fuafuanga le pāti, mo le lumanai, ma whei lo ai atuai, i sui tau vai to fitu ia o le a tau fituli, mo le pālota tele le so fitu o Novema. O le tu malo i ka roa rafiti, o le a whaiai le whaatasinga tele le te pāti Māori, e atangi ai le whaataua ina, e le nei vaenga whaupufai,
o tūpuanga o tangata Maori. I tālonga, i le tāpenanga le olpeleki mōlo na lua o tālonga o lana tāminisanga i awheli kai saute i le solulu o whaamaunia mo iai o le ale awai le au taalo o filifilia mo le tālonga le neima le Sharks ia le afa o Cam Roigard. Sa o fia Roigard i le lisi o le au whaaleo leo mo le tālonga a tai au i Durban. Ai ua toe ave se mai i lona ingoa mai le lisi o le au taalo ona o ni popolenga i se whaale tonu i lona vai. Ua sui tūlanga atu i a te ia i le au whaale leo le All Blacks ia le lii o Cortez Ratima le hoi sa taalo i le taalo ngomumua ma le aua le Stormers i le astonai na te anei. I lakapili ki ua liputia mai Australia le sainia o se whengai ngai tolu tausanga le umi e taalo ai le alo Sāmoa Brian To'o mo le auliki a le Chiefs a Papua New Guinea. O le taamdusanga a le NRL i le luafe luas furwalu, le o le aofia i le tonu le au fau le nei a Papua New Guinea, mai na whailo mai e whapea, o le toono ai lea i a to'o o tamata aloliki a Australia ma le Pasifika, ua whaamautuina ma saini a la tau whengai ngai ta alo ai mo le au le nei a le Chiefs a Papua New Guinea. O Brian To'o e pe on Zilafia, o lo te alo nei mo le au o le Penrith Panthers, mai o le tausanga a Saud wa Felus Fulfitu, i a lona tausanga muli muli, i lea kalapu o tele tausanga o ta alo ai. O se lau limas fultasi le a whai o ta alonga Brian To'o mo le Panthers, ta luo na amata mai i le tausanga luafis furuiva, mai ho mai i le teiminei, ua iwas furuiva la a whainga o na sikoa umaua mo lana kalalapu. O le au o le Panthers i le teiminei, o lo tu langa momua le whaasolonga o au o le taamusanga a le NRL. O le whaai unga leo telefou. Malo fa tai te mo na fa fo telefou le tu na es fulmo le lua ila o le sol temi o le ulu sul fitu minute u te ne le iva tale se furu e tato por kalame le soifua manoloina o le fa so to isa veli le kasiano e mo le fitu e avesi to lolo le lua ya malona velon sai fa talo fa tu su ngali o inga le mafuta mai Alaska ya o lo awai mai tato fa salonga le tai au sunga fa niva lo fitele atu ya va pe ya sunga peni mala ya lo fatu sunga malo pese uma ya manola va nai tai mafuta mai o awai ni si o vanga le lo tama manatu le fa yatu fu ngale malo pe pa lo tatanga te fa fo ya avele no itanga tan fan na Sāmoa ya ile fa pe tu sa uma ya manatu e ni se le awai ya pu le va oi ai fa malo o le awa atasta to pese to fa wol fa fi fianga maltia ma e nim ta po fi fa so ye pe fo mai ta to fa fi fianga Duas furvale minute o te nei, le tuna iva, tau tuare nei si fongo le mua talo falava.
Talofa o tono pelongi o lo e whafonga mai i le sifonga laumua i Wellington. Malofa tai tatou tatou no inisio mata upu e o ngā ole mai tau atu ole tau sanga le te nei le na pasi ele living wage New Zealand po le te tongi e tala whea ngai ma le tau le soifuanga o le ala usi itia nei le lua iwa tala iwa sfusene ai ole piliota le amai e whaata ua ma amata whaia i pe amata tutongi i tangata whenga luenga ole aso mua se tema a ngā ile aso tolu tasi o kusoru afilu fitu lona winga tono le piliota lea e te tau na whaata ua i company ma waunanga umala vini usila le tūla fono le living wage po le tongi tala whea ngai mo le tau le soifuanga ma le tua mai la o le taimina le aso mua se tema ia umalo le aso mua se tema sa ulo pei o la ua halulunga ia ona ua si i tau whalwhenga luenga lau tutongi lua iwa tala iwa sifuru sene o le amu maliwanga le Australia wa te tele la tau tongi nei lo tatou. Talo fatu tina matua e tau sanga whanga io, ma lo lawe te tina matua. E mse sunga ten, ya, ma lo ten, whafitali ma vita mai. Io le, o luma i tato o wala lea mo le sirifia le tunu e hanga i mai ia whingtana paka lau ta avale ia o nolo poloka i cones fo ia le. Whaina ngā luenga al vanga le City Council le wha teu la au ie le awala. Te ua paka e lo sa i o nā whaina i fo i lea. Ole a ngai luma o le teknolosi ma le poto whane anu po. O nanga le fish and pike o le tau te loa tasi nei tau tua e te le sao i mo meo white wares fo i New Zealand, microwaves, o masini tā lava, o pusa aisa, i o a umaisi o nanga whapena. Ia le ua whairo mai fo i o la vaea, ia te lo isi ala tau tangata whenga luenga pia mal fast fulu, siria mal fast fulu. Ia no le swinga lava fo i o le o nanga ni vai tau mi ia pe on tato i lo le sau luma le poto po le tamai mawa e le o i nei o le ai ia le o mafuina te le swinga o le te le o mea o le ngā tupulanga mātutua le nei toi titi a misi o tau le ai ai mo le ngā tupulanga le Middle Ages le ua ngai atu i ai le to tele 5 e tā ua lava le tato a o ina le le i o swinga o le o langa le o tato i ai ia ua tatou tu mai nei lisi tu o le vai mtas whape mai ele anga le ai ai uma e nga le ai ale la whaanga i meo leo langa ia o pauna le mau ana le nofo amal tau tionunga le anga ai le ima se mea o ina ma nei alfa ma sani ma o le tatou anga i swinga na i le mwhainto e vili i tuala langi o le o vili anga i luma e i wale tala le no whaitau i nei le tai au ele no mela foi le helpline no mena le wala au i tele o tangata o le tele o au nanga whapena i New Zealand. Mana tua au nanga umane. E le whandel mano e whaangalue i nai. E le nala utango te le lisi o numela nei. A lea o le winga o le tala. O le mai tau ina i numela nei e ita maiti o tu le fitu tau sanga le mātutua. Pe fitu tau sanga le laiti. Lau te viria numela nei mo se fisosoani. Laiti tele tau maiti Ya, vai le leina lea e ta o le free call counselors ia o latu numela na pe text fu o le tasifitu tot fitu o le lifeline o latu numela o le ovalu se lau 5 ia pe text le help for le free 5 fitu ia o le isi leina lea le ta o le suicide crisis helpline ia o le tautoko o le isi leina ta o le depression helpline, o le isi leina ta o le Samaria, Samaritans, o le isi leina o le youth line, o le isi leina ta o le WhatsApp, o le isi leina ta o le Asian Family Services, victim support, o rural support trust helpline, o le health line, Rainbow Youth, o le outline, Aotearoa, o isi matua te leo numela, e fiso ta i tangata pe ini me mafatia i soifuanga nei. Ia, ole, nawa novo ole fisili la, ole ane me waninga tele awa unanga ma service ese nei e fiso soani tangata e mafatia mafau ma langona ma afianga. Mafu mai. Ia, ona ole tele tangata e ole mafatia, ia faila e mau ole fanda mali malo e fatu pay services ese nei. Ia le walan fatu tu ona le fiso soani. O i tau te iloa ai. E le mawhai e tonu o lalang nein fufon whawhita uli o le mawhau whanongona o tangata. E uma tātou ftuna, inga ma tātou me whai, ia o whawhita uli e na create pena whai e tātou.
E le mawhai e le tātou ata mai mo le tātou poto na fō. E mo mia e la so soani ale tua siri atu nei lo tātou. Mai le file mui lo fina ngalo mo lo loto so soani. Ia e ala i tātou e kāle sia ma le tono nei tātou a inga tala noa ma wha malusia i. Kato mai tau ina nu mele le laulangi teim nei le alu lunga o tupulanga mai se le tunu ni usila. Nei whanau. Ia, wha o i la tau le maliu ia i la tau. Ia mo tātou lava ia, nai le lava ia tono nei tātou a inga. Ua lava le tāu fio fiai. Nai wha au pia ia ngā lunga fsosoni nei tātou whanau. O le ia manatu e langalanga ina ua fasilingia nisi o nanga le malo le fuafuanga lea. Mo le tausanga fau le la fai le test al tangata o le a maua le citizen ni usila. Fai lau test. Tere lo pe fa au pe a fai le pale me le fai ngā malo so fa tasile nei. O le fasili lau fasilingia. A fa feta mai ti Maori na fa nau i Australia mai se tunu o laulangi. A le o le tamā le Maori, o tina le Maori, po grandparents o Maori, a le na whana nau i whafo. E a mai la tamaiti e whaisi tseni, e whainga la tau test. Ia, o le si fusili nā lea tia, lea aria e le taimil nei. Ia, mō tātou e no fuai a le maulawa no e whai ei lau test. Wele e whai lau si tseni, whai. Te u whai tau sanga le test o nā whai nei leo lau si tseni. Te fu te le lawe, E iei la tau fo iwa, e la tau lai sene la tau te whai ai ia meo pepa o tangata. Pepa o tangata nofo nei tunu. Ia, o lea la e awha pe isi si te alu e whai ai ni o pepa o rou ainga. E mauti no o le tangata umana le starlight immigration ina e whai ngofi. O lai e le anga waa ia o umana whailona lai sene whai pepa. E le tau le immigration advisor. O le tangata la lea. Ai e tau sanga atoa o nofo le tangata lea ma le tali o le talo sanga le tangata na whao ngā ile ua mnanga le advisor lea. E a palai ele na nofo mau i New Zealand. E whato a wha iloa le tangata lea i le tangata na palai nofo mau. E le o rawa decline na application. Tu sa fa te inga fa pe lua whelua whana palai e. Tau sanga ato whato a wha iloa e le tangata lea i tangata lena palai. E le o talia lau tal sanga. Tu wai tele na sa tau na tangata lea o na wavelongo tangata lea o le mele le tali mai wai. E mana ifo i tātou wha soa. So se talo sanga ave immigration a decline ele maua ele o wha maliaina. E ma whaina e whinau. Toi finau. Al mana ia lau finau ngale pe a whai o e pe whai tangata e te mas. E tolo a inga post. A wha pe finau e whai le tangata e tutongi le tupe ngau te le la tātou. E wā o le tupe e whai e mea o mai o finau ngane. E alu aluai una manuia o pepa pe a whai finau. E awa noana i tutonu e te tau ana a mai e whaamaliaina. Watu e whaamaliaina. E wana manuia. Ia ele tu ualta talo le li ifso soni mai. Pe asi le fia, la asi le fia le i pe a whai au ngā i nini usila. Ai a whai le au ngā. Ia, lo portali ala, toi fo i la tunu na sauai. Ia, ta pena le tātou programa le toi fo mano roina, ma le tua la. O le ufa i loa mai, o atu le lisi o le au lea le. Au le Black Ferns, ia. O le la iena ta alonga e malanga i Afrika i saute, ta alo ma le au te le Afrika i saute a teine. O lana i fiti le au Afrika i saute. Ia, le uta pena le tātou. O le au la nei. Ma nei whawhonga mai i o props o teine lea o Chris Vilico, i o Madison Robertson, o Loose Head Props na, i a Mangano Tavaki, Hookers o Vic Rose Green, Atlanta Lolohea, ma Georgia Ponsonby, yeah. Tidehead Props o Vesinia Mahu Tariki, o Moonga Palu, Santo Taumata, Tolu na o Loka, e al tenelea o Lani Roos, o Laura Bayfield, ma ama Moonia Vaipulu, ma ama Rante Sititi. I ora o lealo leo sunga ia Semo Stiti, ia mosio na tuhane lele o Blacks man, e teleri. Ta alo mali le, ia lo sunga Stiti leo leo Blacks, ma leo al Black Ferns, ia leo piki tene talavou o loose forwards o Mia Anderson, Liana Mikaele Tuu, Kaipo Olsen Baker,
Eleanor Plum King ia ma Leila Sai. Halfbacks o Maya Joseph Matara Turner. First five o Rua Hei Timant ia ma Hannah King. La toio midfielders longo I pulotu le mapu ata I yo le ngoa atoa na teine so longo I pulotu le mapu ata I Civil Brunt. Oia, umili le ngoa steine lea. Justin McGregor, Amy Duplessis, ia ma Alena Saili, ia ma outside backs, ia wingi ma futbeki o Maya Davis, Alaya Leti Inga, ia o Mirangi Paul, Braxton Saracen McKee, ia o Sarah Tuli Au Tuua, ia o le au le na, o tele o ilopo o yeini teine ale Hurricanes I o nai le o vaivaina mai karapu, ale sa wato ale lisi. Tātou tālonga tā alwa veao, le tālu tātou male au o le Sharks, o le lima le veao te mini usila le tālonga. Le o male whaelo atu tātou au, i o manua si alo leo tātou Cam Roigard. E le uto se e mai le awhale le Chiefs e le au whaeleo leo, tu mau wale au e le isi swinga. Ia, peo na whaelo le uto e fo I maisi tā mai to orua ni usila o le umale tua. Manunu o le huka George Bell ia ma le tamo Billy Proctor. Tulang o le center, tu e fo I mai ona o manuanga, ia o la ua iele spare huka I o la ufo la ua watu. Nea lai whaeleo leo tālonga tae o aile isi isi ufa ilo mai ele pūlenga. E watu e sui Billy Proctor. Taimi nā o le lima le vaveao taimi ni usila tae au. Ia o le ono le tae au taimi a Sāmoa. Tae au le vaveao le wauria nao le solulu. Ia, peo na isi nā o vaenga, ia peo na whaelo telefonsunga Brian To'o na usaini e le au o le PNG Chiefs. Ia mo le taimilisanga o le lua afe, lua valu, lua afe, lua iwa, ma lua afe tolu sifulu. Tolu tausanga le usaini e To'o. O le ua amata na saulunga tala ua whaatala tala noa e le taula mua el pulenga no ule Christchurch. I se au le na el mo le motu I saute. Le wei au nei ia la tu nga e la fa mautu ia gilani a le la foringa mai o le o taula mo le City Council Christchurch I se au le lato coach le man na oi o le li le sa coach o Blacks sunga racer Scott Robertson ya tarusia ia mnuia le fa moi fa pe talia le tau mo fainga le City Council Christchurch man se la vai pisinisi fa se au lo o le matua I manai o lo tatu nunga manai o le afsosoani fo I le malaele I le lo, o le tele ia vanoa mo tamaiti le motu I saute tau vai ta alo le au lea. Ia ma o le aola le lei fo iai wai tele ta alonga fa iai. Sa atu fo le tamau a inga le lo, fa o ngai le malaele le lo, ma o lai ia pisinisi ma uaunanga fa le tani ma lo, taxis o upas, fa le kofe, fa le ainga. Ma na ia e tatele loa wale ua fa mautu le NRL. O le lua fe lua fitu, o le au lea per for the Bears, lua fe lua valu o le au Papua New Guinea. Ia oina I lo pete ua lua fe lua iwa, ia o le au lea la Lower Christ, le au lea la South Island. Lua sifulo I lo le au o le NRL. O fuafuanga mama o le NRL le ufatatia nei, e le tau faise lato Global Tournament, o le wingo le whaamitalanga. E faita alonga isi nu o la langi pe o Tokyo, o lona tona, wa le uola nei le ta alonga le fai Amerika I lamtanga o le tausanga. E pe fa I le lima nisi nuu o le lalolangi e fai ia la tau taalonga. O le tau mawhai lea ina ia wha aola le taalonga. Wairo tatonunga, o nuu ia peila o whinika I saute, e fia se lau ma se lau wafe pe 4 miliona tamalaka pi. Ai le tele ni ava noa. Ai aola ila malaka pi liki. Ia na se anele o isi tamai. E ola lo laka pi liki Afrika wa te le tino tangata. Ia. Wa malala nei tu o lalolangi. E mo ia ele o la tele ala iai. E maisia tu no uye ma losi e soka I South America, no uma ina, I o Amerika, o Kanata no uma na au, na ola I lakpiliki. Ia tasi le ava no le lei mo ina I tangata, fia le taalongo lakpi uni, e le maua lava no, a se e mai le liki. Ia, o kole ni ngā stasi o au na taalo isi alo le o fiti na Japani, ia e a whahai na ilo na ola, ia o taimina I olo o whea ngai lai tua laulangi ma munga lama le vevela o le tau. Mai mau e lufuru ono tau sanga o se tau lea lea na ale wa afielo no soifua le ngale la ta pena toi fo isi ona ai ngai fiti lo na tino maliu ia manuia nei tai au le tunu fa talo fatu fai mose manuia tai au lo mafuta mai na New South Wales
ia la tas tātou whawhiwhianga, ia ona tā pena mo ilo tātou proklame le soifua maloloina. O le siufonga neo la mua i Wellington, man whawhiwhianga soifilo i le tai au 12 minute 10. se alualuelu Te pataula I tangata ututulu A whai e tele whai te te tai malava
se whaalawelawe so se tanata. Avata vale, awale so mafiti vale. Le forma umile na wano for you talane. Waile iluma wale tala tala no. E moane for you le attitudi le tomano. Avata vale, se yalu alu lemu. O fautu ana mo oile uso ia mautu. Tau si tu la fono ale mano. Ele gatai Sāmoa nei whape for you. Avata vale, aua te anuona. Ia whaina se tanata ile awala. Waile nei te maiti ole aona. Maua leo leo siaki sao ile sela. Avata vale, se yalu alu lemu. O fautu ana mo oile uso ia mautu. Tau si tu la fono ale mano. Ele gatai Sāmoa nei whape for you. Avata vale, se yalu alu lemu. Te patau lai te natau tutu. A whai e te le whai te taimi umalawa. E o se whaalawe lawe I so o se tanata. Avata vale, awale so mafiti vale. Le fonga umile na wano for you talane. Baile iluma wale tala tala no. E moane for you le attitudi le tabano. Avata vale, se yalu alu lemu. O fautu ana mo oile uso ia mautu. Tau si tu la fono ale mano. Ele gatai Sāmoa nei whape for you.
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Toi whaatalo whaatulu nei vaenga o le tae au, malo lava soifua, ia te uta umalava, oi lava o maua mai le tau tua maasani al si ufonga lau mua, i lunga o le tasi ono tesi ma le tasi Sāmoa whaapea foi, i lunga iana au aunanga, i whaateko nolosi, pe o le Facebook, YouTube, ia malunga le tata website, ia mātou toi whaatalo whaatulu nei tae au, taimi fo le nei o pokalame o le soifua maloloina, e pe ona
masani ai aso lua, vai aso taitasi, tanoa tuai mai lātou fo lo ngā lua I tono o nanga soifua maloloina, wa fo ini mata au ua lava lātou te mwhen whaalau I loa le ngata o lātou au nanga, ia e whaapea fo I vaenga o le soifua maloloina, e tatau ona whaailoa ina ia tātou I loa. Ia mautou no fo sila fia fo I tūlanga o lo mwhai na sosoani ia vaenga o le soifua maloloina, ia I tātou o tātou iei le nei atunu. Tau nei le o mawha atasi atu ma le sunga ia vesi, po le fionga wha ia po la taivao, le lua, vesi Maria le lua toi lolo, ia mo le pol kalame nei tai au, I le fofo ila o tau sila ia le sunga ia le fionga ia po la taivao vesi, ia po le po vesi fo I masani le mate talanoa tuai ma masani lona suafa o loo wha o ngātoi lunga nei pol kalame, ia maloa soifua vesi nei tai au. Ia, ia le alofa malanga leo le tua ua au lia fo ili nei tai au fo fatalo fatu savilina, ia ele ngata fo ilea, ia o le sunga fo ipola fionga I le pulisilo le tio, ia mese fo ia lau whenga ruenga umalava vi ia le tua, fatalo fatu le pa ia male malo Sāmoa tupu mai lo whapeon whafonga mai, ia sua I sunga I whawhia ngai ngā taulangi, ia mo o tau whalitua la lelei, ia mese fo ia o sunga o ia fionga I pātele matamai taisa, o sunga I epikopo mawhalitua, o sosoani katoliko mawhalitua, na ia tātou mātua mātutua, ia o li ima tamaitai, leo talavou, leo ngā whaapai, sa au manga, ia, mai se alo mwhanau whaatalo fo ina o tātou mātua mātutua man mālo man ngā lue ngā lea tua. Ia o ai lava o loo tu ina o mātua I luma I le tua I talasanga, whaafetai tele lava. Ia mo le tau ina fo I mātua ātonu pele o tau ina o mātua ingoa ai o loo whaapea o na whalawa I tele lau whaamanuia ma lau tatalo. Ia o lea mātua te manuia ai, ia ai mese fo I loo whengai ai mga luenga ma le tau tua ina fo I pa ia ma le malo tatunu. Mana ia ni tai awa Severina. Mana ia tele mantua fo I lava ia sole. Tato mafatia le malulu ia le umana I mal nei tai au whaftai ma vi ia le alofa ma le anga leo le tuape ne tau no fo nei tai au. Ia o amai le ngaluenga nei vai tau. O le vaitamine ia pele o mai au kuso ia toe fa I tu atu ngaluenga pe atu tolua ia masina whingaluenga le toi. Ia au kuso se te Oktopa Novema ia wa amata ona alu lalo tausanga ai wa amata fo una tamfai fo le fa tope ia vavena uma ia ngaluenga ia uma fo ina ia uma le taimi ai uma fo ia ai le ngatala ina tamfai ina ia fa uma ia ngaluenga o man fo ina mo nei tausanga ia le fo amata to plan atu ia ngaluenga mo tausanga fo amata to va ai kale na matiltilo ia o ame amata tuai ia Februari bo ape mo ia Januari kisimasi ia uma Januari ia la tau to amata to ia pe Februari ia tuloa anga ia Juni ia amata to plan atu pe ngaluenga masani ana talo fai tato ia ai peila ai ausa mai lo mana isi vai ko ile le soifonga I fale ai nga pe fala lave ma ia wati le tele o mo meu plan mo fuanga fai ia o fio no vale ia o ia wa fo ile ai ia tato fuanga fo ile ai o la o man fa fua matu I lalo ia e taon fa no fo ia ni le va ona I vaiaso ponia iaso wa tato tele lo lava metsupu ia e ato le vaiaso au kilani no fo le maliu ia o mea na ele tau pulea ele tapule sesi yo talo mana ia fo lo talo so te malo lo te mafau ia ta saulo ia to tiro va pewe po fe el me le ngata to fa masa ni ia ngala o ta kilo ku I meli ko actual alu to va ia so talo e se te sau ola ni email ko fio ko kalia va pia sole ia malo lo sai malo la vesi ia ele tau tele mwheona alo mai ei tūlanga whapena o whalamlawe nei o tātou ahinga. Ai o le sa whalongo tā whaile tau o whania o le nei tau sanga ia se I sauno ia le nawa enga mā nei o tau au nang.
O le ofania o le konferenisi le ofania le upuni ue fo le pe tato le alofangia. Ia, so le mato conference po le mato maftanga na sa fele Sāmoa mua o no Iulai. So le tolu eni o tau sanga tana fai le mato konferenisi lea. Ia sa fai e apahat i le falitele na apahat. Ia o le mato o le aunga o le fa moe moe o le fa mua o Pepe Pasifika. O le aunga na o le whaata waina o alo mawhanau Pasifika a mata mai lava le taimi le maitanga le tina se io o atu i le 5 tausanga o na tātou te talitonu o alo mawhanau o le lumana i leo ainga a le leia la le whaafai le leina mai o le Pepe ma le vainga o le tina le taimi le maitanga ai ia e o atu le taimi o matutu ai e a vea nei alo mawhanau e whaini o latou sawa o ngā mō tātou a inga e ka le sia nuu ia malatu nuu. Pe o le tūlanga lea e wawa aila ia le ofania whaafai le leina ma le tau sia ina o le Pepe o le saonga le mui tonu o le manawa le tina, saonga le mō le tina, saonga le mō le a inga, le ngatai mea tau sami, mea tau mafa. Ia aiso se vaenga la mo le tino o le anganga ma le mafau o mea na e wawa ai. Ina ia whapeona ola ele tamaititi tuputupu wae. Ia masa tumu ia mawhtanga. Wasa a matamato konferenisi le lua tau sangtalua sa whaile mato e whalisa ina e apahat mato e kalesia ia au whai atu wa tumu. Ia so a tele ia tamaita e formai ia o student mai i whitireia i lea o ngā whaafoma i whitireia na iai ia o tangata whengine ngā lulue i te tono o tautua soifua maloloina e se tono Wellingtone o isina o mai i o ilunga tole maunga i Macedone a Katatan, Palmerston North, e se uma ia mena o mai lito telo tangata o na ole fia awai ai ole mato saunoanga amila po le mato keynote speaker ia ole a fionga lea i le tamaita isa a vea ma High Commissioner o tamaiti po o alum whanau ta o le mana mokopuna i nei Wellingtone a New Zealand atoa ma le vai whafo i o Dr. Claire Ahmed o le awhionga i a Dr. Claire Ahmed po le tamaita i fō mai o ia o se lo ia na tō fia na te vaia le tūlanga lea o le matanga luenga tuma o te malo e vaia tamaiti ia ai o le lua wha ia na amatai lo na wala au dia e sau e aviao ia ma sau noanga ami mato o whania lua na ma le lua wha ma lua 5 o le fionga ia Dr. Ahmed ia ma ua maltamaita ia mili tapusua ma ua ia na ma o matalan ma la unga pe o le speech o ma ua ia istangata na tautala i laso lea ia le tausanga lal nei ia na tofia ni tina sa ia mato pokalami o tamaita ia April maa o ia le Sāmoa afakasi ia ma le tamaita i porfaltua ia ainga le taile ota o tina ia so lua tausanga o iai totono mato pokalami ma o mai mato events ma mato wa onga ia le lana a mieloa pe na vala au le lona tina ia ina ia fa soa ile aso le fa tasi mal mato saunoanga amilia ia Dr. Claire Ahmed ma ese foi le tūlanga nei ai. I le toa telo tangata na matua o mai ia a inga o le tamaita e whalituale ia a inga le tai mai o Kilani. Na o atu foi miniselo na ekalesia. E lango mwhaarongo ila na ia tautala. E me se foi o April maa a o whaasoa o le ase suinga o pokalame ia au ai atua i le whai matu whaalapatonga le kupenga moana. Mō lātou a inga e maisa le tausia ino whanau. Ia, o le toa telo tangata, le whetangisi ai. I le whaalongolongo, foi le eselmana ia o lo whaalongolongo, ai tau tala me al tangata i mai le suinga o lona o langa, mai lona loto, mai lona fatua. Ia ele se le tangi le aso. Ona, tasile awala e whaeloa tuai. O lo o ngā mea ia mata te whaia. O tautua ia whaia o ngā. Pe whai on tatala noa tele taimi. Ele whaina ele whapea mauti o tawana. Me tangata whapea se i whaia. E matoli poti whapea. Ia tele ni tupe maua. E ala na o e au maitatu tangata ni e wha o ngai ni poka lame ma nei tautua.
ina ia I loa I fo I malo ma matuli poti. E ao nganga luenga ia matu te whaia. E mawhai ona suia ai ia soifuanga o tatu tangata Pasifika I New Zealand. Ia mai loa I e mo ia tatau mea ia whai. Ilo ni mea whafoninga. Ia wasa ia sui o ofisa soifua malolo ina le ministry, sa ia sui o I lato mai le o rangata mariki vaanga le ia tamaiti avesi. Sa ia fo I tangata mai I le social welfare. Ia tuta o lato o le ofisa wa onga, o lato ia whatu pea mai mata pokalami. Na ia I uma lato sui. O le wharaputonga le ta o le va, o le wharaputonga Pasifika. E peisi I okilani, e toa telea ia alum whanau Sāmoa e ngalui ai. O lato le tele ia le tupe o lo avi fo il malo. E lato te whatupea I telo pokalami Pasifika I New Zealand. Ia nao mai ele misia leo mai o lato sui mato o whania tau sanga uma. Ma lato tilo, ma lato moli mauina. Le e au ngā pokalami ia mato te whaia. Ia na whaasau sa o ala ia le tupe lo ai. E sili le ave le tupe pokalami le whalaputonga le e le leima manuia lato le mana o mia e tato le tupe ia ma leva ai me o le au ngā pokalami e whai. Ma fuang fulana wa tu wene tina ia se whaasoa mai fo I lato ia. Ia mai lo ai ele ai o le e au ngā pokalami e whai. A whai au ngā mo I tina. Taton e au ngā fo I moso se tasilama. Ma o le vahenga pito sili le ona pi tā ua foi o le moli mau. Moli mau me le tangata la sai ai. Mai fai ngofie fai ona langona le tangata ia mato sina tua e awai. Malo, mana ia foi nei na fuafuanga. E fia lanso safa atino ile taupo kalamele. O e tasile o le mali, e tasile aso wa le lua fe malfata si le aso, lua fe malima tasile aso, lua fe luon tasile aso. Ale la o maso pleno. Mana ia fa lua aso. Le la fa lua aso tau sang fo. Ia pe o le tulanga na le lava ia el talfano no ala Sevelina o le tamaita ile ia Dr. Claire Ahmed. Le sa komisino tamaiti ia le na fa maina lana kon kalate ile aso le fai ungo o Julai. Na mato au ia toile na fa mavaenga ia. To atele ia o tangata na le malili il fai unga malo le na tusa na fa sala la o tusa o le tala. Tusa fa to a uma ia le ina ua tūla mai le leipa ma whawhainga luenga ia matofia ia Dr. Ahmed e tūla mai tofinga lia. Toa umalan ko kala te lua whelua fitu. A tūla mai ia le national. Ia le o wha uma. Ai na tue apalai ala whasala lau lewa noa. Tue apalai e sitina. Ai uma eo le maua ia lewa noa. Ai o le whamawaianga na whai. Tusa o le toa tele mataulia o le komisina mo tamaiti. Tele o tupulanga. Tele o tupulanga mai New Zealand na whai mea lato whamatalanga. Paule o se komisina o tamaiti, walu atu whaafea ngai ma tamaiti. Walu atu fesili tamaiti po o ame e manana o ai. Ele ngate tamaiti Pasifika, tamaiti Maoli, tamaiti mea tunu ufuef, tangata whanau a tangata isuru whai mai nei. Ia, o tangata mai a lapi, o tamaiti fo elele ato tuale maalosi whamai. E paule o komisina walu atu milo whaatasi ma tamaiti. Ele whaingoa inga tamaiti o Dr. Ahmed, e whaingoa o Claire. E ta o Claire po o Auntie Claire. O inai te ilo ele mawhana whana o le o isi mea fo ele whamai ia tala tangata. So se po o ai tamaiti ti po se whaaputonga e meli mai ia Claire, e se whawhita uli po i se mea manamia. E halua. Mai le tolu tau sanga na ilo na ofisa i Wellington. E na le tolu e a pe le ato se tolu masina e no fo ele fine i tono le ofisa. Ai whea luai. Whea luai. E alu e tala noa i malai o e kalesia whalapa putonga o a onga ina ia whaelo e tamaiti malama tamaiti il meta o le ai atatau. Le ai atatau tamaiti. Ia langona leo tamaiti. Mana ia o le o mea na lena filifili mato ia le ia Dr. Ia ina ia whai mato kino. E tala noa mai ia i le tu le wa lavala na ia poto masani sa avea malo ia family lawyer ia mangalue fo ile vai fafo a wale manuia o alum whanau. Le lope isi ngā luenga fo i sili ato le ama whaiona. Filifili eisi atina mana ia lo lato to mai lom whainu so sani eina ia tātou tangata. Ia. E o me fa pe fa por kikia aba ai mai fo whainga malo le tu lai mai o tangata le te le o me ngalanga ele
Na langa e clear. Na langa e clear ia le tulanga le o le ave o tamaiti fo ile le ave whamalosi ese. E ia tamaiti le ave ese o la to ainga le manuia. Ai o le telo tamaiti le ave whamalosi le na fio lolo le mea lenga fasi i penga piusa i le mea lawa wake kua. E langa o me clear li poti o mea na ma tu i tamwai fo ile ne e whasa o sao ma wa ai tulanga yalum whanau iso se mea lava mea tatau na whair malo o wale manui o tamaiti fia ai o tamaiti ma le matitiva o ainga le ia. Ia ai pe ele fia i sangata ia. Te eo wha uma whafua se ia le. Ko kalakti se asi dokta le taitaina uma. Ia talsia ia tanta le tula i mai wa tanta le tula i mai. O ia fo ia sa te le fo ilona ia tau tua i sono mea tau o le ainga i vau ainga ma vau whanau. Ia ai tatou bava ai wa fo ilumana i o tatou alum whanau. Au tupu ai na ia manuia fo ila tau ilumana. Malo. O le o te whatu sa iei e ni tau whaunga pe sa o le sa whai fo ina i masi ne utona i atu. Pe ona o ta wasa whaile matou course e ono vai aso e ta o le breastfeeding peer support course tu sa le beana sila fia foi pe mal mal tunu o te faia o nga motina mai tanga fai lele mala to pepe fo o te ia foi ile fala pe potonga por kulu por network e lango ina ile fa suina o pepe ile so la totina ia por le breastfeeding network ia o foi se tasi tono tai foi le mako leadership team ia le mako leadership team la le na mato fai le course ona Savelina o le toate le yotina e mafatia ona o le whaasusuina o la tau pepe e mana o mia soani so ma fo angala le ele ena o le telo fale mai na tasi ale breastfeeding consultant pe tasi al tangata life soani e tina failele tono fale mai ia e uma le aso ele mfaina so o ia le consultant le te tono fale mai awa ele fa pese me fena na la tuali ma minute te la tuate no fo ia se longa e mafai il tinana ona latch pe fa susule pepe fa to ia ele se me fa ngofia melana le wa train e ma to ni sitina ina ia fa o ni sitai mi pe e fa finga ta istina na o I pe consultant po tanga tele masanya e ava ai mai o ortina le fo isa fa susula o pepe ma e ia il tulanga le fa ngofia na kongiti mai o ya so ma to fa ma ko kosle ia to se furutina na amatai ia o awale ma fa na so ani listina le fa susuina le pepe o ame to tia ia o ato mai te tauna e loa o le va fe aloai o lo fa alongo o lo fa aloalo o lo mana ia lenga le alu fa susu pepe there's a lot you need to know lo va fe aloai ia to alimala le na fa au ia o le matou pia o le matou breastfeeding peer support na e to alimana tina e au fia lama se taso tama tai fo ma e la na malo lo fa na lan pepe ia o lana tala o ye fo ma pasi ai le ia o ana ia I tai mo on fa fo ma fa su suino pepe I tulanga le ia le lo fia le wasa we o ngai ma ia ala tulala tai fo fa fo mai ia le wa ia se si to mai fo na te ma wa tu tai mi le malo lo ai ma na ia ai o le simato a graduation lena fai ia o le sulua vai aso le life course pe la no ta we netina ia na tala I las na fa so ila so le fa mas conference ia to lua la una I uma ia ile sulua vai aso ma na ia le course ese ia o le mea o te atai Savelina ile vai aso pe to lua vai aso mo le course ai o atu tina mala to fa o la to o kala to fa tai io ele tala no atu ma to fa o kala to o fa mala to pulo mala to te ia finale se mitanga na ma to ona fe mai o le to atelo la to ele ia la to spasi mo in New Zealand taimi mua lea wa mau into spasi New Zealand be no fa tulela matana alumato to spasi lunga le NZQA le la fai anga ino na ia lo ia mai ile vaenga le ia e pule ia to spasi to New Zealand so le la matai ia
ole fifianga ia na mai ola to ainga ole femitai ia fa mai ole sipola sale na o fatal no ina le Filipino wa ole to elau isi Sāmoa isi niue isi o fiti isi mal Filipino to atas le la no tanga matula ole tio i lunga le tio pola sai e lo ha a fa melantala mai visi pe ia la te alu lunga le ia fa mai lefto a matara o sau la no mai tai mi uma tu lunga na tai lunga le Facebook tu lunga na tai lunga le Instagram ia e tiro mai lona ai nga mai o Filipino fa mi mita fa mai ia me se ai ngolo to rua e fai ele e fai ia se va tau ia na tanga e fa pena ta to ni mita moni lele a ia vi ia le tua ia pe ona i mea na ta wana na tupule masina you like e malo lava ia e le al mato pati ato mato nei ele ai tau e lango ele yo to ngaluenga ma matafa yo fo lo fatino ia o to fo au nanga wala vale le yo tato tanga Pasifika ai Savelina onei me uma fai fua ia ele to songia you know be fo ina lu te sawa mo tala no atu a fo e fa fo mai e a matala ta ya ole si mato sfulu va ya sola la te amata ia a mataya ia so tai mai pe fi a wai mato pokalami ona ole ma fu ni ava noa ia pe ona fai atu ia a vatuli potio a to ingali potira ia wai ave ia to tangata ma ave la tfa matalanga ia va ia fo le malo fa pe ia tataula na ave tu pe il vai ngali wale vai atu ole ngali lu la ia nga io e mai le nga na ia ta fa solo tu wai e fo le tu la fo no le sa ngalu oi tu sale le la mata sfulua tu sala fai fol fa un ola vai ngana pe ai le o le kebisimas ia le si kos na le la fa ia o le vai ngala le na tala no ai le masina taluai ia tonu fo i pe mana fo i pe se vai ngo to fia pa ia le tu la fono le sa tala no ai le masina taluai ma fafitai Savelina tu la fono lenza tal noi o le stalking and harassment o le sa mun muli fa lilo msa wanga fai fa malo si ia o va ai la vai lunga i o te tilo mo fai ta mo lo ai o le o lo tupu lava i tūlanga le ato no le mafuanga le na laina toi fa malo si me malo e toi fa malo si mai tu la fono lea ona o le puipuinga o le pa ia male malo le tunu ai me se tata walo teini se lava tata whanau teini ona le ngata le physical fo ile ai o tau le tau muri tangata i fafoma ai pe o lunga i online ma upenga fsota inga ma telefoni lewa tele na fai el tūlanga lea ia pe ia lana wha malo se te fo im wha manatu atu tatou atunu a fai o loo e faia se tūlofu a fai o e fai el tūlanga lea o le tau muri wha lilo pe so na fai fo ile ni winga wha apea mania meong wha apea te tau na tu ai a fai o oe o loo e a fia ima e mawhatia i ono tūlanga ia tauna e fa ai loa ia pe longo ia leo ina ia tau fia ia le fa le ngaina o lo tamali anga ono ne ia mionga le talfia ngai malo ia fa solo tula o ava nga ia wa e fia fa wa tala no ia le ile tapu kala mele so o le tala no ngai le so ia le la so o lava ona se tasile nei o pe ona o ta ua ele ta system tanga luenga fo ele mo ola utulanga tonu o nga luenga o le faia onga ya oina ia mata uputau tina maitanga ia fai lele pe fo ma ainga ai o le tasi o nga luenga le wa ia o le education on health education so health education ia peona o tala no ina sa o fele ko si mea tau mea ai tala fea ngai a wale pupuina lo fatu ia mamaenga lo tino ia ele ngata fo ile o le type 2 diabetes o le maisuka lea vaenga lua ia o a wala i vava ai fo mea ai ma exercise me fa pena ia ona o so lole ia male tulanga le o wai ile sexual violence male family violence o le tilo ina ia saunga le mu pa ia male malu le tunu ile ngata i tono ainga mai sa wanga fo ie so ona fasi ma fa pen matuna fa pena tina ia pota maiti ma
e fo tama ai o le si tu a inga sa wanga le se le tuputele te faita wa newspaper mai fa longo i lungo TV ma ai se tal no ina tato o le sexual violence o le sa wanga le e ale fiusua inga le tala fea ngai fai fa malos mai e luala ia tu la fono tato tele tala no la tu la fono ai fai la pa ia mal mal tu no ona silsila ia e le sexual violence legislation act 2021 na wa mana pasia ia male tu la fono na le lua felua lima e toe fa malo si awai e pui ai ia ila to o lo sawaina o le victim of sexual violence o le threatening legal protection ia e tatau ona mala mai tatou i ia tu la fono in e ala na fai o le tu la fono mo le sexual violence o le tu la fono mo soli ngā tu la fono o tangata solia tu la fono lewa ia le tu la fono i fa salai oi ia mal tu la fono lo na lua lewa o amaya e pui ai ia le tangata o lo o afia pe sawaina o nei tu la fono e faia ina ia malu pui ai le pa ia male tunu pe ia na tala no atu mata o onga o nisi taimi e o mai tangata e mana o mia le sosoani ia e tala noa mai mafasoa mai e awa o foi la matou le ofengaluga pe fafea ona talia pe tali atu ini mana onga po le faasoa mai foi ai latou ua afia ia tulaga aua tatou tu maganuu atone le niaga nuu ai pe o le masani a tatou sa te lē faalongo e mumusu foi le faalongo me faapea pe atonu po le masani po le leiloa po le aletala e fai ia ai o le mea mua lava tauna malama le tūlanga o le sauanga tau whiusua inga po o le ale tūlanga le ale winga ia o a mionga ia au fia i le tosoteine se tuloa upua ia o le tosoteine o le moe tolo ia o le whaifa malosi o le o whiusua inga ia o le mata aitu se tulo wa upua ia Sāmoa ia soia o le mata aitu ia le ngata ilea le wo o mai le vai taimi nei i o istangata fo ia se tulo pe fa le tono la toma fau e o fo ile me ita mai titi o tatala la to ofu se tulo ma fa e loa la to tu sa i me le itangata ale ngata fo ile o le ilunga o pinga sota inga wo no fo tangata ma senta tu se ata matanga istangata fo ile i tulanga fa pena ia o tu ainga tu la fo o tu inga sol tu la fono na e tatau na mala mai ia o le situlanga fo ile ia so ia tavelina sa masani ona a savali atu la wala e mapu atu tangata pe miti ma sa o le cat call ai alo ruata te falongo o fa sala tangata o fa sa le mena ona tulang fo ile fa mai so se me la vai fa tangata fo ile fa manu ayo la ngona pe fa afefe ai oe pe tu wai la lo tamali anga mesali tu pata mai tai o le sotula fono mena o le to fa tangata mena ai mesa vinga pe le fininga luenga ni tamal awala te savale te fa fa ku vinga lua wa miti mai pe fa se mapu venali pe ka ki fefe o le tele la tinam te mai tai na complain o nele comfortable to inga amionga fa pena ia pe te ovala au atu fua ia o pe fa te tala fo inga le lo ofu so tula fono na a fa yo le ase tulanga fo ile wa fa ya se tala e lo tala notia o ai pe yo ni winga fo ina e la ye tulanga winga i mea tau whiusua inga o so tula fono mea na pe direct pe indirect ai afa pe e te langona ua le langona ua le lau whalongo e o le pa il tangata lo tino po le tango fue au noa mase ai atatau o au e whaia ia o ngā motina mai tanga whaila matua senga whaila wa senga le stona ilena tea e le mawhaino o whapea savalina sau isa utango se isa ue whataita ia tua e le mawhaino o whate sau o te whaanoi e iai se isi mawhai o na vea ma e sau e whai ma e volunteer mai whataita ia tua ili tūlanga le pe e mpauan mafuanga le no o tango i tino tina whaasino iai vai ngole tino e tatau o na fofo
Ua isi tamā whamai o te tango atu e fofo a ita i e tina ma whamai o te alu isi ai asau lo le tangata tango atu na tino whamai o le maa ne whatu o nei te le o loa le pressure points po o wheta tau na fofo e iela stina es ma whaina sau e whapena e te invite e volunteer ia na ofisile it's okay pe o tango i lo tua po tau au ia a whapea o le tua te tango iai po tau au ai le tango fui nisi vaenga a whapea fui te tango manawa e whaasino iai le mena e si ilungan man ia le pepe te whapea fui le lo ti ingan manawa o te fasilia e mawhaino o tango lo manawa o te whaanoi ai e tango lo le tino tangata e au noa ma le whaanoi e au noa ma se whatanganga so tu la fono mea na Mana o tu sole o te mawhau Vesi wai a iana e tala no whapela o Sāmoa. Toi mawhau Sāmoa wai pehi o inai. Tele ta te mana tua fui tailo. Tailo na fui pe sa tele lo vai taimi. Ele mena o le savalia e miti atu. Ai sa o lele. O le mtua whaafefe tangata o. Ai mai sa pe ato o tele ni tupulanga. Ia ma salo po whaafonga mai fo ina inisi. Tina po tama i tai. Sa soifua i Sāmoa malangona e fo i la tau le vaeng. Ale e sen mane o nei atu no. O le tau te wawa ai e tō la fono ne. So se vaenga lava o le e whaatu langa. Le tō la fono mo le puipuinga lao. E mai se fo i ale i tū pāo. Tina mata maita. Ai me sa nu fo ina pe la ta savata te e tu mai o falo loa ale fa pe o le fai e possibilia ki le fai pos falo loa le pos falo fai se falo ta savala ka ke ma venga ki fe ka savala ke ki ko e o fai me se mi ale nga sa se tala ke le fe anga le matango fia ke ma ya inela fa tu la fono me uma e sauro se fa upunga te langona ua fa manu alia lo ma fa polo tamali anga me fai na fai lo complain malo vesi se itase pesi ia se i vai foi ia na toi fa wa wele le tanoanga nei tai au malo lava fa tai
pe o no tau whaafonga mai nei vaenga o tai au po kalamir sei fo malolo ina pe langa no tau silafia i o lo ma taltano atu male uso ia pola tai vao le lua vesi Maria le lua toi lolo nei vaenga o po kalame ia ai mai se lava nem ta ua pe ona whaatal no ina o te loa vesi o le vaenga le o le talitonu e fia silafia fo ile ma malolo whaafonga ona o le wa e to lau nei ia soltu la fono te tasi nei pe o sa wanga te tasi nei sa o upo ia ma nei tato to stay ne mo tolo se tu low o le fainga ainga fa malo si le fai ai o le fo e fa matal talaina po le ale wingo vaenga i lalo tu la fono ni sila ai o te tali tonu o po le sifesili o fe le tele na tupu ai ia vaenga ia po o pe mafua mai o te tonu lava wa inga malesi vaenga o ni fo ile o ni papui pui o lo o tau fia i tangata mai le whaailoa o vaenga i pēr whai o yeine a fianga o toi ngā sawanga nei o lo tupu ia i lātou a lea i whewhewhe e tau tatala. Ai pe whapewhea fo i la ona whaamalo sia ma whaalotu te leina i lātou e mawhai ona tau tatala ma whaailoa ia vaenga pēr whai o sawaina ia i lātou. Mai e sili Savelina. O le tūlanga fo ile ia tātou Pasifika ma MSS tātou Sāmoa. I se suenga lava ia o le vava aia ia le malo. E tasi mai le tolu tina. A whapeto o tolu tina ia pe oe o matina ma o le usa ia ana. Ringa o le tasi o tātou. O le ea fiesa ia i tūlanga ia. Ia le tupata ma o le tasi le ono po le tasi le valu. A whapeto o ono tama. Ia le tupata ma ea fia ia tama la aiti o i tata matua. O le matua whengata lava, o le tūlanga lea, i le sexual violence, e ia i tato nunga tātou whapea, e le whaia, e le tupu i tato ainga, e tupu i o isi ainga. Ia pe, whapea, e le o whaia e sesi o le, oke, al matua ainga, au le mea moni lava. O le tele o nei mea tutupu, whato ali e awa matutua tamaiti, whato ai loi, o le ana whail tangata matua o le ainga. E tupu i totono le ainga, o le sexual violence, ma le family violence e o whatasi, le wale nata o le family violence, sexual violence, ona, o to inga sa wanga ia, e tele na tutupu i totono le ainga, pe whaatino le tangata, e i loa le lei le tamaititi, ia pe o le tangata le maa futa maltina, ia po le tangata lei, loa le whanau tene, po le whanau tama. Ia ala vai e tupua, ai le o ma, ai le o i loa e tele le ainga. Pe o le winga le o le pokalame nei, ia whaalau i loa, to raise awareness, i mea tutupu, pe ano tala noa sa iela o tama whai sa iai, o te le moe le lei, o le teine, e le whaingo fie, o lata, e o whai la o whanau, e tala noa e whesile su e te mi uma, po o okay, ai okay, ai o le tūlanga fo ilea, ia tatu tangata ina ia wha manino tūlanga lea, o le upu lea o le le ai, o lo na winga o le le ai. O le no means no. O le suengalo avita avale i lunga le awala, o le leina sama, o le winga o le stop. Ai ala tu lunga leina sama, stop means stop. Ai lo le stop, ala le mupa. O le winga nga le upu le o le no. E whai atu tangata fo ilea, ai whai maili tangata ele ai, stop. Le winga le stop. No, walk away. Awa te whaia ia se mes tangata. Awa e te whaia loa ala ni whame tangata le ai. So tu la fono. O le si tūlanga. E vava ai ai tātou. Ia te tono ainga. A whaiolo e mawhatia i nei tu ainga sawanga. Tau. Tala noa. Peon e fesili mai o mionga e to tono e kalesia se tulo wa pe Sāmoa o nu au i nei pe o e kalesia le tele vava ai i alo ma whanau po okay fesili fo le wha masani tupulanga wai whenga tāna o mai tupulanga tala no me tata matua pe ava ai mai o yo tata fo ile te le wha masani you're not a welcoming person e te le warm ai e whaingo fia na tatala mai mawhatianga sangata ia o e po tina ful tina pe a whalo mai o yo sangata e te
mawhai ona ea batu soani. O e tangata mawhai ona talatonu wina oe. Wai le mawhai na sau tangata tala mai se mea te oe. Pe a whai e loa o e tangata whai se tulo e te e vave se tulo whasa mo while mamale. Mamale le au vai se tulo. Ai ole winga ole mea lea ia wha mamale a venga. Ia vei tātou tangata e wha mamaina se a venga. Mai e ta tauna awa o tātou whānau la iti, ma whānau teine. Ia pole tū fo i matamaitai, i le winga nei tū la whono e ia i le lātou ai a tatau. O tū la whono nei e pui pui ina i lātou. O tū la whono e mawhai o na saunga le mū ai. A o ai e whaia ia whaatinoina tū la whono nei. O tātou. Le community. Wai i taimi o tātou whapia. O whea leo, o whea i ai, a o tono a inga, e a mata tu ele pui puinga, e a mata tu ele saunga le mu, a ola ele tamai titi tono na a inga saunga le mu, e ma whai foi ona la atu i luma le sepu i luma maru la wala, e na te langona o ia stangata, e ma whai ona ia wha leo ina, so se mea lava wala e na te ilua, e lango ina o ia ilona a inga. A ili ma whai ele tamai titi on tau tala mai, pe a whai wha along mai, e o te ngia lava. Ia matu ua ia wale si mea le tupu Savelina. O mea whai a tātou e a whasita mai tipe, e o mai tāta matua, wha mai se o toka lei kiki a. Ia na tāna whilo tātou whasita mai tipe mai wha along oi oi. O ti tae mea whai atu ai tāta matua. Ai ole upulna e ielo nei tūleanga. E whai tātou, ole whalongo i oil mele whātua lau anko, po lau anti, awa tu tala i titi. Oi, o so se mea whātua i ai mai whai, le lau alua el tupu le tamai titi ne, vai atu o mea lai whai mai, lo ni mea le lei. A o lewa whewhe le upu le na whai mai. So se mea whai atu e tata matua whai. Whai tete la tātou le upu lea. Ina ia tātou, ina ia awani i whao ngāsi sea tātou whānau. Awana alua tu lele wa mea le lau te whai tau mo vai ai. Te leo tangata na sawa ina o la iti. O whewhewhe tau o latou mātua. O na lua wha whewhe atu tangata. E afu, le whamaluti nai te whaalongo mai a. Whamaluta mai whaalongo mai a tea. Ia pe lawa whaisoi tu la whono, lau te whawhewhe. E te ta ua loa, ia ile si mea te le tupu ati awe. O le mawhairola ni ta mai titi po nete nei titi na tau tala. O na o lewa, o lua ngia ma whau. O le whamai mātua e whaalongo i o. Tūlanga whapena. Tātou te malama iai, ia tātou pui a tātou whānau. O isi whaitaimi o mai tamai te tau mai tātou matua, ai whaita ma nofo matua tu ua iai. Mai wala ngalo ko kalai kiki. Ale whai ai oe, ia whaina leo tu sa lewa tu ua iai le leanga. Ai o tu sa lewa pupuni lo tangata le na whailang sala. A leo ua whaati ngā ina ma whaamati le na whaamata ngā ina ia tangata le na sawa ina. So le tūlanga na tan mama ai. O le fasili besi pe a whaape ai o taita, whataita ingo taita o le whaiaonga sa saulolo tamai titi. Leo wela tawasenga, tala nua mai mata o mai le mele. Tupu pei whaatata mai ai le up. Pei whanonga le pi tongi mea le upu i le ai. O ai le tangata e tatauna e tango i longo ina e tu sai ma vaenga i te ta ua le tu la fono. O i tangata mo moe e te tau na e whailoa i ele manato tamai titile pe tala no il mātua. Whaitete lawa tūlanga lea awa manatua. A whaiwa le mawhai ele tamai titile na tau i ona mātua. E ele mafua anga. A le lawa saulo ia te oe. O oe i te whaalongolongo ma le totoa. Ia awa fo ele wawe whaia sautali. Ai te whaalongo ma le alofa il tamai titi po tina po ai lava le whasoa mai. Ia langona il tamai titi po tangata le whasoa mai. E moni alo alofa. You know, your compassion. You listen with love. E te langona le mafatia wa. O le tele o a whape o le tamai titi le pe fia la le umina mafatia ai. E lo se mea whaingo fia le sau tatala mai a oi. La e whewhe. A o leo tatala mai a te oi. O na loa talitonu ina oi. O lau ngai o inga la e whai mua. Tau na e whai te tei. Ina ia awane i toe alu e sele talitonu ina o oi.
il tamaititi lea pe te o whape ma tamaititi te wai whai atu ia o te pole talia o ma pui pui oi ai te wai loa tamaititi wai alu tau lon tamamno tina su e loe mātua o la mea wai alu e Savelina wai alu e whamakangalka ko hainga ia whai ako te loe koe fiu koe whakul ka mai kikile whamai nasa okay I was lying nga sauro le whape mele o lau tal pepelo o ngā loma ngā e pui pui lona ainga. O ngā laua fefe o na mātua, pe fefe le tangata lina. So o lau tali atu e te tauna e whaitete, ina ia mauti noa le pui puinga, ma le saunga le mu, o le tamaititila. E le mea kupul mako e ka le sia o lewa. O le tamaitina lea, o ngā alu tau whaia, o ngā mea tupu, ia vili loa e whaia, o ngā leo ma le social welfare, ma mātua. Kelo, e okla sawa, so o moi loa ma le ka le sia. Smui loa ma le ka le sia. O le mawhatianga, singai ka mai kinkiki, ia o kilo mako. Mantua la sa whatonunga whainga, ele mwhainga whae loa i ngō tamaiti. Mpo le kangaka le ngā whailanga sala, o ngai pui mo ka mai kiki. Ia whaelo e kwa singai kinkiki, singai ka mai kiki le kiki. Ia la wailo tangata langa koe whaia i kankalonga aingan me leanga. So mea whapena, e ke maru pui ar tangata lea. Por tina wa isi kaimi pe o lai ata o tele o nisi tina lai no fo mama futanga taito o dua o live violence pe ele fa pe se tu loa o ele o feso ainga ai le fa pe a failo ainga maluto o lona e purisa no ela ia ile tino tina e te tau o na ia ile fa alo e tu langa le o feusua inga ai le fa pe a fa poi por pe fa to luanga fa sa wai ala ia le sa tasina tu langa ton mama lama e ia ile ai ata taortina e fa ia tu ia ioi pele ai ai le pule manos ta wale lo la wai ata tau e te tau talai ia mai e ia lo la filinga ia te oelia pe no tatalnoa e ma fa una efso ta e se tangata fina le te vili por le social welfare por le social worker por mato foi tautua, e te whesilia e mo se whaswani, whapi o le ase mea mwhain, e te tauna o whaia, le u whaasoa mai ia si teine le te le tau le ingoa, o le tau ana whawhita, o le situation e le tupule ainga, ia ngai oi mai lo lato, ia, se me o iai, le la mato e whafso o tai, pe o lea o ngai e interview, e ta whaiwhanga le interview, ta mai titi e whamauti noa, e au noa ma le loa lona ainga, ai a whai o lai loa na matua, a lai mana o mi whaswani, ia e mwhena ngā lue whātas. Ai awhi wa sauta mai te oi ona lai, po wai lava sao te oi ona whia mauru so soani. Ia e manatua, ia pui lava mar pui se i o le taimi e mauai, so o ta e tuai leo, whai e la tōna ngā luenga, ia mauti noa sao ngā remu. Malo, whaftai vesi. Ia o te loa iei fo i ni upenga ta whailangi o le nae, mwhai ona mauai tanga tala so soani ma anga iei pe a whaapea ia ai manisi fo ia fautuanga i leva enga mo tātou o loo mwhaiuna whanongolongo atu i lau whamtalanga nei tai au i lea lava tō lafo. Ia, e te tau lava ona whata ua ia le tala noa i te tono ainga. Tala noa, ia avea o se tala noanga maasani. Awa se ilonga whata tala se tupu se mea ona. Awa o isi taimea tupu se mea isi ainga e whaalongo tamaiti oka o le alu o lau tautala. Ia whaapea tamaiti longa a tupu se mea tia ulona wingo to inga atari lea. To inga atari le whetau i wheanga lea. Ia ina whewhewhewhe tamaiti tala noa atu. Aia avea o se tala noanga i te tono se ainga. No foi la lom tala nom lau whana ma whaai loa iai a whai iai ni mawhatianga pon sa wanga whapea o mai e tala noa mai e te le ita e te le tua ia ia la tau leanga e te le e te tama whai ni ia malpupuia lo a inga to tonu fo whalwhainga luenga to tonu e kalesia e te tau o na peo na tala noa atu i matau tala noanga te tonu o New Zealand nei i whaala puputonga i lo wa aia soi fua malolo ina o sa wanga tau whiusua inga le tal wheangai ma sa wanga i tono ainga ma to te nau lava ina ia ho atu nei tal noanga i to tono au tala vou maftanga tina maftanga tama ia ma to tono e kalesia ina ia saunga le mu to tono o ilato o whea lava ia tatu tangata ia saunga le mu o war whaano noanga o le tele o isi tua inga ia whai mai tangata i tono e kalesia ia la tu mai ia lista ngata ma fai mai na folfolanga ia la no foto nei ta mai tima nei tina ma nei ta talavo la ma fatia ia e a fia ele ma fau
ma ona langona o isi ia e o tu langona foi leo mana se tu lo fia puli le ola wa a fai tamati le na fia me ola iti ea e te le la fia ngai matutua tua tau o isi wa o ai faia mionga fina le fuala o fasaina inu ava malosi e fio e faia tumtua ese a mionga in famelo tato se al faro ngatai so lianga ia e to le lo le afianga na o nisina afianga o lo mafua mai ona tulanga fapea malo fa taila va vesi ia ona ole taimi ai taltonu o le wa e forsia ni vaenga ta ua tele mai ese le ngau nei fo i mata upo pe na tal noina ia ile nei fo i tai au tal ton fo i ia wa langona fo ile au fa fonga ia le nga mal ta wo fa matalanga nei ia mai a ton fo i fo fa longo nis ni to inga me fa pe ia ai e pe ma na ia o se toi fa manatu fo i mo tato uma ina ia ma fa fa we la wa ya tau ia i nei fo i tūlanga wha pe a o iai. Ia ma lo ve simol po kalame nei tai au, tal tonu ia i fo i stay me lumana ia to e tala noa, ia i whaftai lama mo nei tai au. Ia o le tatu po kalame na Sāmoa ia wha pa i malu atu fo i pe a whai e se upo le tau tamali i le whafonganga ia au naunga o le au ona ia wha peona maua e tātou wha matalanga ia wale manu ia lau te pa ia male malu le tunu ai me se tātou walum whanau tātou toi whelo ai fo i se aso i luma ia tō whāso i fo Sāmoa. Ia, whaftai tele lava, ia ai mole malo lau whafonga, tātou po kalame o le soifo maloloina, e toi mau fo i lea solu al vea sofo, ia lea whanga solo po kalame masani al siu fonga lau mua, whafifianga ia se ia tali tu lai se fulmalua, ia na whafonga lea, ia tātou talafou, ai whaftai lava le whafonga mai, nei vaenga o le tai au. Tell
Ia la upele ia e mana tua o le awa lai wala lua. Ai savali o wane ie toe te pai tua. Sele selenga sa fai ai ole vavena wa e mai na ole lua lawi ole faiva sa tumu ole motu I tangata ina ua pa mai le alanga ia na fasauni ole a fio mai le anganga e usuo e ai o tali mafua la vai le tamaitai e tu sao le afetau sanga male aso e tasi e te fiu la va o e saili o o fea o e aile asini le nei o te tala wa mana o e aile ani ia la upele ia la upele ia la upele ia e mana tua o le awa la e wala nua ai savali o wane e toe te pai tua ia la upele ia la upele ia la upele ia e mana tua o le awa la e wala nua ai savali o wane e toe te pai tua ai savali o wane e toe te pai tua. Pese mai Sāmoa mua o pese mai Sāmoa mua o pese mai Sāmoa mua ia mua o mawhaasao o mai ala ia pese fia tulu I ngā uma ole lalo langi ele e atole sami watu vasa matafa matangi Sāmoa uma pepe se mai fatasi so solo loa le linga o le fuafua le talia I le tali li mai alali Pese mai Sāmoa mua o pese mai Sāmoa mua o pese mai Sāmoa mua ia mua o mawhaasao o mai ala ia pese fia From the valleys to the peaks of the highlands, to the oceans and streams of the islands, all Samoans were cherished forever. Songs of love we all sing together. The island drum beats inviting us there. Sound of happiness and love fills the air. Pese mai Sāmoa mua o pese mai Sāmoa mua o pese mai Sāmoa mua ia mua o mawhaasao ukulele kitara tamai male fala Pese o e vanga e ono mele
Malo fai fa uti ai le nganga. Se fa amatala le ola mai a soana mua. Inga o le lotu e tapua I ai le atua. O tulu inga uma o le lano langi. Sāmoa uma bebe se mai fatasi. Ese mai Sāmoa mua o bebe mai Sāmoa mua o bebe mai Sāmoa mua ia mua o mafa asao o mai ala ia bebe se fia mua ia mua mafasao olo watini o nei la sinio ai tuo ai le lani malana puleto olo watawi manu ai nei le aso mua
Talo fa to mama pipi, olo to uma o tangata ua.
fea o le tau o fea wanga solo solo ao Mine ula o lo ua whano Ma le loto e wa momomo Lea whai tulangi Watangi mai ala Waupuni matangi Olo ua sola Wanga tole fetua Pea o le basa Motu sia lau pale sa o tiwa ia pia Le fesili o le atu mai Le fale tolu le vainga le pa Sinai le fuai fa le fa pea se o manu ta fa Wale tau o si au te pai le fili fili au ro o lo manatu E moni e a malanga atu I le vala si o I tonga tapu Le a fai tu langi Watangi mai ala Waupuni matangi Olo ua sola Wanga tole fetua Pea ua le basa Motu sia lau pala sa o tiwa ia pia Talo fai aina Watangi mai ala Waupuni matangi Olo ua sola Wanga tole fetua Pea ua le basa Motu sia lau pale sa o tiwa ia pia Motu sia lau pale sa o tiwa ia pia Ua toi luas fulu male tasi minuti ta leitu la se fulu malua ia Charles fulua o le tatou ona toi whaafonga le ia tatou tala fou pe ona toi whaafonga ia le tai awan leila tala mai Sāmoa ia ma tala mai New Zealand nei ai a whai o whaale tonu lau so ta inga mai sela vai latou fo i olo o mwhai on whaafonga mai au kilani ia i nei vaenga nai whaale tonu elf so ta inga le interneti mai sela vai nai Papa Toe Toe North Shore Hibiscus Coast o le vaenga le na le iei au onanga le chorus ia pio nei i whai sia whaina mai o latou au onanga nai le fiber internet i to tonu o au kilani pio nei i le tae awana leila e o atu le tolus fulu afe ia po o whale po a inga fo nai mot sia i latou whaasalang a mot sia i latou whesota inga mai lunga o onanga le interneti e vava ia tu fo inisi o tala me tae leila ia onga pio le ili poti fo ia te o tele nei ta maiti ana uma onga ia ai ile tau sanga talu ai tele nei ta maiti uma onga ile i mawani to spasi ia pele pasi fo i pele ini whailonga fitus fulu afe maona tupu nei whanau na uma onga ia mai le tau sanga talu ai e pe tasi mai le to lima ta maiti ele i mone tusi pasi e pele i pasi fo i pele i mone whailonga mai le nao whainga to tele mai le tau sanga talwai i pe e tele atu nei lo le whainumera le sali potia pe whamawina alo ia le vaenga o mtangalwenga fo i o a onga ia tau tua nā fo i nei whana wa onga ia o lo o le a onga langolang fo i la to i steimi pe tele fe au e whai nei whana au ia le steimi whai nei la to mea onga i le ainga ia langolango umai tātou whaatasi tau whainga nei whanau ina iei umalmanuia. Toes fuluiwa minute le tu lai sfon malua whawau pia ni seo tātou pesenga i le nei vaenga le tae au.
Ainga o tupu, ainga o papa, ainga
Talo falava o se tasil nei vaenga o telefou ale si ufonga o le lo mua. E iai le whanaunga o le urua I Professor Pasifika I le matatawa onga Amata, Early Childhood Education po o le ECE, ina ia ave New Zealand, ma o ngā te tonunga le mu o ia I tu a inga o awa onga I le Pasifika a toa I le lumana ai. Ta ua el te mai ta I Professor le nei le fionga whalongo anga noa ia kaupa matapo, o lima se furu tau sanga, ta luona ati na ai le tono New Zealand nei, ia le matatale nei wa onga Amata, mai o se polkala me ta ua tele mo alo ma whanau la iti, sa Amata mai I le tonu o halls a nisi o ekalesia, ma whale ta vale o nisi a inga, mai sa haafi ai le to tele o tangata I nuu ma pito nuu ese o New Zealand. Le fionga ia whaalongo anga noa matapo, le urua I Taiao Pasifika, o le University o le AUG, ua ia umia ia le tofinga o le Pro Vice Chancellor Pacific I le Auckland University of Technology. I se talanoanga, ma le wale sfasa laua New Zealand, na ta uaia le tamata I Professor nei, e to tele tina ma tamai ta I Pasifika, sa I longa lo la tu sao I le tau whainga, ma le atina e ina mai o awa onga Amata, mo wha naula iti, I le lima se furu tau sanga ua tuanai, se I o mai I le taimi nei. Ola na ia mōri mau, e tā ua tele tau sanga Amata o le ola awa o ina o alo ma whanau, awa o le whaamai lea o la tau tuputupuae, ma ngai atua I isi la sanga mawurulunga wha lea awa onga. Sa ia wha mawhaina I fo I le tā ua onga ngana le Pasifika, e pei ona wha tā ua ina ia onga Amata a New Zealand, ai mai se o le lumanai o ta maiti le wha o ngā ina o nisi o wala, e whai ai sa I li linga masua suenga wha lea awa onga, pe a wha solo ina mātutua. Na ia tā ua o le wha vai mautu lea o le ola o ina o le whanau o la lātou ngana.
mai o lana whautuanga, mana o mia, ona si itia vai ngā tupe whaanganga mō Paul Kalame, a toa maawa o ngā amata i te tonu o New Zealand, ina ia mauti noa, le tā ola i pēr, ma le whaale leia o le vaenga tā ua, o le ati na e tau wa o ngā ale no o le maulunga o le tise wha o ngā fua i le tongia, e tama mateina o ngā i le ai o Dunedin, na tūlai mai ai le mau whaafi tāuli le pē so o ai o le tise le tau malulu o lo wha ngā solo i le taimi nei. E le ngata ina pōngi sa ai ma malulu whale o le to tele o ta mai tia o ngā, ai, tele fo i tupe uanu ai a kompani e le tise, i le toi wha le leia o laina e le tise, a toa matulanga sa wha leanga i nai. Wha ilo mai e le kompani e le tise o le Aurora, e wha pēa o le tau malulu le nei, e sili atu i le luas furulima la wha i ni wha alawe lawe ua motu si ai le e le tise, i le vaenga le e wha mautu i aita mai tia o ngai Dunedin, ona ua overload, ma ua maua lunga no lato whaonga ina o le power, mai o ietu langa uma, sa au wina atu i aile au whai ngā luenga mō le toe whaale leia. Sa atu uina mai ai ma se la pata inga le company, o le power maua fua e le tutongia i le vaenga o Dunedin, e ma fua ai una maua lunga le tise whaonga ina, a mata mai le iwa i le pō, anga i atu i le vailuanga o le pō, ma o ai i se tūlanga sili atu o na maulunga, e le mawhai o na ngawhatia e le malosi o le eletise po o le power supply masani. Whaalia mai ai e le pule o le Consumer NZ Power Switch o Paul Field, e le o se tūlanga masani le to tele o tangata i se pito nu e tasi, la tō te whaonga ina whapea le eletise, e pei o le mele o tupu i Dunedin. Na ia tā ua o le nei whaafi tāuri, e tū lai mai pēr i tau sangari tasi, ai mai se i vaenga e putu ai flat o mai tia onga, ma a o ina maua taimi ia e whaonga fua ai le eletise, e mauti no lava le pā ai o fiu so ala tau palaka a toa mamoli. Ua whaatalo sangaina e tangata a fia i le mai o le COVID whai umi, le long COVID, ia whai pule o le parlimene, ina ia whaale leia le wha mao pōpoina o wha amtalanga i tusa o le wha mai, ma ia maua e tangata o loa a fia ai, le whesoaswani mō lātou mawhitianga. O le taia o le songofua sa whaatino i nai se whaatalanoanga i lunga o whesota inga tele vavave, sa awai whai pule o le Labour, ai whaapea isi party, e awhiai le ACT, o le Greens, New Zealand First, whaapea ma le Opportunity Party. O le neifetu whainga, sa taula mua i le whaalapo tonga o le Long COVID Support Aotearoa. Whaalia manino mo iai e stasi o loo te iulu i le whaalapo tonga o Renee Dingwall, o ia foi e mawai le COVID whai umi, o loo li po tia mai pēr e tangata e whea ngai ma le nei whaafi tāhuli, le tēleo taimi ua whei loa i tuai i fō mai, e le te tonu ma le malamalama i le nei ngase o le long COVID. O se tūlanga e atangi ai le whainga tāo na maua i lātou nei, o le whesoaswani ma le langolongo sua e lātou te moomia. O le taunu unga o le suuswenga la tau mai nei, le tūlanga o le soifua mālonoina o le tunuu, le New Zealand Health Survey, nei loai, o le whātesi ma le 3% o tangata mātutua uma o New Zealand, e maua le long COVID, po o le COVID lea whai umi, pe tusa lea o le se lau walu se furuma le 5 afe lea whainga o tangata. Whailo mai ai e Larissa Hockey, le teitei whongo o le Long COVID Support Aotearoa, o whainu mera nei, oni whainu mera mawae, mai o tangata uma o loo a fiai, e mana o mia se whesoaswani i maawhatianga o loo whea ngai malatou. Na ia tau whoi o lea ua iaitongo whitinga, e mai se vaila au e whesoaswani le tau whaititia o ahunga o lea mai, ma pui ai le ono o atu i se tūlanga wha te tele. Sa ia whaamawhaina, e tā ua tele o na mauti noa, e maua e la tau e a fiai i le long COVID, e a tonga whitinga, ai mai se ai whoi o le taunu ungo nisi suenga, e tusa o ni vaila au e mawhai,
ona fesoasoani i le nei whaamai i te tonu o New Zealand. I le lalolangi i whafo, e fitu tesi ma le wha, le maa losi e le maa fui e lea na lui na i le tu i sifo o le atunu o Colombia i le songa fua. Mai na whailoa mai, li poti lata mai nei, ua mari li wai te ngata e tusa ma le se lau se furu ma le tasi le a whai, ua tanu mia i lalo whale na solo i le maa fui e. O li poti au pito ala ta mai nei, na ta ua mai ai le sidi atu i le valu se fulu fitu la wha ingo ta ngata manunu ua maua, ma ua whaia i aitongo fitinga, a o wha ngā solo ngā luenga la vea i le nei wha alawe lave o le wha natura, e pei o nā awhia ai lea vaenga o le lalolangi. Na au pito i mawhatia i le mawhui e ia le tū malo ingoa o Chalco, a e pei o na silafia o le atunu o le nei o Colombia, e tua oi ma le atunu o Venezuela, lea na luluina ni mawhui e malo losi se lua i le masino iuni, ma mali di wai le siri atu i le limafe o tangata. Na whaonga ina e se li leo i au ki lani i ala na masini computer le ngā ruenga, e sua i na ini ata mata ngā i lunga vese o te inga tele wawave, mo le umi e lua tau sanga. O le li leo le nei ngo i a Matthew Rogers, sa tu lai luma le whaamsinonga whaitu malo i manu kawiles whareide talwai, ma ia i oe i na aimo lianga sa whaia i leo e whaasanga i ata ia, o lona umia leo ni ata mata ngā, e le tusa i ma le tula fono. Mai ua whaatulangi nai o le atu ina mai alo ia se whaai unga le whaamsinonga mo ia i le masina o ki topa. O lea songo fua lea na whaato atu ina mai ai whaalawa i tele whaamtalanga au ili o lea mata upu. O lo atangi ai, o le li leo o lo aafia, na ulu whale i le mtanga aluenga leo i le tausanga i tasi iwa waruono, mai o ia o se sa tini sinia sa umia le tūlanga tofi, o le whaatonu whaai tūmalo i le tūmalo tū te tonu o leo i le tūmalo au ki lani. O se suenga whaavose i sa whaia le mtanga luenga o leo ia o ke topo le tausanga te luai, luafe luas fululima, e tusa o le whaonga ina o le interneti ma vese o te inga tele wamave e leo na mafua mai ai le whaamawai ngā le komisina langolango le sa iai o Siobhan Max Keeming. Mai sa iloa mai ai lea sa ililinga, mai a au kuso o le luafe luas fultolu, e o mai a o kitopa le luafe luas fullima, sa whao ngā ina ai e le leo le nei o Matthew Rogers, ia se computer le ofisa, e sue ina ai ni ata mata ngā ia ta ua pornographic material, ia mo ia lava malana wha o ngā ina, mai o le mafuanga lea o mōrianga ua whaia whaasanga ia te ia, le la ua ioa iai, ia mai ua tali ai nei le lawina o sona whaasalanga i le masina o ki topa. E tolu tesi maleono miliona, le a whai o pepa le stala o le palota, e amata o na meli nātu i le au palota i le vai aso a sau, e siaki ai po sao la tu whaamtalanga to tino, a wale whai ngā palota tele i le aso fitu o Novema. O le whautuanga mai le li o visa sili o whai ngā palota ia Carl Lee Casney, a mau atu le pepa i le meli, o na ta tala lea masiaki le lei, po o sao ato o toa o whaamtalanga uma, o le ua tele i na sui i atua oio i tu malo palota, mai o lunuinga e te tau fo i o na siaki ma le tu malo e te tau o na e palota ai. E a mata i le songa fua a saus fulfitu o kuso, e o atu i la so luas fulua o kuso, o na tufo i na atu pepa le stala nei o le palota i pusa melia a inga te tasi. Ai a whai e le mau atu lau pepa, o luna winga e le o sao lau tu atusi, ia pe o luna winga e te le i le stala fo i mo le palota. Ta ua mai fo i e le li ofisa sili fai palota, o le taimi nei la vaia, e tolu tesi ma le 1 miliona le a wha ingo tangata ia ua umona le stala. Ai o loo iai le manatu, pe tusa ma le fase lau fase fulwafe, le a wha ingo istangata i le stala, e a whi ai le lua se lau wafe, o tūpulanga talamau i le vālis fulwalu, ma le lua se fulwate usanga le mātutua. O le swinga le tūlafono palota ua iai le teiminei, o le a wha amuta ai,
ma te puni le stala ino swafa o tangata palota i le aso luas furu lima o ke topa. Ua wha amanatu mai fo i le ofisa o whai ngā palota, e mawhai na le stala online i le vote.nz e wha o ngā aile le sene a ta vale po le tus whalau New Zealand po o le Real Me. Ale ai, e mwhai na wha o ngā le pepa le stala o le numela o le o, valu o, tolu ono, fitu ono, lima ono, e mawhai na wala awana i ai pe e le text fo i ai lo ingoa, i le tolu ono, fitu ono, ona meli e tuai leo se pepa le stala mo oe, e le ai se tau o ia vaenga uma le telefoni whape ai ma le text. Ua whautua ina mai fo i le au palota, ina ia le stala pe whaafou o la tau whaamtalanga mo le palota, a o le i tua nai le aso wha o ke topa, ina ia maua tua i le pepa fo il neta ua o le easy vote card, ai o le aso wha ai ulawa ia e talia ai le stala ino swafa mo le au palota, o le aso luas furu lima lea o ke topa, a o le i amata o na whaia palota amata i le aso luas furu ono o ke topa, mo le palota tele o le neito sanga. O le to tele o whaia onga mauru lunga New Zealand, e le i oe i le whaai unga e suia le suenga o le tu spasi o le NCEA. Ua manino mai lea tu langa i le taunu unga o le suenga sa whaia la tamai nei, sa fisiringi ai whaia onga o le tunu u e tu sai o lea mata upu. Na ilo ai i le suenga a le committee mo suenga whaale awa onga New Zealand, le New Zealand Council for Educational Research, e na o le kuata o whaia onga na fisiringi ai, na ioe o se la sanga sao le o whaia le malo, i le suia leo le suenga o le tu spasi o le NCEA, le sa iai mo le tele o tau sanga. Ai o le to tele lava o whaia onga, le a whainga i fitus futasi pasene, na o la tau whaalia, e le tau o na sanga whaale leia pea, ia le suenga le nei o le NCEA, ai le o le sui atoa e pei o le whaai unga ua whaia le whainga malo. E onos fulvaru pasene o whaia onga na whaalia o la tau atu ngalunga mo popolenga, i suinga ia o whaatu lai mai nei, i le ono a whaina ai o awa noa mo suenga masa i li nga alo ma whanau, i matata e fia ngai ia i le luma nai. O le whaas fulfa pasene fo i o whaia onga sa fia le sa i li nga, e le fia ma la tau te ena, i suinga o whaia mo le tu si pasi faule nei, mo le tau sangas furulua, whapea ma le tau sangas furu ma le tolu. E taritonu, e le taritonu le awa whaia onga na a fia ai le suenga, o suinga fau o whaatula i mai nei, o le a whaai titi ai le tūlanga le paleni, o whaai unga o suenga whanaua onga. Te le isi vaenga o le ngā luenga whaia onga sa fia i lea sa i lilinga, ma manino ai le whaanaunanga o li im tamaitai whaia onga o New Zealand, ina ia lelei, mai umanuia alo ma whanaua onga uma, a le atunu u a toa. Nā i tala mai le Pasifika, o lea o amata ona toe lau le liu a toa, le whea ngainga o le puipuinga le vaa o le atu Solomona, ma le malo saina. Whaalia mai e le palemi o Solomona o Matthew Wale, o le whea ngainga le nei pe ona saini ai le lua afe luas furulua, e nā o le tasi le aso na ia mauai le whaatangana e whaitau i ai, a o le imalanga o ia i se whontanga i le ai o Canberra i le masino me, ina ua whaato a filifilia o ia, e avea ma pāle mia o lona atunu o. Ta ua ai e wale, o lea tūlanga e atangi ai le tūlanga whaalilo lilo, sa whaatino i nai i le whaia o lea whenga inga, a o avea o ia ma taitai o le tuangai i le pāle mene o Solomona. Mai na ia whaali ai, i le tono le pāle mene i honiara, e le te tau na toe tupu mai se mea whapea i le lumanai. Whaalia fo e le li pāle mia o Solomona, e te tau i le taitai ua i nei o le tua ngai, o Manase Sokarave, o na ia langolango ina malosi le ilo ilonga ua whaia nei o le whenga inga, o na o ia lea sa avea ma pāle mia i lea taimi. Sa ia tautino foi, e le to iai nisi whenga inga whaalilo lilo whapea, e noa tia ai le malo, ma le atu Solomona i le lumanai. Whaamawhaina foi, e le li pāle mia, o le atu Solomona,
e wo mata mātunu uma ai ele ai ia ni ona fili. E le Cook Islands po le atu kuki o se suenga o pito ila tamai nei manatu malangona o le au palota a le foi atunu o le Pasifika ua iloa ai ia le tūlanga vāvala lata o le tau fitulinga i le vā o le pāti a le Cook Islands United Party, CIUP, ma le pāti o lo tū nei le foi le teita inga o le malo le Cook Islands Party po le CIP. Sa manino moi foi le taun unga o le suenga o le matau pue winga i le tau ngatau le tau le sui fuanga o lo whaataua i manatu malangona o le au palota. O le asotofi nei taimi New Zealand ia le palota tele a le Cook Islands mai atangia mai le whai unga o le suenga le ono mana o mia o le whaavaina se whainga malo so whaatasi po se coalition pe a uma le palota i le vai so nei. E le ai se pāti se tasi o manino mai le mafuli iai o le lango a le au palota. Ua whailo mai fuafuanga le pāti po le vaenga whaia Maori, le te pāti Māori, mo le te taleina alo ia i le sa asau nei, o le lato porkalame o whaato sina ma whaalau iloa, mo le palota tele i a Novema. Ua whaingoina, ia le nei whaamoe moe o le te pāti Māori o le Whakapauno 26, o se sauninga tele, o le awhaatasi aisui a wai o le fo i vaenga whaio malo, mai la tau e langolongoina le pāti, o le a wholasi ai ma fuafuanga le pāti, mo le lumanai, ma wheilo ai atuai, i sui tau vai to fitu ia o le a tau fituli, mo le palota tele le so fitu o Novema. O le tu malo i ka roa rafiti, o le a whaiai le whaatasinga tele le te pāti Māori, e atangi ai le whaataua ina, e le nei vaenga whaaupuwhai o tūpuanga o tangata Māori. I tālonga, i le tāpenanga le olpeleki, mō lona lua o tālonga o lana tāminusanga i awhelika i saute i le solulu, o whaamaunia mo iai, o le ale awai le au taalo o filifilia mō le tālonga le nei ma le Sharks, ia le afa o Cam Roigard. Sa o fia Roigard i le lisi o le au whaaleo leo mō le tālonga a tai au i Durban, ai ua toe ave se mai i lona ingoa mai le lisi o le au taalo ona o ni popolenga i se whaale tonu i lona vai. Ua sui tūlanga atu i te ia i le au whaale leo le All Blacks, i le li o Cortez Ratima, le hoi sa taalo i le tālonga muamua, ma le aua le Stormers i le astonai na te anei. I lakapili ki ua liputia mai Australia le sainia o se whenga inga e tolu tausanga le umi, e taalo ai le alo Sāmoa Brian To'o, mo le auliki a le Chiefs a Papua New Guinea. O le taimusanga a le NRL i le luawhelus furwalu, le o le aofia i le tonu, le au fau le nei a Papua New Guinea, mai na whailo mai e whapea, o le toono ai lea i a to'o o tamata aloliki a Australia ma le Pasifika, ua whaamautuina ma saini a lātou whengainga e ta alo ai mo le au le nei a le Chiefs a Papua New Guinea. O Brian To'o pe on zile fia o lo te alo nei mo le au o le Penrith Panthers, mai o le tausanga a sau luawhelus fulfitu, i alona tausanga muli muli, i lea kalapu o tele tausanga o ta alo ai. O se lau limas fultasi le a whai o ta alonga Brian To'o mo le Panthers, ta luo na amata mai i le tausanga luawhes furuiva, mai ho mai i le teiminei, ua iwas furuiva la whainga o na sikoa umaua mo lana kalapu. O le au o le Panthers i le teiminei, o lo tu langa mōmua le whaasolonga o au o le taamusanga a le NRL. O le whaai unga leo telefou. Nganga fia te whaatalo whantua i le whaafonga mai mō le tātua tunu, e le isi fo i le nei whaopoponga o tala mai Sāmoa, o se mai elo whaafonga. O le whaamasa ninga le whainga pa anga saina ma Sāmoa, o ala tū manga i whanua,
Wa whaelonga ma whaamanatu nei Sāmoa le isi aso tā ua I te tōnu Seina le ua tā ua le Guangdong Province. E whaamanatu I nei Seina na ia lava a wala e whaavae na tūmanga I whanua a toai ma me fausia I o la tōlewa 5. Mai o se whainga fo I le wāwha pa anga lava mālo e lua, e malanga ai le au whaafia whia tunu I whawhai whaalawi loanga nua Sāmoa. Ma o se isi le awala na whaato sina I seina e tā whawhau mai mō mai no tātou tunu. I le lava whaamoe mue sa whaatasi atu Yesu I uma o mtanga ruenga le mālo. Na fo ina mwha mea lofa mai e au malanga seina na malanga whaapito mai e whaalawi loa ia lefo I polo kalame I Sāmoa. Ni tusi o lo tusia e la tū manga I whanua. E whapena fo ina masini wa fausia I awala wha teknolosi po robots le o tufatu inisi ofisa o mtanga ruenga le malo. Mai o le anganga tā ua le malo seina I le nei wha maite. O le tuu wha atasia ma wha masani anga nua te nua lua. I le la whinga pa anga wha vau malo. O le whionga le minister wa onga I ai ono eleke ke Roma. Na momonia le nganga wha aftai e whai masui o le malo Sāmoa. E talia I malifia le aso wha ai longa le malo seina I Sāmoa. Wa wha ingoi na le Guangdong Province. E le ititi ngā ruenga le awha atino I le waalele le Twin Otter le Sāmoa Airways. Le natifa I tua ma le ala waalele I fitiuta I manua, ma whaale ngai nai le pito I luma le waalele atua I ma le pau le tuanga vale, ma ua fuafua le company waalele o le atala e se uma le tino le waalele, ai fuafua le awinati ka nata e fausia mai ngai. O le whaale tonu I lea tae au le waalele na whaelo mai le pūlenga, ona o le malosi telo le savili, na whaafeinga tae o na whaatonu tonu le waalele lungo le ala waa, na foi o na tifa I tua, mai ele eise isi o le pasese na maliwai. Whaelo foi le pūlenga le company waalele le atanu, wa malanga mai insinia mai ka nata manisio masini, e fisosoa ni ai le company Amerika Sāmoa, e tau mo whai ele avese na mai o le waalele, mai I le vaenga o loo maua I le teminei. Wa sao mauli I le whaatautenga o le nei fo I aso whaapito whaelunga ina e whaasino I te mao le atanu, e na wale ini whaalawlawe mātu iau whaamawina mtanga ruenga o leo leo, pe mao mau fo I se soifua, e whapena fo ini whaalawlawe tau tāwale afi, e a bol whaatama ia fo o se mota po se lawa I se mālai po le afi. Wana o le pauri whaalawe sa whaamawina pe na ripotia o telefou le haso na nafi, o le atali I fitu tau sanga le na pau e se mai le pasi I le afio ango whale aseo, ma maliwa I lava I na wasoi pa o e lua pito I tuo le pasi. Se vanga nai I la to avita avale sa ripotia e le sui komsino mtanga ruenga leo leo, wa molia inisio I la to I le avita avale whaata mala. O le tapu e o le saonga le mu ma ia mautu le lumanai o tātou wala mo whanau whaia e o le atunu. O lo tau fi ma mau e lava atunu o le Pasifika o fiei ma Sāmoa. I le pui pui ma tausia le leia tātou o ngā Sami, ma i le so ona whangotei na atunu te tele o le I o le tuna. E se fulma le tasi sui o i le whaalapo pitonga lo o i Sāmoa I le whontanga, le amatei ne le so. E tilutula I awala I whaatonu tonu ma pū lea le iai, le whangotei no li o le tuna I a tātou o ngā Sami. O le komiti le nei le Scientific Tuna Committee, o lo vāwa ai tūlanga whaasai e nisi, e saonga le mūmalanga te tau wale whangotei no li o le tuna, I o tātou o ngā Sami, a o a fo I a fianga o lo o a fiai mani o na whafo. E whaamaumonga o tupe maua o lea fo I makete o li o le tuna, e maua e atunu o le Pasifika I te tono o le tausanga, e si lia ma le lua se funma le ono biliona tā la. Mai o le aunga tonu lea o le whaatau tei o lea whontanga I tausanga te tasi, ona o le tele o le tupe maua ma ialanga o le sio manga. Ai o lo manuia ai atunu te tele ma lato waafangota, pe a whai e sao whaasol tula whanu mai o tātou o ngā Sami e leiloa, ma tu I ti ai le I maua, I le anga I atu le lumanai, mai o se a fianga fo I lea mo alom whanau ma tupulanga o atu nuula I te o le Pasifika. O talafawia mo le nei aso whamanuia tele le tualu tātua te nuu ma whi awala a whianga iai, whaasoi foia. Talofa pa o tano pelongi, o lo e whafonga mai,
i le sifonga o le laumua i Wellingtoni. Te maual whaupoponga fō tātou tala fō i le taimi masani i le taiao a taiao. Ia ai o le ua lua se fulu valu minute e te ele tu lais fulma lua. Sina whasi silanga le toi whaamnatu watu mai le University of Victoria whaatulo watu yo pa ia Sāmoa i le ava ma le whaaloalo e whaamnatu atu ai o le a whaataunu wina lava le a fiafi o tala noanga a le University of Victoria mo ainga o alo ma whanau i le a solulu o a taiao lea. O le aso fulma le lua o kuso i le ono i le a fiafi ma e whaia le nofanga le ofisa po le nofanga utua le taiao Manino Trust i le lua Mentor Lane, Cannons Creek i le aso a taiao i le ono i le a fiafi. O le a fiafi o le a talanoa ina ai vaenga tā ua whaapitoa mo e o loo fia aveina ni mata upu i te tonu o le university i le tausanga fōu ia po staimi fōi o i luma. Ia mantua lea whaaseslanga tāua mai le University of Victoria whaaftai lava manuia fōfuanga le aso. O le a whaanga solonisi o whaafiafianga i le nei vaenga o le awauli. Ia malo lava lon sa ia te utau uma lava o whiangai ma malo longa mai ngā luenga nei taim ia mai se fōi po whiangai mani tau maftanga o le awauli. Felice Mikaele male pese ulu fia lo a ao.
Manu malo se pepa tala oloa mo au whaatau le back and same po le New World. Pe utu fua fo e lau ta vale le pamu le pipi. O wha manu yanga nei, pia e manu malo mai se set i le teaching cell i aso whare le taitasi. A lafo sau top up tolus furu tala pe sili atu e maualo ua vano le sei. E wha pena fo i pia lafo sau se le ni e tolus e lau tala ni usila pe sili atu i Sāmoa i le mai casual teaching cell le wha anga i le ClickX. E lima wha ilonga ta i se lau tala shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers sa i se lautala o le asa ina ia sofa reile taitasi. E iai ngā ole nei whaapitoa. Sekia, Digicel. Sekia, Sāmoa, Kepata, Radio. Sola ai tia i ita
Whawhiwhianga mai le mānai a band le wa toiva minuti o Natale o le tasi le tato whaasisilanga lea whaatolo watu i opa ia Sāmoa i le ava ma le whaalo alo. I whamanato tuai o le a whataunu o le whatanu uina i le awhiawhi o Talanoanga a le University of Victoria mo a inga alo ma whanau i le aso lulu nei o le aso svululu au kuso i le ono i le awhiawhi no fuangai whai ai o le tai au Manino Trust Tuatu si lua Mentor Lane i Cannons Creek. O le awhiawhi o le atala noa i nai vaenga tā ua whaapitoa mo e o lo ofia aveina ni mata upu i tutono le university i le tausanga fau po o se taimi o i luma. Whaafetai lava manuia fuafuanga o le aso. O ni sio whaasisilanga o lo il tato o ofisa. Au te lo le a watu fo i mal tato la tato fato fat fo ina tato wompa anga uma i lungo le tasi ono te simal tasi whamo ono le oto e valu minute tali tu lai tasi pa fitai lava le mafuta mai tato toi whiloa i le tai au a tai au i le tu lai fitu toi amatalia i le tautua al si ufonga lau mua manga lua to olua tu fo i male tuanga nea mari whai valu whaau le tautua si ufonga lau mua. I au mai atoi fo i mal tato tautua i lungo le tato frequency. Mo tato i lungo le YouTube ma le Facebook fa pere website. Toi tasi le tu la fa mai ale o tato tautua i le tu la i lua. Sāmoa sei atele o e mai vasa na ona o whaapa i atu na vaina de i o una amoa o wheo i o Sāmoa lelei mono ua whaafia fia e mata mata no nofo e o le upu mai Ata alia toe ata ata e ngawia I sololo tino ya vavai Luelo ulu e te ono mea ai Tuli mata I o mata I tanga Wa amane ene e auanga Sa amamalu o Sāmoa mo o sila sila la vale fetu iala ai tura ina yesa asa e amulo loto la fuane imala e au mai e au mai fa angatanga e fa amasa ni e tupulanga e lilo ala o vai ai feso o tai Tapena maya ia le tau aluna E fia fia ua la taona uma Ele I tai tai lava Folika ngase na I le atu aluma O moli atu o le whaangaro Le tāpua inga le wheeko O lo sau tau ua mau
salo e moni e o lo alofa o le a fai a maufa paolonga so se pina warele ave io e fai mo sei te ufi maluia o ene i fa o alola lele te ufi maluia o ene i fa o alola lele Talo falava o se tasil nei vaenga o telefou ale si ufonga o le lo mua. E iai le whanau naunga o le urua I Professor Pasifika I le matatawa onga amata, Early Childhood Education po o le ECE, ina ia ave New Zealand, ma o ngā te tonunga le mu o ia I tu a inga o awa onga I le Pasifika a toa I le lumanai. Ta ua el te mata I Professor le nei le fionga whalongo anga noa ia kaupa matapo. Ua lima se furu tau sanga, ta lua nā ti na I tono New Zealand nei, ia le matatale nei wa onga amata. Mai o se polkala me ta ua tele mo alo ma whanau la iti. Sa amata mai I te tonu o halls a nisi o ekalesia, ma whale ta vale o nisi a inga, mai sa haafi ai le to tele o tangata I nuu ma pito nuu ese o New Zealand. Le fionga ia whaalongo anga noa matapo, le urua I Taiao Pasifika o le University o le AUG. Ua ia umia ia le tofinga o le Pro Vice Chancellor Pacific I le Auckland University of Technology. I se talanoanga ma le wale sfasa laua New Zealand na ta uai el tamata I Professor le nei e to tele ti nā ma tamai ta I Pasifika sa I longa lo la tu sao I le tau whainga ma le ati na ina mai o awa onga amata mo whanau la iti I le lima se furu tau sanga ua tuanai se I o mai I le taimi nei. Olo na ia mori mau e ta ua tele tau sanga amata o le ola awa o ina o alo ma whanau awa o le whaamai lea o la tu tuputupuae ma ngai atua I isi la sanga ma urulunga whaalea awa onga. Sa ia whaamawhaina I fo I le ta ua onga ngana le Pasifika e pei ona whaata ua ina ia onga amata a New Zealand ai mai se o le lumanai o ta maiti le whaonga ina o nisi o wala e whaiai sa I li linga masua suenga whaalea awa onga pe a whaasolo ina ma tutua. Na ia ta ua o le whaavai mautu lea o le ola o ina o le whanau o la lātou ngana. Mai o lana whautuanga e mana o mia ona si itia vai ngā tupe whaanganga mō Paul Kalame a toa maa o ngā amata I te tonu o New Zealand ina ia mauti noa le tā ola I pēr ma le whaale leia o lea vaenga tā ua o le ati na e tā ua awa o ngā ale tonu u. O le maulunga o le eritise wha ngā fua I le tongia e tāma mateina o ngai le ai o Dunedin na tūlai mai ai le mau whaafi tāuli le pē so o ai o le eritise le tau malulu o lo wha ngā solo I le teimi nei. E le ngata ina pōngi sa ai ma malulu whale o le to tele o ta mai tia onga. Ai, tele fo I tupe uanu ai a kompani eritise I le toi whaale leia o laina eritise a toa matulanga sa whaaleanga I nai. Whailo mai e le kompani eritise o le Aurora e whapea o le tau malulu le nei e sili atu I le luas furulima la whaio ni whaale velave ua motu si ai le eritise I le vaenga le e wha mautu I aita mai tia o ngai Dunedin ona ua overload ma ua maua lunga no lato whaonga ina o le power mai o ia tūlanga uma sa au wina atu I aile au whainga luenga mo le toe whaale leia. Sa tu uina mai ai ma se la pata inga le kompani o le power mau fua e le tongia I le vaenga o Dunedin e ma fua iu na mau lunga le eletise whaonga ina
a mata mai le iwa i le po, anga i atu i le vai luanga o le po, ma o ai i se tūlanga sili atu o na maulunga, e le mawhai o na ngawhatia e le malosi o le eletise po o le power supply masani. Whaalia mai ai e le pule o le Consumer NZ Power Switch o Paul Field, e le o se tūlanga masani le to tele o tangata i se pito nu o tasi, la tau te whaonga ina whaapea le eletise, e pei o le mea le o tupu i Dunedin. Na ia tā ua o le nei whaafi tāuli, e tū lai mai pēr i tau sangari tasi, ai mai se i vaenga e putu ai flat o to mai tia onga, ma a o ina maua taimi ia e whaonga fua ai le eletise, e mauti noa lava le pā ai o fiu so ala tau palaka atoa momoli. Ua whaatalo sanga ina e tangata a fia i le mai o le COVID whai umi le long COVID, ia whai pule o le parlimene, ina ia whaale leia le wha mao popo ina o wha amtalanga i tusa o le wha mai, ma ia maua e tangata o loa a fia ai, le whesoa soani mō lātou mawhitianga. O le taia o le songofua sa whaatino i nai se whaatalanoanga i lunga o whesoa te inga tele vavave, sa awai whai pule o le Labour, ai whaapea isi party, e au fiai le ACT, o le Greens, New Zealand First, whaapea ma le Opportunity Party. O le nei whetu whainga, sa taula mua i le whaalapo tonga o le Long COVID Support Aotearoa. Whaalia manino mo iai stasi o loo te iunu i le whaalapo tonga o Renee Dingwall, o ia foi e mawai le COVID whai umi, o loo li po tia mai pēr tangata e whea ngai mana nei whaafi tāhuli, le tēleo taimi ua whei loa i tuai i fōmai, e le tari tonu ma le malamalama i le nei ngase o le long COVID. O se tūlanga e atangi ai le whainga tāo na maua i la tau nei, o le wheso swani ma le langolongo sua e la tau te mo mia. O le taunu unga o le suusuenga la tau mai nei le tūlanga le soifua mālono ina o le tunuu, le New Zealand Health Survey, nei loai o le whātesi ma le 3% o tangata mātutua uma o New Zealand e maua le long COVID po o le COVID lea whai umi, pe tusa lea o le se lau walu se fulu ma le 5 afe lea whainga o tangata. Whailo mai ai e Larissa Hockey le teitei whongo o le long COVID support Aotearoa o whainu mera nei, oni whainu mera mawae, mai o tangata uma o loo a fiai, e mana o mia se whesoa soani i maawhatianga o loo whea ngai malatou. Na ia tau whoi o lea ua iai tongo whitinga, e mai se vaila au e whesoa soani le tau whaititia o ahunga o lea mai, ma pui ai le ono o atu i se tū langa wha te tele. Sa ia wha mawhaina, e tā ua tele o na mauti noa, e maua e la tau e a fiai i le long COVID, e a tonga whitinga ai mai se ai fōi o le taunu ungo nisi suenga e tu sao ni vaila au e mawhai ona whesoa swani i le nei wha mai i tu tonu o New Zealand. E le lalolangi whafo e fitu tesi ma le wha le maa losi e le maa hui e lea na lulu ina i le tu i sifo o le tunu o Colombia i le songa fua. Mai na whailoa mai, li poti lata mai nei, ua mali li wai te ngata e tusa mali se lau se furma le tasi le a whai, ua tanu mia i lalo whale na solo i le mafui e. O li poti au pito lata mai nei, na ta ua mai ai le sidi atu i le valu se fulu fitu le a whainga o te ngata manunua ua maua, ma ua whaia i aitongo fitinga, a o wha ngā solo ngā luenga la vea i le nei wha le lave o le wha natura, e pei o nā awhia ai lea vaenga o le lalolangi. Nā au pito i mawhatia i le mawhui e ia le tū mālo i ngoa o Chalco, ai pei o na silawhia o le atunu le nei o Colombia, e tua oi ma le atunu o Venezuela, lea na luluina ni mawhui e mālo losi se lua i le masino iuni, ma mali di wai le siri atu i le 5 afe o tangata. Nā whaonga ina e se li leo i au kilani i ala na masini computer o le ngā ruenga, e sua i nai ni ata mata ngā i lunga vese o te inga tele wawave, mo le umi e lua tau sanga. O le li leo le nei ngo i a Matthew Rogers,
sa tu lai luma fa amsnonga fa ai tu maloi manu kawilas for it talwai mai ioe na ai mo lianga sa fa ye leo fa sanga ia te ia olona umia leo ni ata matanga e le tu sai male tu la fono mai ua fa tu langai nai o le atu ina mai alo ia se fa ai unga le fa amsnonga mo ia i le masina o ki topa o le asongo fua lea na fa atu ina mai ai fa la o i tele fa amtalanga o ili o lea mata upu o lo atangi ai o le li leo o lo afia na ulu fale i le mtanga aluenga leo i le tusanga tasi iwa waruono mai o ia o se sa tini sinia sa umia le tūlanga tofi o le whaatonu wha ai tūmalo i le tūmalo tūtonu o leo i le tūmalo au ki lani. O se suenga wha avose i sa whaia le mtanga aluenga o leo ia o ke topo le tusanga teluai luafe luas fulu lima e tusa o le whaonga ina o le interneti ma whesa o te inga tele wamave e leo na maa fua mai ai le wha maa wainga le komisina langolango le sa iai o Siobhan Max Keeming. Mai sa iloa mai ai lea sa ililinga mai a aukuso o le luafe luas fultolu e o mai a o kitopa le luafe luas fulima sa whaonga ina ai e le leo le nei o Matthew Rogers ia se computer le ofisa e sue nai ni ata mata ngā ia ta ua pornographic material ia mo ia lava malana wha o ngā ina mai o le mafuanga lea o mōrianga ua whaia whaasanga ia te ia lea la ua ioa iai ia mai ua tali ai nei le lawina o sona whaasalanga i le masina o ki topa. E tolu tesi maleono miliona le a whai o pepa le stala o le palota e amatau na meli natu i le au palota i le vai aso a sau e siaki ai po sao la tu fa amtalanga to tino au wale fai ngā palota tele i le aso fitu o Novema. O le fautuanga mai le li o visa sili o fai ngā palota ia Carl Lee Casney a mau atu le pepa i le meli o na tatala lea masiaki le lei po o sao ato o toa o fa amtalanga uma o le ua tele i na sui i atua oio i tu malo palota mai o lona winga e te tau fo i o na siaki ma le tu malo e te tau o na e palota ai. E a mata i le songa fua a saus fulfitu o kuso e o atu i la so luas fulua o kuso o na tufo i na atu pepa le stala nei o le palota i pusa melia a inga te itasi. Ai a fai e le mau atu lau pepa o lona winga e le o sao lau tu atusi ia pe o lona winga e te le i le stala fo i mo le palota. Ta ua mai fo i e le li ofisa sili fai palota o le taimi nei la vaia e tolu tesi ma le ono miliona le a fa ingo tangata ia ua umona le stala. Ai o lo iai le manatu pe tusa ma le fase lau fase fulwafe le a fa ingo istangata i le stala e a fi ai le lua se lau wafe o tūpulanga talavau i le vālis fulwalu ma le luas fulwate usanga le mātutua. O le swinga le tūlafono palota ua iai le teimi nei o le afa amuta ai ma te puni le stalaino suafa o tangata palota i le aso luas fulu lima o ke topa. Ua wha amanatu mai fo i le ofisa o whai ngā palota e mawhaiona le stala online i le vote.nz e wha o ngā aile le sene a me ta vale po le tus whalau New Zealand po o le Real Me. Ale ai e mwhai fo i una wha o ngā le pepa le stala o le numela o le o, valu o, tolu ono, fitu ono, lima ono, e mawhai una wala awana i ai pe e le text fo i ai lo ingoa i le tolu ono, fitu ono, ona meli et wai leo se pepa le stala mo oe e le ai se tau o ia vaenga uma le telefoni whape ai ma le text. Ua whautua ina mai fo i le au palota ina ia le stala pe whaafou o la tau whaamtalanga mo le palota a o le i tua nai le aso wha o ke topa ina ia maua tua i le pepa fo i le neta ua o le easy vote card ai o le aso wha ai ulawa ia e talia ai le stala ino swafa mo le au palota o le aso luas furu lima lea o ke topa a o le i amata o na whaia palota amata i le aso luas furu ono o ke topa mo le palota tele o le neitau sanga. O le to tele o whaia onga maurulunga New Zealand
E le i oe i le whaai unga e suia le suenga o le tūspasi o le NCEA. Ua manino mai lea tūlanga i le taunu unga o le suenga sa whaia la tamai nei, sa whisiringi ai whaia onga o le tunu u e tūsai o lea mata upu. Nai loa ai i le suenga a le komiti mo suenga whaale awa onga New Zealand, le New Zealand Council for Educational Research, e na o le kuata o whaia onga na whisiringi ai, na ioe o se la sanga sao le o whaia le malo, i le suia leo le suenga o le tūspasi o le NCEA, le sa iai mo le tele o tausanga. Ai o le tele lawa o whaia onga, le a whainga i fitus futasi pasene, na o la tau whaalia, e le tau o na sanga whaale leia pea, ia le suenga le nei o le NCEA, ai le o le sui atoa e pei o le whaai unga ua whaia le whainga malo. E ono sfulvaru pasene o whaia onga na whaalia o la tau atu ngalunga mo popolenga, i suinga ia o whaatu lai mai nei, i le ono a whaina ai o a wanoa mo suenga masa ili linga alo mo whanau, i matata e fia ngai ia i le luma nai. O le whaasfulva pasene fo i o whaia onga sa fia le sa ili linga, e le fia ma la tau te ena, i suinga o whaia mo le tūsi pasi faule nei, mo le tausanga sfurulua, whapea ma le tausanga sfuru ma le tolu. E taitonu, e le taitonu le awa whaia onga na fia ai le suenga, o suinga fau o whaatula i mai nei, o le awa ITT ai le tūlanga le paleni, o whaai unga o suenga whanaua onga. Te le isi vaenga o le ngāluenga whaia onga sa fia i lea sa ililinga, ma manino ai le whaanaunga o li imtama tai whaia onga o New Zealand, ina ia lelei, mai umanuia alo ma whanaua onga uma, a le atunu u a toa. Na i tala mai le Pasifika, o lea o a matau na toe lau li liu a toa, le whenga ingo le puipuinga le waa o le atu Solomona, ma le malo saina. Whaalia mai e le palemi o Solomona o Matthew Wale, o le whenga inga le nei pe o na saini ai le lua afe lua sfurulua, e na o le tasi le aso na ia mawai le whaatangana e whaitau i ai, a o le imalanga o ia i se whontanga i le ai o Canberra i le masino me, ina ua whaato a filifilia o ia, e avea ma pāle mia o lona atunu o. Ta ua ai e wale, o le tūlanga e atangi ai le tūlanga whaalilo lilo, sa whaatino i nai i le whaia o lea whenga inga, a o avea o ia ma taitai o le tuangai i le pāle mene o Solomona. Mai na ia whaali ai, i le tono le pāle mene i honi ara, e le te tau na toe tupu mai se mea whapea i le lumanai. Whaali e fo i le li pāle mia o Solomona, e te tau i le taitai ua i nei o le tuangai, o Manase Sakarave, o na ia langolango ina malosi le ilo ilonga ua whaia nei o le whenga inga, o na o ia lea sa avea ma pāle mia i lea taimi. Sa ia tautino foi, e le to iai nisi whenga inga whaalilo lilo whapea, e noa tia ai le malo, ma le atu Solomona i le lumanai. Whaamawhaina foi, e le li pāle mia, o le atu Solomona, e wō mātunu uma, ai e le ai ia ni ona fili. E le Cook Islands po le atu kuki, o se suenga o pito i le tamai nei, manatu malangona o le au pālohota, a le foi atunu o le Pasifika, ua iloa ai, ia le tūlanga wāwāla lata, o le tauwhitulinga i le wā o le pāti a le Cook Islands United Party, CIUP, ma le pāti o lo tū nei le foi le teita inga o le malo, le Cook Islands Party po le CIP. Sa manino moi foi le taun unga o le suenga, o le mata upu e winga i le taunga tau le tau le sui fuanga, o lo whaataua i manatu malangona o le au pālota. O le asotofi nei taimi New Zealand, ia le pālota tele a le Cook Islands, mai atangia mai le whai unga o le suenga, le ono mana o mia o le whaavaina o se whainga malo so whaatasi po se coalition, pe a uma le pālota i le vai so nei. E le ai se pāti se tasi o manino mai, le mafuli iai o le lango a le au pālota. Ua whailo mai fuafuanga le pāti po le vaenga whaia Maori, le te pāti Māori, mo le te taleina alo ia i le sa asau nei, o le lato porkalame o whaato sina ma whaalau iloa, mo le pālota tele i a Novema.
ua whaingoina, ia le nei whaamoe moe o le te Party Mari o le Whakapauno 26, o se sauninga tele, o le awhaatasi aisui a wai o le fo i vaenga whai o malo, mai la tau e langolangoina le party, o le a folasi ai mo fufuanga le party, mo le lumanai, ma fei lo ai atuai, i sui tau vai to fitu ia o le a tau fituli, mo le palo de tele le so fitu o novema. O le tu malo i ka roa rafiti, o le a whaiai le whaatasinga tele le te Party Mari, e atangi ai le whaataua ina, e le nei vaenga whaaupuwhai o tūpuanga o tangata Maori. I tālonga, i le tāpenanga le olpeleki, mō lo na lua o tālonga, o lana tāunisanga i awhelika i saute i le solulu, o whaamaunia mo iai, o le ale awai le au taalo o filifilia mō le tālonga le neima le Sharks, ia le afa o Cam Roigard. Sa o fia Roigard i le lisi o le au whaaleo leo mō le tālonga a tai au i Durban, ai ua toe ave se mai i alona ingoa mai le lisi o le au taalo, ona o ni popole ngai se whaale tonu i lona vai. Ua sui tūlanga atu i te ia, i le au whaale leo le All Blacks, ia le lii o Cortez Ratima, le hoi sa taalo i le tālonga muamua, ma le aua le Stormers, i le astonai na te anei. I lakapili ki, ua liputia mai Australia, le sainia o se whengai ngai tolu tausanga le umi, e taalo ai le alo Sāmoa Brian To'o, mo le auliki a le Chiefs a Papua New Guinea. O le taimdusanga a le NRL i le luafe luas furwalu, le o le aofia i le tonu, le au fau le nei a Papua New Guinea, mai na whailo mai e whapea, o le to ono ai lea i a to'o o tamata aloliki a Australia ma le Pasifika, ua whaamautuina ma saini a la tau whengai ngai ta alo ai mo le au le nei a le Chiefs a Papua New Guinea. O Brian To'o e pe on zile fia o lo te alo nei mo le au o le Penrith Panthers, mai o le tausanga a sau wa felus fulfitu i a lona tausanga muli muli i lea kalapu o tele tausanga o ta alo ai. O se lau limas fultasi le a whai o ta alonga Brian To'o mo le Panthers, ta luo na amata mai i le tausanga luafis fruiva, mai ho mai i le teiminei, ua iwas fruiva la wha inga o na sikoa umaua mo lana kalapu. O le au o le Panthers i le teiminei, o lo tu langa mumua le whaasolonga o au o le taamusanga a le NRL. O le whaai unga leo telefou. Nganga fia te whaatala whantua i le whaafonga mai mō le tātua tino, e leisi fo i le nei whaopoponga o tala mai Sāmoa, o se mai elo whaafonga. O le whaamasa ninga i le whainga pa anga saina ma Sāmoa, o ala tū manga i whanua, o whailonga ma whaamanatu nai Sāmoa le isi aso tā ua i te tonu a saina, le o tā o le Kwandong Province. E whaamanatu nei e saina na ia lava a wala, e whaawai ana tūmanga i whanua, a toai ma me fausia i o la tōlawa lima. Mai o se whainga fo i le wāwha pa angalava mālo e lua, e malanga ai e le au whaafia fia tuno i whawhai whaalawi loanga nua Sāmoa. Mai o se isi le awala na whaato sina i seina e tā whawhau mai mō mai no tātou tuno. I le lava whaamoe mue sa whaatasi atu Yesu i uma o mtanga ruenga le mālo. Na fo ina mwha mea lofa mai e le au malanga seina na malanga whaapito mai e whaalawi loa ia lefo i polo kalame i Sāmoa. Ni tusi o lo tusia e la tau tūmanga i whanua. E whapena fo ina masini wa fausia i awana wha teknolosi po robots le o tuftu whātu inisi o ofisa o mtanga ruenga le malo. Mai o le anganga tā ua le malo seina i le nei wha ama ite. O le tuu wha atasia ma wha amasani anga nua te nua e lua. I le la whinga pa anga wha wao malo. O le whionga le minista o a onga i ai ono aleke ke Roma, na momodia le nganga whaafitai e whai masui o le malo Sāmoa, e talia e malifia le aso wha ai longa le malo seinei Sāmoa, wa wha ingoi na o le Kwandong Province.
E le ititi ngā ruenga le awha atino i le waalele le Twin Otter le Sāmoa Airways. Le na tifa i tua ma le ala waalele i fitiuta i manua, ma whaale ngai nai le pito i lumo le waalele atoa i ma le pau le tuanga vale, ma ua fuafua i le company waalele o le atala e se uma le tino le waalele, ai fuafua le awinati ka nata e fausia mai ngai. O le whaale tonu i lea tae au i le waalele na whaelo mai e le pūlenga, ona o le malosi telo le savili, na whaafeinga tae o na whaatonu le waalele lungo le ala waa, na foi o na tifa i tua, mai ele eise isi o le pasese na maliwai. Whaelo foi le pūlenga le company waalele le atano, wa malanga mai insinia mai ka nata manisio masini, e visosoa ni ai le company America Sāmoa, e tau mo whai ele avese na mai o le waalele, mai i le vaenga o loo maua i le teminei. Wa sao mauli i le whaatautenga o le nei fo i aso whaapitoa whaelunga ina e whaasino i te mao le atanu, e na wale ini whaalawe mātu iau whaamawina mtanga luenga o leo leo, pe mao mau fo i se soifua, e whapena fo ini whaalawe tau tāwale afi, e a bol whaatama i a fo o se mota po se lawa i se malai po le afi. Wana o le pau le whaalawe sa whaamawina pe na ripotia o telefou le hasoa na nafi, o le atali i fitu tau sanga le na pau e se mai le pasi i le afio ango whale a seo, ma maliwa i lava i na waswa i pau e lua pito i tuo le pasi. Se vanga nai i la to avita avale sa ripotia e le sui kom sino mtanga luenga leo leo, wa molia inisio i la to i le avita avale whaata mala. O le tapu e o le saonga le mu ma ia mautu le lumanai o tātou wala mo whanau whaia e o le atunu. O lo tau fi mamau e lava atunu o le Pasifika o fia ma Sāmoa, i le pui pui ma tausia le leia tātou o ngā Sami, mai le so ona whangotei ne atunu te tele o le i o le tuna. E se fulma le tasi sui o i le whaanapo tonga lo o i Sāmoa i le whontanga, le amatei ne le so, e tilitula i awala i whaatonu tonu ma pū lea le iai, le whangotei no le i o le tuna i a tātou o ngā Sami. O le komiti le nei le Scientific Tuna Committee, o lo vava ai tūlanga whaasai e nisi, e saonga le mūmalanga te tau wale whangotei no le i o le tuna, i o tātou o ngā Sami, a o a fo i a fianga o lo a fiai mani o na fo. E wha maumonga o tupe maua o lea fo i mahakete o le i o le tuna, e maua e atunu o le Pasifika i te tono o le tausanga, e si lia ma le lua se fun ma le ono biliona tā la. Mai o le aunga tonu lea o le whaatau tei o lea whontanga i tausanga te tasi, ona o le tele o le tupe maua ma ialanga o le sio manga. Ai o loo manuia ai atunu te tele ma lato wa whangota, pe a whai e sao whaasole tula whanu mai a tātou o ngā Sami e leiloa, ma tu i titi ai le i a maua, i le anga i atu le lumanai, mai o se a fianga fo i lea mo alom whanau ma tupulanga o atu nuula i te o le Pasifika. O talafowia mo le nei aso, whamanuia tele le tualu tātua te nuu ma whi awole a whianga iai, whasoi foia. Talofa a o tano pelongi, o lo e whafonga mai, i le si fonga laumbo i Wellingtoni. Sāmoa ele o se atunu utaliola, wa uma ona tofi ele pei o tonga, se tasi o anga anga nuku taua, e winga e se le tau taua, e malo fie po o le tata tau, e la e aso o le faa pau pau, vai kui mana vai ngā taituni, o le silika la nuli uli, esa o la malea, esa o la malea, o le te tau, e tau alea. Pula mai o matau e le na le pula u, te le whaine ali i se tato wanganu, tula i atu ia i se tufunga tata tau se ito poina le maini o le au.
e sulu faa sa niti e oso ilu mai oso fo'i ila no faa tau pati mai faa lauso so o o e na le tau le ale a Sāmoa tuku ia lo faa tala tala noa faa fua se i mai o le vala au e le i tai o sau te tau o mātou nei o se masina oso e pula uma ona
whawhiwhianga le vaenga o le awauli, le ua toe 22 minute on tale o le tasi. Nisi foi o tala o mawhaiona tuina mailungo upenga te whailangi le nei vaenga o le awauli. Ia le watalo le fono whaatopitope a le Palemia Christopher Luxon malana vaenga whaapufai mo le taiao a taiao i le awhaliva whaiele i Wellington e tala noa ina ilona tofinga whaataitai. Ia, wale vona o leo ona whaasilasila e le Luxon malana suita itai a Nicola Willis ana nei i le awauli. Ia, e nisi o wale vona whea i maitala ia ono o nisi fo o whaipule le National pewa mutau solo muli fo pewa ese fo ia manatu i le taitainga atu i sinave maulum totua taitaina leo o le party le National. Ali maitau atu o langolangoina e nisi o whaipule whapea o le suile o Chris Bishop Marima na call i o le lato te laua te e langolango pea ma e tāmau pea langolango e taitai e Christopher Luxon ia o te lofo i o le taio le amawesi nisi a tātou tala e winga vaenga lewa breaking news mai i nunga le liti o New Zealand le fono whaatopitope a le party a le National i le taiao a taiao tala noa ina ai ia ma soala upu le nisi o mata upu o lo whapeon whatala noa ina ai le avea i o Luxon mataitai o le party. Tato i o kilani le tala le mai atuai o lo motusia ia feso tainga le chorus i au kilani. Ia le whapea e pea ma le tolus fuluafe ia feso tainga interneti sa motusia i vaenga ese o au kilani ia ono oni feso tainga ma le chorus ia po o nisi fo whaafitauli i le au nanga le chorus i le au nei. Ia, wapeo le e le imaua po motusia i le initaniti tātou i o kilani ia o nisina vaenga o lo au mai nei talafou. Le o whanga solo mai lava i North Shore ia e au fiai Albany, Red Vale, Long Bay, ma Rosedale. Whapea foi Browns Bay ma Milford i o tau umalnau lo o afia ia i le foi whaavitau li whaatekonolosi ia po le whesotainga foi nunga le initaniti i le aso. Ia, malo lava le tawatai, malo foi le ono sai tiu te mawhaiva o le nei aso. Awi natu pe whawhiwhianga su i whiwhiloi ia whaanofi le mua i foi le nei awauli. Pele pele sa o tau sia pea lava I aso e tele o me lupe sa motu tasi mai I le solo ua o lea toe whaalongo I si anao
ese lava o si ona leo pe a o mai. Pe lava ua e whaalongo I se isi o tangi. Pe a lele mai le teimi o le tau a fiafi. Ua le e molo umata ai tuli matai. Patalo fatu ia I lato uma lava lo mafuta mai I lunga o tato upenga te whailangi ia pe o tau leo lo whapitoa I le tu la muli nei o tato tautua. Patalo fatu ia whawhetai a mosa leo lo mafuta mai Melipone. Hea mai le tau ia o tau I Melipone whawhetai patalo fatu fo ia whawhawina tanielu pali isina leo o lia fale afa va pe foi ese moe mai lato umalava o lo maua mai le tautua si ufonga lau mua so se vaenga o le nei ke lope. Wawai atu nisi o tala mai whawhato ni usila fitu te sima le whale maa lo sion mafui e leana lulu I Colombia. E o mai le taimi nei ua se lau se fulutasi to a se lau se fulutasi tangata mali liu. Ia, tātou manatua ia na ia atu nuu ia tātou tausanga nei aso. O loo maana ia lava le tau ia tātou I Wellington e me se nei poirua lo I tātou ofisa e le o la e le o timu ai e tu Paulo. Ia o le tau lava I le whamamai o le whanua ia whati ai fwoi maa lili tonu whale I le nei au auli. Ia o loo whianga I lava fwoi nei tātou whanau ma o onga le nei aso awane I ngalo I o le whamanatu manei te le whamanatu le sa whamanatu atu tu fwoi le aso ana nafi le tae au. E whamanatu ai le tau o le o saunga le mu pe apu el pasi a me sena I alum whanau e a e o mauna I o lato matu alunga el pasi. Ia pe a wha pe fwoi pena fwoi tamaitile o el pasi e o na o lato I le vaenga le pe a kolosi le awala pe a umon pe a o na ru ese atu le pasi. E le kolosi le I lalo mai o le lalo mai o Salvation Army I Cannons Creek e la le bus stop na pe a alu atu le te alo I Cannons I Pasia Cannons Creek
e tūro le pasi ia tama moe ane loa ia tamaiti kolosi. E tu se tele na oso ai lalo tamaiti tika alo loa alo kolosi. Ai le oi loa mai ista avale o atu le spito. O le whamanatu o te loa whamanatu tele lava nai mātua ono si aro toto le sa tupu mai le whala lave. Ia le ana whanur soi fua ono o sa alu atu le pasi. Ia o le whamanatu maasani lava leo le auli o le tautua na le saunga le mūnunga le ala tele. Ia a whapea fo i nai ia nga e piki nai whanau ia manatua lawa tolu se fulu ia le mai le whaatulanga ina i sone moa onga. Moa onga e tele ina sa whaasa ia ta avale ona paka i tutonu. Ta ua i o vaenga lea e mulimuli tai ai. Ona e taula vevea lawa whanawa onga i driveways a onga. E na o e tele o isi a onga ia e na o mātua e ia latu whanau e mana onga tu mau. E whaatanga ona watu tonu. Ia o le tele lawa mātua. Tele o foi o le lui tau tele le o le fiu e se paka. Pea whapea laina sama umalu mo le aonga. Whapena le aonga le o te iai. Ia e le ini paka e le tele ni paka ona e laina sa sama uma. Ona la o le puipuinga o alo mwhanau. Ia e lava ia awala na mwhai ona paka e lau ta avale e whaisina sa vali. Ia onisina o whamanatu ia alingata i leo fuala au na i tato mātua mātutua. Ia le tau mawhaina i le awauli. Whamalo i le au ngā sese whamalo fwe i la tau o lo whai ele whaiva o le tau si matua. Malo lava le onsai. Wa fola sienei o la ta ua mafutanga o lo tala tangata. Ua inosia o i tainuma o tangata. Ira ua tua i fua mai a ita o le leanga. Ua fuanga mo le lumanai o fola sia. Aile ala, olo walofa, ua liliu, e watafiu, e watafiu. Ai mai mau, pe ana tutu, sawata ua mafutana. O uku tautino, te amenero, tiene opo selino.
Ia, wa taulunga toi fo ima le tatou tautua, wha mangalo le tautua nei aso po i se upua le longo maali lau whafonga. Ai lo fatele atu lava mo outou tatou wheloa il tai au i le tu lai fitu to e matalia le tautua si ufonga lau mua wha soifua ia. Say manaya e tupu tele e mafala uasa sala le manongi uasa ai Sāmoa Chepa i whanga tuloa olo uwai wala uiloa olo o pese pese ai nai tama o le pine ula Ala
si o